ใจไม่ลดว่าใจ
O te whātala whātu I le tunu o le nei tāia whong wha maa lor folau le so for radio tātou au lia, le so sifuru walu o le masina o kusa o le tausanga I lua whelu o sifuru tolu, o le amatalia fwole tautua al siu whonga le lau mua. Ano mai o le tātou sānu ngā lotu, o le ātaita ia le sunga le whawhinga Pastor Tomasi Taito, mai le kālesia le Livingstone Evangelism Ministries I lau hat, smai al whawhinga. E iai le sili ese. E maui e le paolo le ona le malosi umalava. O te whaape atu ia Iova. O lo umalu o ia. Ma lo uolo. O lo uatua. O te whaatua tua ia te ia. Awa o ia na te lavea ina oe le mai leia le whaimanu. Ma le wha mai e o tiai. E ufi fo o ia ia te oi ona a paa. E te suri whai fo I lalo o ona a paa. E whai alo na wha maoni mautali pupuni. Ma me pui ina ai oi. E te le matau I le mea matau tia I le po. Ma le ufana e lele I le au. O le wha mai e whelua I le pongisa. Ma le mala e whanuai I le au te. Awatea. E pa uuse to afe yo tafatafa. Ma le mano I lo I tu tamatau. Ai le taita iane ia te oi. Nau na wa ai yo mata. E te ilo atu fo I le taui. O e a mio leanga. Awa o oe. Yo vai. O lo umalu oi. Na e whaia, na e whaia le sili esi. Ma mea e te nofo ai. Vi ia oelo mātou atua I le nei tae au. Wa mātou I loa le wha maoni o lawa fio. Ma lea la wha I mai o lo watu nuu le nei tae au, o tangata I le tae au le nei. O se siaso wa e wha opopoi o latou so I fua wha pena so mātou wala. Moni ala u tus pa ia na whai tau nei. E te leo ia te I mātou I le po. E te lavea ina ia I mātou I le au. E le tu le moe oe. Ne I ma pewa se vai. E o oe o le leo oe o Israelu. Ma le lalo langi uma. O oe lo mātou talita oe. O lo mātou papa oe. O le olo maualunga oe. Le sili ese oe lo mātou atua. Mātou te malu I le paolo o aau. Mātou te suru whai atu ia te oe. I so o se taimi. O taimi whaingatā. O taimi fo I e leiai. Mātou te saili le paolo o au. Ma le mamalu o lau fio. Mātou te o ofuai. Le alo mātou atua I le tae au le nei. Whawhitai ono lo au I runga I au tangata. Wa mafu ai le nei aso. Lau wha malo longa. Wha wau lunga ia te I lato. E o mai lava I le taimile nei. Na e tausi mai lava lo mātou atua. Whai mai le whetalainga lo wali o Yesu Keriso. O lo ngā lue oe. E o lava I le whaavavau. Vi ia oe lo mātou atua le nei tae au. Manu ia o tangata I lo lava suafa Yesu. Amen. Mateus fumatasi. Fai tau le fai upe luas fumale valu no fai upe luas fumale vai fa pelo no fai tau ina. I oto o mai ia tau.
O otou umo e tinga ina ma mafatia ia venga. Wa ufoi e malolo ai outou. I outou wa moina la wamo. Ma i outou whaawa o ia teau. Awa o ole ang malu. Le loto mawalalo. Ona mawale o outou. O le malolonga mo outou wanganga. Na ia le whetalainga Yesu mo oe mau fo ile nei tai au. Le toe wha manatu mai ma le toe wha iloa mai. I le toe tu i tu i mai. Ma le toe longo mai a te i tātou. O a lava le sawa lingo leo langa le nei. Tātou te mana o mia lava. Yesu ke riso. I te mi uma. Ua whaamatala mai e Yesu le tai au le nei. O ia na te mawhaia na au maia le malolonga moni lava. Le file mu moni lava. I so se fina ngalo po so se loto. Fai maila na fitalainga. Ia o tau o mai ia tea. Ia o tau o mai ia tea. O tau umo e ti ngā ina ma mawhatia i avenga. O loo tala noa mai Yesu i so o se taimi. O le aso. E whaape nāna o so whaia oe. E pe moni pe mo i foi e le o latu se tangata ma tu i oe pe po oe ma whaamisa i a te oe. Ni tu langa whapena. Ai ole mele o lo o au ngani mai ai Paulo le tusio e feso. Tau poe ono. I whai mai ia tātou lotu te tele i lea li i le mālosi o lona mana. Ai whai mai Paulo na, ai whai mai. Ina ia tātou ofu le ofu tau ato atoa. Na i loe Paulo i le savalinga Paulo. Lea o lo o whaamatala mai i le tala lea Yesu. E moni lava pena whai atu e lea latu se sima. Ma whasifu oe ma lu i ma whai ni me wha pena i a te oe. A o le tangata to o tasi po oe lava ia. O lo o oso wha ia oe i manatu malangona. E ma whai ana e nofo le whale. Ai oso wha ia oe le popole. E ma whai ana e nofo le ngaruwenga. A lai oso wha ia oe le popole lava. Pe te ta oto i lo moenga. O lo attack oe le wingana attack po le oso wha ia oe e le fefe. Oso wha ia oe le. Ila ngono le lalolangi le nei ma le me whaamata o mai. O tātou wa ai atu ai le lalolangi le nei. Pei a tātou whaalongo i tala ma me tutupu mai. Wa ma whaina tupu ai le vai vai o le langono o le si tangata. Wa ma whai e le tala lea. Ona ma moli ai se langona pe e fefe i le tangata lea. Pe whaapupole ina le tangata lea. Wa ma whaina o so whaia tātou i le teleo o me o mai o tātou talinga ma me tātou te vaai atu i ai. O so whaia tātou na warwatu le wharimai. O whai mai le lipo te le wharimai o oito. Tupu le langona le o so whaia ai le fefe. O so whaia oi le popole. O le lava le whaasoa. O so whaia i le langona o le ai se me a apa i ai. Petango lima i ai. O le mea le tala noa ai Yesu le tala lea. O tala noa mai Yesu. E moni lava e mawhaina tātou
La e ma fai le ofu ma. But e la ngona lava e loa o lo oso fa ia tātou. I manatu nei e amai i la ngona li lalo langi le nei. Ai mana ia le tali mo o le tae au le fai mai Yesu. Sau ia te au. Longo wina o la ua aise fa mai Yesu au mai ia te au. Lo wola. Apostolo Petru tu ina mea tātou te popole ai. Ia te ia. O loo manatu mai o ia. Ua mea lea e peina le foi telena ta pena ia ile telo tangata poto po ali fo mai matamai tai fo mai. Ua ta tele le mele o le mental health for tangata. Ua mawhai lava na langona le mai o le tino. Ona o le attack mai po le oso fa ia mai. I meva ai ai ma tala e o mai. Ai esele maa naia o le whetalainga le neia Yesu. Pe ahe o ifo wa e langona. Ua le maua se malolonga, wa e ta oto e lunga o lo moenga. Ua le maua se moe le lei. Ua le ilo po o me te whaasanga i ai. Po o whele i tu e te li liu wai. Ai whai mai le upua le atua ma le wha maarusi mo oi le tae au le nei. Sau ia te au. Sau ia te au. A mai ia Yesu lo wola. Ave ia te ia. Ona lo o manatu mai o ia te oi. E sere mana i o le tala le maasanina. Tatou fai tau so o iaima. La unga e le tele o au auna le atua. E tala le ia kuri atama. Tavita. Ina ua aile i ona sa sau le pelu o kuri ata. Pe velo le tau o kuri ata. Pe na tau. Wato i lalo Israelu. Ua le eto i aise si e minoi wa la ngona le fefe aisea. Wa lava le latou whaalongo i le leo koliata. Ma le mawalungo koliata. Na au maia le popole le i o latou loto. Ma tu uina le fefe ia te i latou. Na latou le i loai. O latou o le fea ngainga le atua. O lo oyo. So i fua lo latou atua. O le atua tu mo latou. Na ngalo ai i le tangata. Peno fai atu. Ai le i veloa mai e koliaka se tau. E lei ai ua ngona le fefe. Ua ngona le vai. Ua ngona le popole. Ua ngona le mautono. Ua faa fefe le leo lea. Mea foi le o i temi o Saulo. Ina ua i loa e Saulo le tala lea. E vena ia Saulo na fefe. Mea lena faa matala i e Saulo. Koliata. Ia tavita. Langa e wha pe nā le soifuanga. E o olo na whainga tā se mea. Na o me whainga tā i e tātou te wha matala. Tātou te wha matalanga le whai mai. E le ma whaina tupu le nā mea. E le ma whaina i loa. E le ma whaina maua. E le ma whaina i ai. Ai longa e toi fo i se le lei. Ai longa e toi fo i mai. Ai longa e manuia. O le langona le nā e tala noa ai le tangata. A fai foi o lo tātou o ma tātou tala noa i le langona lea pe a o na whainga tāse mea o le tala noa i le manuia o le tala noa o lo soi fua i ova lo atua ai o tala noa sa lo whai mai o koliata na toa mai la vola i titi o tala noa i le e le mawhai e se mea o na toa i whaato i la loina le mea whainga tā ai te i loa le maa naia Fisoso ni mai o le upu o le atua mo o lofina ngalo ma ufo i le tae ao le nei. O te tu uina atu ai mea o lo upopole ai. O te tu uina atu ai mea uma o lo o whapena pe e langona i lo fefe. O lo soifua lo atua. Whai mai Yesu, au mai ia te au le mea nai te popole ai. Au mai ia te au le mea nai te wha atu ai.
Au mai a te au le mea le te whewhea. Au mai ave ia te ia. Ina ia whai maila ia. Ina ia e maua le mālolo. Whameu te avatu ia te oe le mālolo. Le alofa leo le atua. Ia te oe ma upena whai atu. E whina ngalolo watua. E te mālolo. E te langona lona while mu. E te iloa lona matautia. E te iloa lona a ao fōai. E te iloa lona a ao laveai. E whina ngalolo watua e te malama e te trustinga ia petu na atu lou tali tonu ia te ia. O loo ngai oi mai o ia. Mea le e se le mana ia o le talapei na ufai atu. Langa ao o mai lo me whaingata. O lai ua whewhewhe Israelu. E le i. Ai ua matua i oso wha ia Israelu. I le langona lea. Ma wha ato i lalo ai e lātou. Ma tis April ai pe wa lātou wha alea o ngā ina e lātou. Le mālosi. Le poto le nana tu e le atua i ate oe. Le ata mai le nana avatu e le atua i ate oe. Le tā leni na avatu e le atua i lau soi fua malo wola. Le mea na tu uwina o oe o le tamā. O oe o le tina. Na tu uwina e le atua le tiute lea ma le whaiva lea. Ona e iai le plan ma le ngaruenga le atua i tutono. Mea lea, tātou te le whewhewhe ai. Tātou te le whaavaivai ai. Tātou te le popole ai. I mea o loo whapena. Ma tala o loo whiawea i mai. Ma mea o loo whaasanga mai i ate oe. Po to tono loo a inga. Pe le lava le whaasoa. Pe wai titi le whaasoa. Po to tono le whaanau. O loo soifua loo watua. Whai mai Jesu le tae ao le ne. Sau i ate au. O au. E mā lo ai oe. Tu mai a te au le mea nei te popole. Ma whatia ma. Ma te ngā. Au mai i a te ia. Me le mā nei a pina whai atu le tala. Ina ua tū saulo ma vaai. Ua tala ngoa saulo li me whaingatā. Ua tala ngoa saulo e le isa se whaato i la loa koliata. Ai e se le mā nei o le tangata. E mā sani e pina whai tau le salamo i vasu fumaltasi. E mā sani le paolo. O a ao le atua. O le tangata na te tuina le ofutau, o le ofutau. E le so na tuinga e le tangata. O le tangata na te ofuina le ofutau. O le tangata ua ngā waipa o submit i le onga le autau. Ina ia tui le ofu, ai e te ilalo o le pule anga po lalo le authority a le tangata e ona le autau. O le mea le po o le mālo le atua. Mea le whai mai e le tala po le whai mai. Ina ia tui le ofu tau ato atoa. Ai sea, le anga e oso whaia mai tātou i mea nei. E lu i tau o le o langa, ma le sawalinga o lo tātou wolai. Whai mai le i o le tala tuspa ia le mānaia. Mai ina ua tū saulo ma tilo atu saulo. I le ofu tau o koriata. Whai mai le i o le tala saulo ia tāvita. A watula o ofu taue e te tau wai. Langa foi o le langona lea wa mafu ai o na tātou whaapea i le tele o taimi. A wa foi a o na whainga tāse mea e pei wa e tau le tau wa le lalolangi. E pei wa wha le tino a whai mai le tala a Paulo. I le tala lea le efesom tau pono. O le tātou taua e le wha le tino e wha le anganga. Wafo ina wa ai loa saulo i le arma po o le ofu taua a koliata. Ma na o fo i saulo whaapea o e le ai. Tātou tau fo i whaapea le taua. E le tau winga wha le lalolangi lo tātou taua. E le tau winga i le tino. O wala wawa ai atu e ofu tau koliata. Na ma na o fo i le o saulo avela na ofu tau ia tāvita. Whaapea e tatau na e tau le ofu tau o ngā le fo i whai le ofu taua a koliata. Samoa, e le tau wina wha le tino lo tātou taua. Pe tau mai koliata le tino, e le se mea la a tātou wha mawhai ai foi, tātou te tau mawhai e tau foi le tino. Mea le na whai mai ai tāvita, le ai, o te le mana o te le tau le tino, o te le tau la o tau ai le tino. E ui awa ufa alongo i tala le ngate le wala au mai o koliata,
a le fo wo fa alongo I tala o le te au mai ia te au. Ai le o te le fefe ai, o te le popole ai. Fai mai tā vita le ai o te le mana o le nā ofu tau. O lau tau wa, e tau wha le anganga. Mea le fai mai e le tala Yesu, sau ia te au. Au mai ia te au lo wola, e maua ai lau malo longa. Te malo lo le tino, e maua ai mare malo longa lo anganga. Fai mai le tala tu spai fai mai tā vita. A o au, o te tau le suwafo, o Yehova lo uatua. Wa e sila fia le tala, manu malo tā vita. O le tangata, na tau le taua, I le anganga, na tu uina lo nola, na tu ulona tangata atua. I ai Yesu, Yehova lo tātou watua. Fa pena fo I tā ua le tae au le nei. A fai oso fa ia tātou, I manatu I o le fefe, manatu le popole, malangono le fa vai vai. Le tali mo oe le tae au le nei. Fai mai Yesu, sau ia te au. O e ti ngā mawafatia ia venga. O au, e malo lo ai oe. Vi ia oe lo mātou atua le nei tae au. Halu lau upu. Alo fa inga o tangata lo mātou le Yesu Keriso. Ina ia lave ino latou loto. O latou langona. I seo mafatia mati ngā. I seo lo whapenana vai vai lo no loto mapopole. I mea le olanga nei. I le tino, o utatalo Yesu Keriso, o oe o le tali, o so o se manaonga. Whamanuia o tangata I le tae ao le nei. Manuia fo I le ofisa mana au whaingaluenga, le li ipule. I lato umaro o ngā lulu le menei. I to tono a inga taitasi. I lo lava suafa Yesu. Amen. O le nā ua whawhonga le tino o le tātou saunga loto o le tau nei. Nā teita ia le sunga le whawhirenga, Pastor Tomasi Taito, mai le kālesia le Livingstone Evangelism Ministries I Lower Hutt. Ia, mo le tū le whawhitaitele, ma lo tā pena, tai mo le ufolfola le tua, ia, tō mtawina le whawhirenga lo le tātou tūro, talo fo ianga le leile tua mwhamiri atu, mni o whawhai ungol vai aso mfuafuanga o naspa I o mua, whawhitaitele lava. O le ua luas 5 minute o te enel fitu, ia o pese whalenganga o lai whafonga mai ai tā pena mafo ili o tātu porokalame o le ata o le tae au, ma lo lava le soi fua le leile le aso fau o le aso whareile o tātu iai. Yesu oe, ole puna, ole ola, ole neua o, olai, olo ao, o te mapuai, I whai ngata,
le tatonge la kwai lau tupe fa mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le leia la kwai tupe Samoa matonga. E fai ngofi. Check. E tala fea ngai ma oi. Also check. A fio ane loa I se la latane o le Western Union. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Fallo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tai au. Tatu por kalamel ata le tai au ia le fu tatu tu fe lo I lungo pe au e te tonu sa manuia malo longa le po ta lo fa lava ia esel au le le yo la fa fonga tu fonga lo mua ia mana au mai mo tatu ye ne le tai au ne le so for really ia le fu tatu se e mai I le tau lunga fonga lo le va ya so malo folau ia o mai oi New Zealand nei le tau le tatu tunu o mai oi se tunu o e mo mai tatu fa selo ia te tonu lava I lo tau fai tusa I tātou le lofa malanga le leo le tua. Ia o le nei tai au. Ia o la ngona hana malu luo New Zealand. Ia maana ia le mawhan whanau tonu le tātou pōtu whaasala lau. Ia o le mele ia. Whawhino ia tu le ngā whiwhia tele. Maa lo lava le soi fua manuia. Maana ia foi le whiau fola nei tai au. A mtani ia whiau panga anuenga e peona. Wala au le li ia. O mai ia tau e malo loi u tau. O hani a venga mawhau. Tau ave le vai tau. Ia u te loa e le mwhai le si o nei loa atu le avenga le si. Ia alo si le fia e le tua tu ia ila u avenga. Ia tātou olo, ia tātou wha moe moe. Le pio istanga tau langi e. E le ilos wha moe moe le lopo o whesuru. Ia au tātou olo wava noa le li I tātou te wala au I fsosan mai. Whawhelo e tua I sungai whawhenga inga mwhale tua. Ia o tupu mai o le atunuu. Ia o whale tua matau si sa o ao ma le awaluma o le malo se le atunuu ma lai whanau. Pe fwoi nai whaelele pe fau. Tātou wofe o lo mo mele tau tua lungo le tātou Facebook o le YouTube. Whapele tātou api ia malo lava le soi fua mnuia. Tātou a inga I Samoa, Amerika Samoa, Hawaii. Ia whape fo I tātou a inga I Australia. Ia ma Amerika. So se vaenga lava le langi o au to I whasa launga po le te maua ma. Ia whatalo whatu le ngang fia tele. Ta alofa lava te tonu lava. O lo tau fai tusa I tātou. Ia o le whai unga neo le vai aso I New Zealand. E po nei le aso wharaile. Ia e wha malo fo I le uso I na usam tua whawhine. Ma ta maam tina le ue tono whai ngā luenga. La tau fo I ngā lue lunga le wala o e malanga. Tono whai pui, whai mai. Tono ainga na mtua tausi ta alofa lava malo so I fuwa. Si ufonga lo mua nei. Tātou por kalame le ata o le tai au. Tātou whasoa I fo. Ia tele fo I tātou por kalame le nei aso. Ia mau pene ni lau lau ritio I nā whape fo I lau ala leo po le ala ata na te mai moa. Whaasoro solo a tātou por kalame ia tala fo I mai Samoa pe a tala walu mi tala fo o tāpere ina le tātou ritio nei. Ia lelei o la tātou se atu I tātou pese lea a mitalia I fo le tai au. Ia ona whaanga solo to I lole le tātou talo le tau. Whamelu ia ngawa soifua. Talo me le tupu la langi le aso. Ioi.
Ia on tātou alua tua I lava lea se ia pā ia lava tālu walu tātou tala mai Samoa me telefou. Yo, ia, o le ngol pese lea o le tali alo filima mai te matai ia o matafua whamatua I Nubusao. Todus for 1 minute o le tale o le valu, talo ani good morning, si ufonga lelo mo talo fa. Le sau e o le vau se I angi malu maia. Se ua e tō mai o te tali alo filima. E wha amalu ai lo ulo to ua whaina. O wā ua tusi e sea I. O se malae e le lilo ai le ta alo lele e pei o lo ua lo faua talitu ali maina e le sa fai mo se sama ua o la ngona ua o bye bye o le tangata o le foafoanga na e pai o aunga aluenga mamana ua paalia ia ita le awa fai mapona I le maainga o ofea e ale alofa moni tua ina I se oli pesili Whao malo I o umanatu o tala maupu whaiele I fo I ailo ualu atu mala upu o a umo oe oe moa ele mafutanga pe ana moni lo ualofa so ia ai ona o la ususuma o le whai Tangata o le foafoanga na e whai o aunga aluenga mamana ua whaalia ia ita le awa whai mapona I le maainga o ofeha ea le alofa moni tu ua ina I se oli e sili ai le Te mana tua e te le mana tua rava solea la o Yesu Yesu alofa I le sa fai mamana mea ya moni le fa amanga longa I le rafe anga I lea matofi mai I le langi manui
Oia afia I se tasi apia e tofa Wangata ho umana o ngā O lo ufa ama o ni ua e loa Hope to see you in heaven, honey, tofa E o se me whaifonga le tātou tala o le tau pe o le whainolo official vai tau le so, family official vai tau o le aso nei e langi le lei le tau Wellington ne. O le aso atai au, e inai timu i steimi o na langi le lei fo i leo le tau, o le aso sama le aso ngafua e ia inai timu. O le aso lua o le vai aso fou, ia inai timu o la matalon kilia ma va ia le matau le la. E langi le lei le tau I kapiti, manu atu, whape whanganui, langi le lei fo i le tau Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Mawaiwa Rapa. O le nō leo tau na ki le soe va ia le matelu lai ni se o taimi. Au ki lani le soe, langi le lei le tau, e inai timu e le tele, langi le lei fo le tau, no ula tane iai. Va vai le motu I saute le soe mtua langi le lei ia le tau le motu I saute se I vanga na envekago, lea e to urua inai timu I le aso le lei. O le malulu o le ea na uta ua, inu ue na uta ua mua mua tau ese le tasi taupo, o lo iei wai rapa fa pe fo I Marlborough. Ea mawhanwhana o le maulunga sifuru male ono whamawina I Hawke's Bay, sifuru lima whanganui whapea fo I Marlborough. O le motu I saute to ese le lua le malulu o le ea I kala I estete. Tasi alo iei Queenstown, tasi fo I olo iei. Ia nuu latane iei olo iei Blenheim. O le ea mawhanwhana o le maulunga sifuru male lima whamawina I Blenheim, sifuru wharo I Picton, sifuru tolu olo iei Nele Soni. O kala estete se fulu ma le tolu fo. Yo le au te lenga o le tau le yaso I le atunu o atoe ma tele ina langi le lei le tau le motu I saute. O le motu I matu nei, e langi le lei le tau le tu I sasae o le motu nei le au fia I Wellington. Le pito I lalo nei, luatu ai le ven, Palmerston North, a solo le ai I Macedone, Martin Bra, Waipukurau, Napier, Hastings, so solo atu ai lava Kispen. Langi le lei le tau nai le vainga le atunu o pia le so langi le lei le tau tolu sfuru te really for e villa lu sfuru no le ma fa fana le angoto I fo le lai le so Wellington le to sfuru 5 minute le ono na le fiafi e o so ele la taiao 5 minute te ele fitu le taiao a taiao e ono to ngoto I fo le la taiao le to sfuru 5 minute le ono le fiafi fu le ma lu Wellington minuto o yo lo ye le fa solo lunga le fitu Ea malulu le na, ole ea vela, se fulu tasi, se fulu lua o tole, se fulu mo le faa. O ila vai alo faa ngota ile aso le manu ia lo faiva, ya Wellington, sua le tai, le te ole ono le tai o le ila, wa sua le tai, pe le tai Wellington, le te ole se fulu lua ile awa uli, ea ona toi sua le tai, le te ole ono le fiafi, poli lua, sua le tai, lata le se fulu tasi, le tai o le pe le tai, toi sfuru fitu minute lima le fiafi o toi sua le se fulu tasi na le po manu wia tele ya le nei tai au fo fuanga le tatu tunu ya mo e la folau tupe le so ma lo le le ya swinga le tupe mo lo si le fia wa fo ia al faso ino lo se le ni me tu la sa tama sa mo umma sama sa tama ni usila o la sale o mo se tema Tasi tala ni usila maulo tupe Australia ivas furusene ya tupe Amerika lima valusene tasi tala ni usila maulo tala fiti tala tolu se furusene. Te malanga tu malau tupe ni usila pe sui fo inei tasi tala ni usila maulo tupe Samoa tala lima furusene sene. Pa angatonga le ua tasi tesi male lua iwa pa angatonga ile so tasi tala ni usila maulo tupe Samoa tala lima furusene lima sene mana lo lava ya te mai tatou lava no familianga wa soifua o ila va soifua le so mu tele lo was fa na lo tu mo per tatou email le na so fa na at samocapitalradio.co.nz mu tele lo was soifua ya o leila so sfuru valu le masina le o kuso o le tus fai tau le so le pe fa le ofisa o tatou pas fa na ya o le Filipe fa fe po no Aua ne I popole o tou I se mea tasi. Aia
whaailo atu o tō mana o I mea umalava I le atua. I le tatalo, ma le whaatonga, a toa ma le whaafetai, ia le kalesia le lei, po le kalesia anga le lei, le o Filipi le ala ua whai ipa, ua le popole o tōu se metas. Ia whailo atu o tō mana o I mea umalava I le atua, o le awalala le whailo ai, o le tatalo, whaatonga, ua le ngalo ma le whaafetai. Manuia tele o tōu asa soifua, ia, o le whiau nā mo oina I soifua le yaso, tele o manaonga, whailo I le li. Pesa nei ma le sawa le kiriso, whaamanuia o tōu asa whanau, tō sifuru ono menu te ona tā le valu. Ia vi ia le atua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia le atua ia vi ia le atua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia le atua ia avea ne Yesu matautai o la umalanga a o fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia avea ne Yesu matautai o la umalanga a o fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala a fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala. Malona va soifua ia o tātou tala foi o mena tupu la langi nei aso o tātou lia le aso sifurvalu au kuso. O le aso nei tausanga te si iwa whanima. O le tamaloa po tangata suafa ia Sukano. Wa vea maulua I Palestina le malo Indonesia. Ia aso mulmuliane o tausanga lavana te si iwa whanima. Ia na tuto tasi iloa, ia mwhala wiloa Indonesia o le tuto tasi la to malo. Pe o le so lava le tausanga te si iwa whanima na vea I Sukano maulua I Palestina le malo Indonesia. O le so tausanga te si iwa lima e luas furu tausanga o se li talavou suafa ia Edward Te Hui. O ia le tangata na wha, ia tangata muli lava na whaasalaina le whaasalanga o le oti tono New Zealand. E na ua tautina o le ali na ia wha ola maliu tina fitu lima tausanga o Florence Smith. O le tausanga e tasi iwa hono tolu, o le tangata suafa ia James Meredith, o ia le urua I tangata Amerika ua wha au mai le University Mississippi. O le aso fone tausanga tasi iwa fitasi ia na filifili ai ia le malo o New Zealand ma Australia o le a ave esea uma mai loa na fita mai tutono o Vietnam. E le mai au le taua lea I Vietnam. O le aso I le tausanga tasiva tonu lima ia na o le aso whanau na o tangata leo Sir Howard Morrison. Tangata whawhiawhia lea. I Samoa I le aso nei ia e whapea ngata iane o Savai e nu o Safune na whaupea I le waa o le lau olive po la olive ia po le savali fo I le file mu ia na va ia ione vili amu matangata na lato malanga atu le tumu po le tele o pao
alo atu i ngā tai o le ule o safune. Ia e whawhelo ia le lato waa. Ia pesa whamjalanga na iele matai Samoa leo whauea. E lungo le waa. Na te i tangata ino watu i whauea e lungo le waa. I ona Viliamu. Ia na whapea tangata i walewa noti wa walewa na lea a leia i lungo le waa. Ia o nālan whaingofie na whaamatala e whauea. I tangata Samoa le winga tonu le whainga malanga le waa nei. Ia o lo sau e mai le tala le lei. I le atunu o Samoa pe fo i na whaatala le ina le atunu o Tonga. Ia o e tausanga lana ta si valu tau sifunu. I le aso sifunu valu o kuso. Tātou tala rato e maua whapoponga tai masani whaafatai la vau. Olea
Samoa, le manu Samoa e o mai Samoa. O matula, o le manu Samoa. 5 minute o lo teo le tale o le valu whafonga i tātou telefone. Whawhiwhianga nā mele sunga teo whailua. E whātatau i laula ka pia le tātou tunu o le manu Samoa. Tai au lai le awha le ono taimi ni usila. Awha le fitu taimi Samoa. I le tālonga le tātou au male au le barbarians. Au leo lo whaiaonga ele alo Samoa Bethlehem. Sau sa ol whasa launga le TV tasi. E le sau le sky e sau TV tasi molo tausi le fia. O le ala ata hule numele tasi le TV instead. A ele iei fo ilu molo TV tai au e malanga po fete iai. Ilungo le wafa ngota po fia lava. E mawhaida e mata i lau telefoni. Ilungo le TV instead plus. E le wai ngota alonga. E te maua i le ta alonga tai au le aforeono. Ya, manu tele ida le tai au fuafuanga. Mari e fo ia le tauwanga pai ni usila. Mo le na matamata i tātou le telefona po. O umala tau au whailonga o le pai fo ile tau le bacon and egg. E lea e sili, ma na ia tofo le lei, oa umaisi a ia inga whai e whaamisenu. Ea, o lea la ua mau e le bakery po le whale pai le i Hamilton, i le manu malo. Ai la vava ai atu le ile i Eventeo le aukilan. O le ufa asau ata o pai le usili maltulu, e atu, sole. Le ai la, ele o le pai ia le usili a le sel tangata le avel whailonga. O le mafu angana na mauai. Ia whailole o le ile i Eventeo le whale pai le aukilan i Eventeo. Whai whamasino. O leo te atu le ata o le pai le malo, o le pai au. Ale avel manu malo le whale pai le i Hamilton. Ia nala to i sui ai loa. Tu upe le whailonga tupe maas tamale i Hamilton. Awa avel fusi e laulangi i le whale pai le Eventeo. El mariela o nafi na fsili e le whai i telefou. E fia ni pai maasa ena wha atau lau whale le. Tu ingale le peke ne ek. Ma ia pia malus fulu. E na wolongo talala tangata o le usiam pini pai lea ini usila. Fo ile le tofo leito e mane. E fa mai pia malimas fulu ana pai tau li anu nafi. Ia mele ta wel fai ol fai longa. Pe tatou sa moa e fai longa tatou tulo au mea tua o lo. Fai longa au moa. Fai longa povi. Ia wato ngā mela le tupu. Walaki la uri el fai longa stamale. Ala uri. Asia umana wai. Wawaina leo mai tamai o mai a fai fai pai ne. Ia. O iei le peigui le isi aso i polilua. E masau atu le si lo matua na ule taua atua pese lo matua sa amoa. E watu la tu le pai nungo lipu. Vai le whainga lo matua leo le fai pai. Mai. Wawai e tau pai e le sa u te ngā pai fo ile le e mal faspo vitor. O galo tau le ngol pai tau mese si o tau whaman mo. Ia o tau futuru solo le ofa ngalo nga wale tumu tutonu i whatau. Ua whaia lo matua le ofe le fale whatau pai le. O le steak, le steak fo ile. Wawai e sau tau wasilanga o steak, ana lua faspovi. E tamai faspovi e whapea ele i tau mawhae lo matua o tele lo pule ana mamao le mea nofo lo matua. Toi oso le leia i le taavale. Toi sau le leia ma le pai, sau lo i o te ngia ma le ofa ngalo. Sau tau whasa launga o mai whamai o le pai ei ma le steak to ton. Ia le tau lalo lo matua te lea le steak. Ai lua tamai faspovi la i tia whapea i ton. Wa whaatumu i meo ka leve ma meisi mea la. O le tūlanga nā lewa iai ia whare pai teimini. E tau mele mens e tertu sori. E tau le ei ni whaspovi ni mens sori. E tumu ka leve sori. O le lo matua mai i nule ai talatul tolu. Ia le mela le ia ua whaafai mamanga o hoi whai e tātou pai le temu nei. Ia lea la u ave loli sampini i le whale pai Eventeo i le mea o lo tumu i tātou Samoa i nai au gilani. Ia o whapea o lona winga la le la amata na kiu tangata tumu i. E mara tō fwoi tala anga au laka pia Amerika le na o mai le World Cup le sa whai nei a teine. E no ngala i Northland. Le na fo i le au laka pia le whai mai oka. E matua se ampini a pai ni usila. Ia ai sa o le le ia. Ia ai o pai a tātou le mai sa o le faspovi me o laf povi mai lo whai e lo ringo po pai Amerika lo pe e uia del furisa fato asa ua i lo ngā umu. I tailo ia. Manu ia tai au, whafonga mai tātou tala mai sa mua le utāna vanu, si ufonga le lo mua.
O te toi whātālu whātu i le pa iolo tātua tunu u se isi wha o poponga le nei o tala forward si whonga le lomua mai Samoa i le wha i unga le vai aso. Wa momori atu le whaaftei tele ma le wha amalo ma wha amnianga mai le taitai o lea tunu fia mena au mi mata afa e te tāla loa i ele whōntanga luna ono wa whaia mai mo le teimi mua i Samoa. A vaenga le Pasifika o lo tu whaatasia pui ngā mo o ngā Sami au fiai ma le malo New Zealand le u whaingoi ne le Blue Pacific. O le whontanga lo toi sile le tele o nisi o whaafita au le o lo tu lai mai ma le anga i le lumanai ma wala i mawhai o na tali atua i fo ia whaafita au li. O lo whaapitoa le pui ngā sui al Pasifika le Blue Pacific e le whango teina le whaasol tula whono o ngā Sami al Pasifika au fiai ma Samoa. A meise o awala ie whaonga i nai lunga le Sami au fi mai ei whala au whaasa aina, ma tufa mai ei motu lai te le Pasifika. E nisi o whaamaumonga le mtanga luenga o leo mal pui ngā o ngā Sami, o lo mātai tui nei wa awhai lama wa awhangota, lea o lo masanomia, o lo lato au maia whaasori tula whonu whala au whaasa aina i to tono a Samoa. O lo tulmata i le fionga le tamaita i pāle mie ni whaai unga mata opo le atala noi nei le whontanga, e wha mauti noa tili e pēr, le malu pui o ngā Sami o sau tātua tunu, ai meise foi, o le whontanga te tai o maro le tau pulenga le whaatu teia mai Samoa, i le tausanga fau. E leo umalawa le vaenga fsoswania seina i le lau leo tātu alom whanau Samoa e whaaskol sipia na i te tonu lo lātou malo, i tausanga te itasi o mai le so, le na whaavaina ma amata mai le tausanga a whiwa se lau valu se fulma le lua. O le vai aso nei na whai e fwoi se isi sau ninga e whaato whaam whaamalu si awa tue i alo e se fulma le tolu o Samoa. Le ua whaamanu e na ia hawa no whaaskol sipi saina. O le toa se fulma le tasi o le se fulma le tolu o i la tau e fau, ai o leisi to o lua, o le toe wha au popo leo le tūlanga o la tau skol sipi na ave mua, lea ua toi malanga ai. Whai Lord Komisin o le malo seina i Samoa, le sunga Shao Shangliang. E o mai le so, wa silia i le afe alo mawhana o le atunu o sa malanga i seina a o onga matoe foi mai. O nisi sa o lato whaonga i na te tawa awanoa, le ua foi mai mga lulue nisi o unanga i le atunu, ai to e titi e le i whamanu ina. O le fionga le ministawa onga ta alonga maanganu, le fionga se ula yoane, o ia lea na ia momoli le whaaftai al malo Samoa le malo seina, i le mea alofa whaiwhai pēr mo alo mawhana wa Samoa, wa manuia e le ngata o le atunu, ai o loo manuia e foi a inga ma e kale sia. O isi vaengo awa no whaaskol sipia o ngā seina, na malanga tuai leo a Samoa, e a o ongal tūlanga le pui ngai te tono seina, ma ua toi foi manuia mai. Na toe whaamanatu le komisino le malo seina i Samoa le tāua tele o awa onga ia i lātou, na fua no lātou te lia se tālu sanga Samoa mō se whale tele, e tapu vai tasi e tūlanga tau ia awa onga, tū manga i whanua Samoa. E le whaamaru se au le fionga le minister ia se ula ia alum whanau o whaamanuia ina, ia tautua nā lea mio pūlea, a wā o awa no le au maua le ne ua o lātou maua, wa filifilia mai ei lātou mai se foi numera to tele sātālu sanga. O lo iei foi le whanau nonga le fionga le minister, ia to tele nisi o alo ma whanau lātou te maua ia awa noa, ma le whaamoe moe a toi foi mai, ia vea mawhaia onga, ona o loo iei le mana onga tele. O le whontanga i lātou lo mate tuina ngā luenga whaavai tebi ia tunu i whafo male Pasifika, na whaailoe le sui whaapitoa le Pesa Plus, ia Dr. Alisi Holani. E leo lawal whaamalamalameina i o tātou tangata o lo maua hawa noe malanga i hawa no whinga ruenga. Tu unga o lātou whaaputu ngā tupe lewa vai SMA a lātou tupe maua, wa oni whaamanu ianga ianga wā iai, pe a mae ale piriota le malanga tuai mō ngā ruenga. O whaafita uli wa whaafeinga tae o tātou tangata ngā lulue whaavai temi, o na tala mai tua lātou whaaputu ngā tupe pe fo i le nupi whae Samoa, ai ua tele le lave i le malama nei o tātou tangata. O New Zealand e le whaamalo sia, ai o Australia maana whainga whaavai, e whaamalo sia le whi o le whaaputu ngā tupe,
mo i lato umai au tō wa atu ngā luenga whawai teimi. O i lato umai na malanga i ngā luenga whawai teimi lalo po kalamea potasi whalea lili. Sa le i eise whaale tonu o na sa lava tā pena, e pe o na mōni mau waituatanga loa Joe and Dale, na taula mua lea por kalame. O le vai ngā tupe lolo TPS me Australia i tutongi i lato nei, o lo iei mal pasena le kompani o lo whao popo i lunga i pe fo i o le pasena nupi wha tangata Samoa lo wha putu. Wa whaia lea whainga, o na ua mōni mawina le wha tau ngā maraso o na wha alua tupe maua tangata whainga luenga wha wai teimi mal Pasifika, ai wha to a wha amatu iei ina ua mahe ele vai ngā teimi le na malanga tuai ngalue i Australia. Whai loe tuatanga loa e whaisi lavi tele o pepa wha tumu mō lea fo i fuafuanga, ai sa tā pena whalea lili inisio lo i te tonu Australia, sa ngafa male whaatino i no pepa o i lato umalava na saofia atu i lalo ava noa i le porkalame a whalea lili. Ma o le mafua angalea, e le iaise lavi o le tala i nei tuo tupe i lato umanei, ina o le a toi fo i mai Samoa. Na malanga mai se fontanga i Samoa tai po whaurulungo i lato le vaenga e ngafa ma ngā luenga whaawai teimi, e fono masui o le matanga luenga le malo, le olo o latu te pena ina tangata e malanga atu ia hava noa, ina ia so alau pule awa le fo ia umai ia whaafi tauli, ma ia whaafai fie mō tātou tangata. Ua whaamanuia ina i se pine aura se sui a Samoa, au whaanga solo el tāmisanga alo ngā whaafaa malo le whia mailo tātou atu nuu. O le tina ia Annie Can o se sui a Samoa au Maui New Zealand, a ua whirifili e ta alo e veo se sui a Samoa. A o siringia le au tūstala le tina ia Annie sona finangalo, na waaia le tuturu o le tina. Iona langona a o waaia tu le pepese o tangata Samoa le vii po le tanga vaia le atu nuu. Ma le whaatino i no le siva tau a Samoa, na pai atu ai lona loto, lona sootanga i lona whaasino manga. O whaamanu ina Annie le tūlanga mua le pine auro, o Hawaii wa ia mawaina le pine siliva, ma le pine apa memea ua sola ma le tamaita i mai Japani, e le vaenga ono tamaita i whaasifulu, e le sefulu ma le ono kilomita le mamao. O le tina ia Annie ua lua sefulu ma le 5 tausanga o Hawaii ta alonga alovaa, ai ua sefulu tausanga o ia tau waveina le ingoa Samoa i ta amile sanga alovaa whaavao malo, le foi wa ia whaalau iloa, o le atau vāfo i ta amile sanga o ta alonga le Pasifika, le o le a whai Solomona le masino Novema o le tausanga nei. O nisi o tala mai si o tātu tunu le whae ungo neiva yaso, whailoa il vaso fau, whaso i foia. Tala flava alfa poponga mo tala foma le si ufonga le lau moi Wellington e mole nei taiao se polo malevalo au kusolo a felua tolo. O le saunga le mo o le autu tonu le ua whaiaini suinga le sawa whaatolanga ina o taavale inisio awala tetele i porirua. E pei ona io e ina le pule ngā nuu. Na sainie le taiao na nafi le tamaita i pule nuu ani tapeika. Masui le pule ngā nuu le pufuanga whaatatau mo le pule ngā le sawa whaatolanga ina o taavale. Leo le awha pa ua ilalo le sawa whaatapula aina o taavale e lata inisio a onga marae o le CBD. Po le nofuanga autua whainga whaapisinisi le ai o Papako Whai Road, Matitai Bay Road. O tō la whono ia sa pola sia le malo le tau sanga taluai, sa o fie matu unga moni swinga fo, e pule i nei le sao o ta avale i totono New Zealand. O nisi o swinga fo i porirua, o le tolu se polo kilomita i le ito la le sao o ta avale toa oima onga mamarae whai porirua, tolu se polo kilomita i le ito la mo awala uma i totono, o le nofuanga au tuo pisinisi ma au nanga ile ai i tō la whainga luenga, tolu se pulu kilomita le i tō la mo awala uma i tono o Kenepuru Landing ma le Ocean Parade, ono se pulu kilomita le i tō la le Titai Bay Road ma le 5 kilomita le i tō la i Papako Whai Road, ma le ono se pulu kilomita le i tō la i le pisota ingo awala i le Waitangirua Link Road le pisota iai ma le Transmission Kali.
O le ato ilo le komisi mo au nanga le malo, le wha ngā solonga le polo kalame o visa mo tangata whai ngā luenga, le ta ua le Accredited Employer Work Visa. Ona o se tangata na ia whaiani tua inga i le pole a solua e ala i se tusi, e wha asanga i nisi o whalawhai ngā luenga, e wha atatau le a polo kalame. I se whilo inga matu sta lana sauno i le minista mo whi malanga inga. Andrew Little i le asoana nafi, o lo wha apitoa ia tua inga i le whaia e whalawhai ngā luenga o nisi o siaki, e te tau na whaia. E le o whailoa ina le tangata na tu ina atu le tusi po oa ia, peita ina sauno le minista, wa lava mata upu na whailoa atu i le tusi. O whaamausali elo na talitonunga, e tā wa telo na whaamanatu i a teia, o lo o mulimuli ta ia le leifa ngā salonga o tālo sanga o visa, e lalo lea polo kalame, ma o tu o inga ia na whailoa atu i le tusi, wa whaianei ia ini su enga. O le amatanga le vaya sonei, na whailoa ia le ofisa o Pemalanga inga New Zealand, se su enga ua amataina le va ainga o ni tangata whai ngā luenga mai initia ma Bangladesh, sa no nofo ine whale tūtumu, toi le aini ngā luenga. O le asisa taluai, na mawai po inisi tau le ase to a whase fulu, o no nofo fe o mai toi pia a ai i tutono se whale, e nā o le tolu ni potu moe i papakura, na tā uai le embi, na ta ia se vaianga wha apitoa le matanga luenga o Pemalanga inga New Zealand, le asu enga. O le a amata na whaapipi e le waka ko tahini whaailoilo te telefou, mani masini whaapopopu e ata, mō ta avale sao i lunga le State Highway tasi, ma le awala 5 i Waimatu o Wellingtone. Na ta ue Mark Owen, o ia whaailoilo le a whaailo ai abe ta avale, ni whaalawelawe o tutupu i lunga o ia awala te tele, e fiso soani fo ila lato o whainga luenga lo wa aia, ma pu lea feo inga i lunga o awala, o le ao lato i loa lele ieitu langa o lo tutupu, i lunga o awala i e feo i sao ai ta avale, ma fiso soani ai ia i lato, e ne ia vaveo na tali atu ni whaalawelawe e tutupu, e iei vaenga o le awala i lunga le State Highway 1 i le vao porirua mataua, o le atapunia i le pole a sosa lua se fulo au kuso e o atu i le asotofi pa ata se manisi o ngā luenga i taimi o le ao i le alava vaenga o le awala tele mai le vao le ono i le tae ao ma le ono i le afiafi mai le asonga fua lua se fulo tasio au kuso o lo i ele wha moimoenga o le mata ngā luenga ina ia te tala ia wha ilo i le amatanga o le tausanga a sao pio na sao no le sui o le waka ko tahi. Ua whaapopo ina pēr kampani e nono ai tupe mō ta avale, o na whaati ele avenga i lunga o tangata, e alai ai tā lafo e whainga tāo na to e tutongi, ma oni ai tā lafo i eile talitonungo i lato e whaito wha, e mata upatau tupe, oni whainga whaasoli tō la fono, e ripotele TV tasi, na whaali e se sauno ngā te Morris o le pula le Central Budgeting au Kilani, ua tele na wani whaataita inga o whainga kampani nei, o la tōsoli e le tō la fono kone karate o ai tā lafo, ma mata upatau tupe tangata whaatau. Na sauno Morris, e matoa manino lava, o nono ngā tupele ngā whatia o na tutongi e tangata, o se whainga e le tu sai ma le tō la fono. E te tawana matoa ilo le lei e kampani, pe ngā whatia o na tutongi, siaki le lei tupe maua, ma tupe whaalu, e ne ia wha mautinoa, e ngā whatia le tangata o na to e tutongi le ai tā lafo, peitai, e le o whaia e kampani nono tupe nei mō ta vale, le tūlanga e te tauna whaia i le tele o teimi peona sauno Morris. E tele le teimi o ai tangata mani ta vale e le ini tupe wha mau e te tongina. E ua mai ale nauna saini ni kone karate e matua te tele e tului wha atasi mani ini siwa ua wha aupopo iai. E te le polo piti mo le kampani wha atau ta vale ma le kampani le no mai e le tangata le tupe e wha atau wai le ta vale na ta ue Morris o se tasio ana ngā luenga o le su ele le o nei kampani po wha maoni ala tō mata whaioi mai tele lavalu i tau e wha awhianga iai. Ona o le tūlanga le tō la fono, ona o la tō i pi nau mō tangata wha atau, ona mawhaile o nāwe ese o tului po nisi tau i tutongi peitai, e le o wha asala i nai kampani o lo whaia i ngai o inga. E i se tinana i a whailo i talafo o le TV tasi, nau na ina lava o i e wha atau se ta avale mai se nono ngā tupe, lea sa manacho lava ia, e na o le whase fului wafe tala e tutongi, i tutono tau sanga e 5 peitai, na i loma muli ane, e fitu se fululi mafe tala, le tau atoa o le ta avale, na ia tutongi ina.
Sa whaalau ilo ele malo i le aso ana nafi, la lātou fuafuanga mo whila wa inga mawhio inga ilunga o le ele mo le isi se pulu tau sanga o lo manai. Malo abel wha mo a wala fau e sepulu wha, ma fiso o ta inga mga ala i se vai ngā tupe, e silia malilua se pulu piliona tā la, o le Government Policy Statement. O lo wha atulanga mai ei vai ngau ave i ele wha mua le malo mo inivesi, i le isi se pulu tau sanga o lo manai, ma o le ata tolu tau sanga ma wha fau. O le pepa lea na whaalau ilo ana nafi, o se fuafuanga whaataatia, e winga le fitu se pulu piliona tāla e whaalo, e o atu le tau sanga lua awhi tolu whaa, o lo o au fia ia fuafuanga, le wa ai mamau i tā penanga, mo ni tali ia afianga i le suinga onga o le tau, ma o lo wala au fo ina ia tele tupe whaalu ngā luenga toi whaale leia, mai mawhaiona whaatupe ina, se si itanga la ititi le la fonga mo le penisini, o tau e tutongi mo le whaonganga o le awala, mai le onga tutono le lua awhi lua whaa, mai pe tusale ma le tā lai whaopopo, e tutongi i le vaiaso, e ave ta avale i tausanga taitasi. E se fulu malefani polo keti au tuolo polo sia mai lea fuafanga le malo. Pia na whailo ele pāle mia Chris Hipkins, male minister pila wa inga David Parker ile aso na nafi. I se suenga le vaenga whaapitua ilo ina whaatinonga mga yoinga whaia onga le Teachers Disciplinary Tribunal sa ta uai na whaongai se whaia onga i whanganui se pusei te oi se vaenga po se matatio ata e awe ia na whala u whaasain o le methamphetamine maula i tutonu o le loto a lea onga na whaato a maulinga yoinga le whaia onga ina ua ngalo na pusa le matatio ata i le whale ui a leo whainga alwenga. I le whaiunga le komiti lea na whaalauluaina i le soana nafi na whaailo ai sa molia le whaia onga i ni molianga o amionga le tau pulea ma whaalea onga i na foi lona laisene whaia onga e lima afe whaase lau fitos fulvalu tā la se tupe na whaatonuina le whaia onga e tutongi mo le whaangasolonga le mata upu e winga ia te ia. Na whaitoina le sui pāle mia Carmel se puloni le taita i le vaianga whaapawhai le Act David Samoa. Ona o ana saunoa ngā whaaulau whaapea o le aolato au winatu se tangata ingoa ia Kai Fawkes. I le matanga luenga mo tangata Pasifika ma o ina o le a umai lava. O Kai Fawkes sa tauta uelo na tau pule e whaapale mautol pāle mene ingelani i le tasiono o lima. O le talanoanga Samoa le News Talk said bi le asotofi na ia whailo ai pialo na whaanaunonga e tapuni e le matanga alwenga mo tangata Pasifika na sauno le sui pale mia e le tala whianga i saunoanga le ali whaipule na whaalia Samoa o ana tala sa manino lava o ni tala ula na sauno se puloni o winga whaalia lava i o David Samoa ai maise lava i tangata Pasifika ma Maori e na te whaatupuina malo na iloa le whitanga i le vao tangata lanu ma whaatupu le vai ai ini mea le te tauana tutupua ia whaafita haule e ala ona iei matanga alwenga le malo e whai masui o whaala potopotonga matangata ese ona i matua manino lava le tutu solo iai pe ona sauno se puloni na whaitoi na fo i le whaipule le Queen Cloris Caraman e ala i sana tustutinga i le Twitter le taita i o le Act e whaapea o Samoa o se tangata ina te mawani foa i mai tangata papa e ilonga i manatu e sili atu i lato na ilo nisi lava tangata. Ma ua ia whaiani tala whaaulaula e pomu ai whale o tangata e ena na afua ia saunoanga le ali whaipule ona o le reporte winga i le lata le whaasipulu a whetala le ana whaaluine le whaamawai ngā le sa avea mapule sili ma le matanga luenga o tangata Pasifika. I ta alonga, ua mai a Filipilia le au le manu Samoa e ta alo ma le Barbarians i le tai au taimi New Zealand. O le au ua Filipilia le whaia onga ma le pulenga wa tangia mai ele whewhilo i o tamatuai ma sui fou. Na sauno le whaia onga vavasa manaia se lala mapusua o se avanoa le telelea ua mawaini si ta alonga tāpena le manu Samoa a o sauni atu mo le ipo le lalolangi. O le au lale nei, numero tasi Jordan Lay, lua se lala lam, tolu Michael Lalatoa o le isilia kapiteni, numero 4 Brian Halainu Ese, 5 Theodore McFarland, ono Stephen Loatua, fitu Alamanda Motunga, valu so tala faso'o, Iva Melani Matavao, sefulu 5 Sopoanga, sefulu Maltasi Ben Lam, sefulu Lua Tu Muamanu, sefulu tolu Neria Formai, sefulu Whanai Chol Awong, sefulu 5 Danny Toala. O le au leo, Luteru Tolai, James Lay, Paul Alo Emile,
Chris Fui o le isilia kapiteni, Sir Jordan Taufua, Area Tara Sotiaka Enari, Christian Leli Ifano, ma Ed Fido, e a matal ta'alonga i le fitu whaalima le tai au taimi Samoa, po le valu whaalima i le tai au taimi New Zealand, ma o le amawhaiona mai moina i lunga o le TV tasi. Tala pawia malisi ufunga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Bada whaftai nau whawhore tino i tātu telefou, ia, tāpina ina fo le tātu au whainga luanga nei, sunga tā sesa mai Samoa, savelina i nei, ele la tā se pese vai fo le tautua ni mo si ufonga lo mua, ia, malo lava le uspo ngā lunga matute, e ila toi o mana vasa ngā lue le po le asa, e umala la to ngā luanga na po le la umala manei le tai au, e o pe ia o le tupu man masi o fo le me leo imtua le ila le vamal fia mo, aloha, la albe tafao le aso atoa, ia amuia oi manuia o tafaonga fofuanga o le aiai whawhiawhianga ma le watofu o Samoa. Samoa, look my see, tell you for what's yourself. Oh, fine at time, my really young, they need oh my. Samoa, no malu, who should have fiasa all the Samoa, o pelo chafa mai, le tua o meleanga uma, tutano ile pala pala. Lisa lotonga, o malu, o fair air. Se polonga wole tweba ai tua asa tau sama one yana po ua bave o fa ala o me what to go ele itutu o sili o me fa lo ua Samoa, o pelo tapa vai, le tua o meleanga uma, tutano ile pala pala. Create your future at Whitireia and Waltec Te Pukenga Open Day on Friday 25th of August. Be inspired by performances and projects at their creative Te Awaha campus at 65 Dixon Street, Wellington. Visit whitireiawaltec.ac.nz for details. Talofa, o Orange Guy ma pable nei. Ele ima watulo wa fifi fam talanga fou,
o le tala i le meli. E mana o mia ona le tala pe toe whaafou o whamatalanga. E vave mawhaingo fie pe a whai i lunga o le interneti. E na o lou lai sene po lou tusi folau ni usila e mana o mia. Su e mai la o lai sene pau. Su e mai. O le mea ta alo le nā tu uia le leite le. Alu i le vote.nz pe vili le o walu selau tolu ono fitu ono limono. Le sitala, pālota, i āmana ia so manatu. O awina atu le nei whaasalaunga e le komisio whainga pālota. La ititi le tatonga e lafwai lau tupe wha mamoli. Check. Te le le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mawai rates le le e lafwai tupe i Samoa matonga. E whainga o fie. Check. E tala whea ngai ma oi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai nisi o tautua e whalau loa, wa fwot silfie le tunu, le ua luas fufitu minute o te elvalu tā le iwa. Whaafonga fwoi le tātou talafou o le nei tae hao. O le tala lea na avatu nei tātou talafou e whaatatau fwoi lea i ta avale i e whaatau mai. Ia, o whaalongolongo a male tutoa fwoi le peo na vai fwoi le news ana po. E le whaangau le malie o le isi tina lea na whaataula na ta avale stasio whale ta avale e ukilan. Tanuai ono le tala lea o so esu enga le whaia. O le company lea e no tupe po le finance company le fa tupe ta avale le fa ta avale le o lua tau sanga o fa so enga ia mana tua la so company ai il meta o le mother company po le company ta avale le la to te o mai tupe mai le company no tupe le alto company no tupe le ia ilo na tina ia pe ia la le company fatina ia company lua le mo mai le tupe. O lea foi faiso isu enga Australia. O le ngola company le mai le tupeta o le kouka. O le ngole le ta o le parent company po o le company le au mai le tupeta o le money free. O le money free la. O talai tu fai atu lai lungo na TV tasi. Ea. O lo o telefoi na soliel tu la fono o me fa pene Australia. O vai atu la tinale na pom tu a fa no noa i le telefou. O le ta vale le na la tau whatau, e fast fulu i wafi. O le tau ala le tinale, e wha i wafi ale tau le la tutongi e i le ta vale. Malona le iloa, e te tono 5 tau sanga, le le whapena tutongi e le wha i wafi. E fitu se fulu 5 afe tala. Fitu se fulu 5 afe tala. Ai tangola le liu fitu 5 afe le tupe Samoa. Toi titi a maua le se lau fast fulu mon tupu afe tala Samoa. Al fasili la, ale angala ta vale nei, o tuanga wa atu. Toi fai. Ole, ma nei ala mo le maua si tangata su ele. Le na watu nei tātou telefou. O lana le angaluenga, o lana mai tau. E peye le o ato o toa le va aia kompania e siaki ai le tala whaasolo pito o tangata ni o te whaatau mai ta avale pe le lei pe ngā whatia le tutongi o ta avale. Pe ngā whatia o na tutongi le tau o ta avale. A le ave ia ile ava no e whaiala tau loun ma ave ta avale. Ai lano le tula fono, a le ngā whatia le tangata ele na whaasoa le tau o le ta avale. E le ma whaise loun. Ai a fuafu te titu. Ava pe wa ule mato mana o mi ase tupe. U tele popole i le tau le tāwale, u tele popole i le tutongi ngā le tāwale, ma le au whai o le tupe tongi le vaiaso. Pa wane me ia mō le tāwale. A le whaala vela, e ma whatia i la
au ane me o le saini o le pepa. Ai o te le whaitau au te le siakia poa. Le ala o saini o te nale le pepa o lon tantonunga e whasfuru i wawhia tu pe tongi e lima tausanga. A le whatu ai loa muli ane. E fitu sfuru i mawhia tala ni usila. O le si tala le whamo mau i le tala le tasi. E matua isi kuwea le kompani le whatau me le tavale. Ma le kompani finance le na mai ai le tupele whatupe le tavale. E tu uia i e la tau me tau insua. Ai whai ngoa le tangata le whetsu suenga tau le junk insurance. Nono winga. O se insua le ison taua. O le taua le o le lava le lei o lo si le fia mala ui loa. A o e le i whataua stavale. Pei e whamail mana toris tangata. Pei e taua te ala tau le no mai o le tupe le whare tupe. O nā lua i lea whatau tāwale. Ma nei whai pēwhi whason ta au pule tātou tala noi. O lea sau so ni mo au. O are vai ngai tau no wawa ai bia whapea. O lea la ua nusu e sau tāwale le whai ungo le vai asona nei. Tai au. O ani tū o te tilo iai. E te so ni fo le tangata le la whatau lan tāwale mo le taimi mua. Taimi mua le la nusu e san tāwale. Matua i le ilo. O ani mea tau tāpena le tangata le te tau na ia si la fia. Vili mai o whātonu wanu lima no o whātasi so ni leisi. E nim tā upule tā ua fo i whailo atu ona taluai e tele tā tōru ngāli i la iti. O le tala leo te tau whamatala atu o le mena tupu le tau sanga e lua whē luas fulu ia me. O le tamātala vau lea e luas fulu tasi o le tau sanga. Ea o ia le sawa ia tamaiti o le pepe o no masina ma le isi tamaiti ti la ititi e matu atu. E le lope tasi pe lua tau sanga. Ia ila ua mataulia foi la tau stama le tangata tau foi wha moe le tamaititi e lulu whapia. O le lulu ngala na o le tamaititi lea e le tamata la vau le lufu tasi tau sanga. Le la ua o mai le asone nei le taimi nei lua fe lua tolu. Ua le anga e le whai ai o le tamaititi. O le ua tolu tau sanga o le tamaititi lea sa ono masina na lulu e lon tama. Ua whaina le tamaititi, ua le whaina whawhanga e tūle na ngutu, e whawhanga le tiup o le whanga au. Ua pei o le mawhau le tamaititi ono masina, ale ua tonu tau sanga le tamaititi. O le ala ua umana tongi sala le whamisinonga, ua lufu le wha tau sanga le tama, e ono tau sanga e whalipui pui ai. Ona o lana ngai o inga sa whai ua mafuaina le anga le whai ai ono natali, ipo le pepe, le la pepe mlon to lua. Ono le melo lulu o le pepe, vo le tau whai wha moe. Ia e whalongolongo mai se pepe le tau ainga. Ua lulu ua le pepe a whaina le whai ai o le pepe. O le talana ua tele na mo le mau e fo mai e whai loa atu pea. Ono le tele a tātou ngāli i la iti le iai. O le isi tu, e le ita ua e le tamala i titi lea le mena tu whea tu ile ti na le tō lua le li lea. O e se ala wai i le pepe. Pe ise mene i lo na mata mi le iai. Ia, umalesi aso, umamalesi aso. Ave atua, e se tūlanga o i le pepe. E te ofensi o suenga leo, e whamele tamala i titi lea. Meo le pepe na pa uma i lungo le no fua sa moe ai. E na tele ita ua na ia lulu o le pepe. E na wea ta utino la na ia tango lulu e wha moe. Ia, uma e le whamsino ngai o no tau sanga e whalpui pui ai. Lea lau whalpui pui le teimu nei. O le whi au lea mai e i. O le tau singa o tamaiti. E le mana o mia istanga tai le lavalan o sai. Tau na lava le sai o le tangata e tausi e tamaiti. Sa au tausi pepe fo. Lea o matua o pepe sa tausi. Ia, e le o se ngā luenga whai ngōwhia wa e te wha pele i le pepe. Ma tuu iai le malosi martino ma le mawhauwhau. He ave i el wha mua te ngā lau le lava. Le mele mo moli e toel wha aftai tele nai tina. Ma lo mo tō ngā luenga le leil tausi ngā le whanau. Ia, lea ua tau wheturi solo tamaiti u whaiola tō ainga. Sa utu tausia. Ma lo wha aftai. Ai fia vini mai tātou whaasol mo tā upu nana utala tuen leina. O le sim tā upu te tala tui fu leina pia fia whaasol mai. O le ua whata atia fuanga le malo. Ma le tuala le malo le nei. O le tau awele leipa. So o tue ma le green. La tau le tau awea. A pale mai.
e tolu tausanga lau te whaale leia mawhai ei au wala ni usila i le pakete lua sifuru piliona tāla. Ai, o le tupe e au mai e sosoni i tātou i e whewa i le au wala. E wha au popo i lungo le tau o le penseni. Tona winga e te wa ai foi lele i ei lau maa e tongi i le fuafuanga le almalo tonu o le tolu tausanga pe a pale mai. E ona wa ai foi lele e se funu lua sene le tupe e wha au popo i te tonu o le tolu tausanga. Alau sini la, e te talia toi wha popo se tupe i nungo le tau o le pensini le iai e sosoni i tato awala. O le tau o le pensini le ui wa tonu tā lama o le tupu le iwa lima ia o isi pensini iwa valu o va toiti o le whata la. O le iwa tasi la upe o vai foi ma le tonu tā la. O le tiso o lafi o lua tā lama o le tupu. Ia langa o le tiso ia tau ngofi e le tau tātele wala to tongi ia me foi o kilomita. E te tali aina so whanga whapea e tu usai si tupe i nungo le pensini o lau ta avale e fsosone whai e tato awala. Ia, o le tato whasoa nau tai au pea e fia vili mai. Leo o mana lau atu le lisi o le tato au le manu Samoa o wale ta alonga tai au la ta alo mana au le barbarians. O le tala mali e, o nai tamai e le ipikia le tato au o Jack Lamb ma Tim Nanai Williams. O lae ta alo ma le barbarians. E se funuri ma lesi a fitu lesi. Eoe, e matau tia fo, ia o lae e ta alo mai o. Awa ai e se la veo tato au, ia laua i o e suia na i tamala ta alo. Ia, manuia faiva o leia so, mai fa manuia to ina sau ina alu i manuia lo faiva. Ia la o le liu o lo saare, leia so, manuia faiva matutu. Ia foi a ngā whanau leo toi luasu tonu minuti o le tāle o le iwa. Good morning, Talofa. O lo e whafonga mai mo mai si ufonga lau mo i Wellington.
ma Samoa le tai ao ia fai voi lo fa malustino ia o alo le talingo le sua ma lo fa tai ta telefoni o fa tolu valu lima o fa tasi pe fe vi mai o fa tolu valu lima lua o fa tasi e ini se tato tunu wele mo fa vi mai ai o mai office fa so me ta uputa ua na fina fa so me stasi fo yo tomali o le tunu no mai ai l'office matal no fa so ina ia lapta ia le tunu o le mesa tupu ia no pa ulan telefoni le uma tonu ana tupe la sene ma u katu i tala tu fiu esu ya sia kia tul fa tupe ta foi vele le poloka ka mal tu ala le wole i telefoni ta tu ala val auto fam tala tu ile stal mana ia ma lo so fo talo fa Olo manatu le emelo le fata o tavali. Ia le mana ia. E o le pointa tova ai na polling so le news. Ia le. Ia ai sa o le ia mana e fo fotuanga le mele o fala le fata tavali. Va ai le au la vai te sai nia se pepa te a eva ai atu le tau tavali. Ese me maltau al famalama. Oina awani e saini ese pepa na lo faya tangata le e vai oi te e sau te mafau a mafaina e a vese kopio pepa na le ma ole fale alu ave se tangata posa se si vol fa na wa tele o fa na malo wa ye termine wai loa uma o ina uma ime o tau interest. Ia, e sile a ile na lo walu. Ia, e sa ole leia le, tu sa se awa onga mo tātou uma. E me sa Pasifika le mele an tawai na pole news. Ia, o te iloa le, maitai na le sa wai le ata, o le, maitai o le sia tino o Pasifika e le se tamaitai Samoa. Aula na ia na fautuanga. Ia va ai le tau ta avale le whamalama. Ma le tau olo oi le pepa lewa ama ia oi. Ia mo. E hei po le tusto singa ma na ia le tangata sa tu ilu on Facebook. Sa oi. Lapatai ole tamalea wa leva no painga wengai. Sa fatau ta avale a. Ia, fatau ta avale. Sa oi. Na ma na ia o lang sosoani o lang na sosoani awa e fe o lo tātou i nei Wellington ni a o lunga o kilang moi o le telo company fatau ta avale a lo Samoa o le ala na faila na sosoani na a o fa mau maua no tanga le te o le mena a tono te alu te su e mai te fa tu lunga le Facebook se va ai ia tato Samoa Pasifika ile fotuanga sia tama ta a lewa ole mele fela tala fotuanga na me tama le lunga Facebook a lewa la le wo mele pe fa fitau le na tupu sitinale no fa pele sa o ale tala le na fotuanga le na mai tamale ela wa matanta to vai tuai ia sa wa ia ai o se lapata inga wa mo tato o Pasifika le si vai mea e ali te tala noi lo fale tupele ali lo tupele ton le te wa tupe awala fa ingo fia na lo walwa tala no ye fa ye le la lo so ta vale o le ase la tupe mafai na la to no ina mai se tupe ia ona e alu lola ia ave le keshna fa ata weila ta vale mo ai se ave se o ta vale mali falta vale então ne fa ye ave ta vale siaki mo au mai ate o le pepa e te lo ai me ta vale la leanga ai te ave se ta vale o mela peila na tala istinale na po o kan telo me ta vale na abatu pato abatu ala leanga abatu palentini o la leanga ia ta lufa ia istinana po ia
A o ia o ngā mo fautuanga. A o nei Wellington ele tu poe tu ele me. Ia talo sia ia. Ma nei ele. Talo pu nei as whaftai lava. Pua ma lava noa. Ia manuia foi whi amngā ruenga le aso, whaftai. Whaftai. Ia so i fua. Vini mai tātou tala no, tonu walu ni manu o whatasi. O le tātou sa whautele, o le tātou alofa le tātou tunu, o lofa le isi wae. O le whamana tu voi le. E tu alalo fo o tātou tangata i e ngā lulu e whaiva le o le whātau ta avale. E wae e ngā lue a whapeo wa unot whātau ta avale. O leo te whai ngā luenga. Au loni mea lilo e te tauno o lofa i o tangata i o te whātau ta avale. Tau ye, au lofo e le sa o mea kompani le whai. Whai sa o i le pule. Tā lofa mālo so i fua. Tā lofa lava. Alo so i fua tu fue. Alo, o mai. Manguia whakakai. Ja, so no mai ma len ma sau me lo leo yo no las for really. Ai ya. Ya malo ari le un sai ri malo fo tau ku ka ko ku. Va tai malo fo tau tua. So no mai. O pescare non che foghi. Ja, oi besta. Oi malo, sole. Va te fo. A pe lo termine de malai fo mai. Ja, so no mai. So no mai, so no mai. Ah, fo, que fa so com ga o pule i le afo. E meio ka vale e fa ka finances E ai le ngari ele fa pe nga o finances nga o fa ka vale e afo. Ya fia i me finances e fa ka vale o finances uma ele nga ka fo le ai fa ia ka mai loan fo le pe lima se la. E ma koi kiki a tapo le amount ke kongi. O la o ka mai loans langa. Ai ke alu lola a pala e a foi fa causa o cavale. O mai o makua i makua ke le o le tipi ala vai ngale ku sai o mai foi e koi a fa pe cavale e se fulu a fere ke kongi. Asalo ke kongi e ova mare mal se fulu a fere ku pe ke kongi mo ia la kala fai la o finance le la de ka o le ngol finance la de fa fo mo ka ko ia o finance nga le fe la ka vale nga sulu afi e umma ka usanga e lua ke la ko si yakki la pale ni sole o la ele ili fo la lo la ku so ko tiki a tapo le mount nga me la ka vale ku ko ala makua i rip off la vai nga lo nga la kala ele fa pe nga o nga buka ko kinga nga ngo mengi o ka vale ia mo ele ia la kama fala vela ve nga le kala pole mo kwa le yese me e kuwa ye ia mo ia nga pe nga mo se afrika la ia nga afrika la e ku se ke ko pe ia le si afe on top ole afe de konga e pe mo aku fo ia mo ole winga la kala e mo e ki nga la ia ke mi ke me ka vale la nga ele fa pin ka vale ka lima fe ka ko wa fe ka vale ko ke o mai o ka vale le manga o mi le yo o me ka ko se o ia ale wa ki le fia la va nga foi le mai ka vale vai mai le la ku nga la ale ngole aso e mo a ku nga le ia de kau ka vale lenga advertise ai e tapo le afu e ka kau ko le malo nga sila ku langa le ka kau ko su o ile tengo que ile vale por finance por fa vale ia mo ta wala le fai tau ia wale le fa ftai tele mane le fa so al ftai atu ia lo que la fo ia so i foi le so ta wala vel mai mala mal fai tau mo ni le to foi no mo ia ole ai le isi tiro no fula no fai tau le ava pe le tupe tulu il fate te inga e se furu fitu pasende le tupe tulu i il vi stato na uno sa ia ma lo so i fuata lo fa tu fue lo so i fua ia ma la uma le ai fo longa la ni mama le mo fa lo ko pe o lunga i le ole ole no vala wa tu le o makwa interest la fa lo ko le kala ole ri le nga lu le pepe ia mo i fu anyway
la utala no ia le tūlanga i le i whātau tāwale i au kai kongo si la fia mai tātou o lea ua te lea ia suinga ma whaale kongo ka mau ainga ni kai. Morning, morning. Ia, o company finance o ia o awala ia maua ia la tau tupi. Morning. Mai o le tūlanga fo i o le whaatau mau tāwale. O le tau e avatu e le whali tāwale. O le kaulanga e alu o le finance. O le mea la i wale tasi ia e leo stai momo fo i leo wata waka vai a kui i ia mea i lunga o TV. O wale singa kama i whautuanga fo i leo mai lo tangata whatau wa. Pe o ie e tautala i le tūlanga fo i leo o le maintain o lau communication ma le company whatau tāwale. Yeah. Ia le leile ia wai e failala lau tala fo i leo o matou ia e kasi al company whakau ka vale au mai ei matou ta vale. Yeah. Talu ai nei la wa leo matua ia le makua le au ia wa o whai akulo ia o le a whail ka vale lo moa ko kongia o la wa ka vale. Awa na wa whainga ruenga. Mo umatai ninga e wherua ia ka vale ngai lungo o maua ia. But ole te lela ole sosoni onga ole lele o le company le e au mai ta vale na ia lo fo yo Samoa e malama mai kilo fo la wa view wale le history fo le o la credit rating langa o lo tongi e ta la fuma me fa penga e wa le kumongia ya kailo ya e fiu ko su e nei kai mi po i se kanga ka fa ka vale ya wai ta tala no vo il to tele o la fa ta vale ya pe o la ko commission ni e mo wai fo inga yo la ko ya la to ya ka vo yo ka vale pa ule me moving forward ya o la tala tu wala lot le alo le o tamali o le tunu le fa ia business o tonu vo ia la ko le lo fa mala le ia e mai se ia na matu vo le fa le o la vaile ngana ni awai o la ukalanga ia i lo foi le o le kawa ka vale avaku el ka vale o le kawa ia lo finance pa umanga ad ia isi fees ma me fa pena so then again i loa le fo el falta vale ia kaika ia e fai fo ia se o fia ka vale fa ka u se ka ku mai lang awa all these cars o mo o use car a te vanga malo kanga kai le loto alu le cash kama fo ia wo mai hai sawe ia pe o la tala it's been around for quite long ni fa fitauli Paula mea move forward ma aton wea ngā whaafkai vo i le ko wha liuma leo kangai i leo sunga i le pule o le polkalama ta laile ava noa wai au ngāle o le tele o sunu e ma waifi ngoka ia mo peo na wha ulu tala i lau topic i le kai au mo le tangata wha toa wha tausan ta wha o ngai o ngai ainga mo le kangaka walanga preparation e wa le mo ngai ki le affordability a wa le ai se kangaka sia manga o le fakauska vale foi le valu afe a before the interest was full lu afe e ai a ko lu kausanga ai fa le ko hunga ai ko lu kausanga le contract wa fu ala va foi ile affordability le mem fai ia la kanga faso ai tulanga tauta vale a ole sui le anga lulu le pepe se sole tamala iti mo tamala iti se sa oila le foi ka hoile ia me ho le ma wal fio se foi le pepe se ai le ilo mo ka va ai le fa ne ka ia lulu ali se temporary ali sole ai fa se kai tu foi le tautuanga wa uma ngai vai aso ia ma ua se malo longa lei
O le whanongoa kui longo, ia ai. Alo whakele ako manuia la mani Ia, le lei. ato mani weekend. Alo whatele atu. Ia, soifua. Ia, soifua. Soifua. Ia, malo, toi whaua o le i tato wanoa tato leita mana i le whaasole tunu. Ai, o le au, ele o ngalo ia tia ule tala sta mana na o mea nafi tau, wha mtala i silifia. Ala watu la sa uf so soni whatau waa. O le whatu ta inga la, o le taavale sifuri mafe le taavale. Ila isi tau i whapopo i lunga. Ale la utangola loka i sifuri mafe. O le whamai leo le kompani taavale, o le pasene tului i le tau sanga sifuri fitu wafe. Matuola le umana o al taavale o tele kia ia le sifuri fitu pasene lea sifuri mafe. Ea, o le whamai leo le taavale, ea, e fie se me te ngawhatia, ia uwhatu lia, tu e lima tau sanga. Lea la ua o to ngia la le sifuri mafe o tau taavale. I to tono lima tau sanga. Ma le tua la, e whaatele sifuri fitu pasene. Ia, sau lo le tau sanga mua, o le tupe o te tongia, e lua afe lima se lau lima sifuru, le tului ia le na. Ia si, tato atu mo le walau. Ma alo se ifua talo fa. Alo se ifua atu. Ma alo se ifua maua, sa una maya. Ya, oke, ma ai pokala mai, me kai au. Afitai ya. Alo, nge kaka sa pengaruenga po i Mayor Finance. Ia, o e la tau na maua soso. Oi zaka, malama, pobia i o uspesto. Ia, o pale kapagi na venta. Ai o meia e kele sa uba ai i kaku kamama ki nganga e waku kongu i finance. A va kala veke kai a paro se kupe afe ka la o nga whakapoko leo le kungkalake va pe ia o le kausanga lea kasi kausanga konge kungkalake e kuru sukala a lua wanu ngai lalo le peimengi ia pe fasula i konu marfai anu ai lalo o le mena kele nga kupu pe au kalangoa ngai kamama ki ngau fia tele kaka i le peimengi le kiki ia ma umi na tutongi pusa e vai lole kaka ia ba ia la ngai tongo fie konu sukala ia ma le lino i maga pusa ma ngai le konu sukala a ko kiki o go afe menga ko so ila u fa kuanga ia malesi mele ka konkalake I'm not sure it will change but ele ma fainga sengi e se konkalake pari malama il konkalake yeah more so if anyone for ngale le malama le English e ma fainga e refuse ele sengi konkalake se self interpret le konkalake le la sengi so ila u kuanga ia mo ai me sia ko kamama kinga awole se kia tele pe mengi ala le kiki pe ma ngai e affordable but leo kia awa o lo ngwa tele ga sa fa yasoya fa ya ngai kama e o ile bank awa e kinga ngai I fa so malo ava no foi nai so foi le fa se tala wai ta u telefo ia nei vanga na ma le to mai ya fa te tele mo lo vala mai ya tala va tu foi ya ya so i vo se to pe tu la fa tele ma la vai le fa tau nei me pe le na piki mel ta male na u ma tu nei ya le la us fuli ma fele le usa vo le stato vala u na vota le iva u ma lo ta tu telefo tu tala la no fa te tele mo fa so e u ma le lima tau sanga le tongi e ta vale fuli ma fele ia e lima sifuru valuta la le te tongia stala fateta e lima valuta la le te tongia le vai aso mo le lima la tausanga to ti tia valu afel interest o tau mo mai la sifuru lima afe fa tele e fa popo ia I male fitu afe le valu afe le interest o le wa tongia lua sifuru tolu lufu fa afe e se mai le insuala wa tu ulunga mai si tau ai la sifuru lima afe ta la tau lau tava wa tau manino mai la me tau le interest le pespesi atu ya telefon le utale iva ya usmai alfa fonga
O te toi whātala whātu i le pa iolo tātua tunu u se isi wha o poponga le nei o tala forward si whonga le lomua mai Samoa i le wha i unga le vai aso. Wa momori atu le whaaftei tele ma le wha amalo ma wha amnianga mai le taitai o lea tunu fia mena au mi mata afa e te tala loa i elefon tangaluna ono wa whaia mai mo le teimi mua i Samoa. A vaenga le Pasifika o lo tu whaatasia pui ngā mo o ngā Sami au fiai ma le malo New Zealand le u whae ngoi ne le Blue Pacific. O le fontanga lo toi sile le tele o nisi o whaafita au le o lo tu lai mai ma le anga i le lumanai ma wala i mawhai on te tali atua i fo ia whaafita au li. O lo whaapito le pui ngā sui al Pasifika le Blue Pacific e le whango taina le whaasol tu la fono o ngā Sami al Pasifika au fiai ma Samoa. A meise o awala ie whaonga i nai lunga le Sami au fi mai ei whala au whaasa aina, ma tufa mai ei motu lai te le Pasifika. E nisi o wha maumonga le mtanga luenga o leo mal pui ngā o ngā Sami, o lo mātai tui nai wa awhai lama wa awhangota, lea o lo masalumia, o lo o lato au maia whaasoli tu la whonu whala au whaasa aina, i to tono a Samoa. O lo tulmata i le fionga le tamaita i pāle mie ni whaai unga mata opo le atala noi nei le tanga, e wha mauti noa tili e pēr, le malu puia o ngā Sami o sau tātu o tunu, ai meise foi, o le tanga taitai o maro le tau pulenga le whaatu teia mai Samoa, i le tausanga fau. E le o umalava le vaenga fsoswania seina i le lau leo tātu alo mwhanau Samoa e whaaskol sipia na i te tonu lo lātou malo, I tausanga te itasi o mai le so, le na whaavaina ma amata mai le tausanga a whiwa se lau walu se fulma le lua. O le vai aso nei na whai e fwoi se isi sau ninga e whaato whaam whaamalu si awa tuai I alo se fulma le tolu o Samoa. Le ua whaamanu e na ia hawa no whaaskol sipi saina. O le toa se fulma le tasi o le se fulma le tolu o I la tau e fau, ai o leisi to o lua, o le toe wha au popo leo le tūlanga o la to skol sipi na ave mua, lea ua toi malanga ai. Whai Lord Komisino le malo seina I Samoa, le sunga Shao Shangliang. E o mai le so, ua silia I le afe alo mawhana o lea tunu sa malanga I seina e a o onga matoe foi mai. O nisi sa o lato whaonga I te taua avanoa, le ua foi mai mga lulu e nisi o unanga I lea tunu, ai to ai titi e le whamanu ia ina. O le fionga le ministawa onga ta alonga maang nuu, le fionga se ula yoane, o ia lea na ia momoli le whaaftai al malo Samoa le malo seina, I le mea alofa whaiwhai pēr mo alo mawhana wa Samoa, wa manu ia e le ngata o le atunu, ai o lo o manu ia e fo I a inga ma e kale sia. O isi vaengo ava no whaaskol sipia o ngā seina, na malanga tuai leo a Samoa, e a o onga le tūlanga le pui ngai te tono seina, ma ua toe fo I manu ia mai. Na toe whaamanatu le komisino le malo seina I Samoa le tāua tele o awa onga ia I la tau, na fua no lātou te lia se tālu sanga Samoa mō se whale tele, e tapu vai tasi e tūlanga tau ia awa onga, tū manga I whanua Samoa. E le whaamaru se au le whionga le minister ia se ula ia alum whanau o whaamanu ina, ia tautua nā lea mio pūlea, a wā o awa no le au maua le nei ua o lātou maua, wa filifilia mai ei lātou mai se foi numera to tele sa tālu sanga. O lo iei foi le whanau nonga le whionga le minister, ia to tele niso alo ma whanau lātou te maua ia awa noa, ma le whaamoe a toi foi mai, ia vea mawhaia onga, ona olo o iei le mana onga tele. O le fontanga I lātou lo mate tuina ngā luenga whaawai tebi ia tunu I whafo male Pasifika, na whaailoe le sui whaapito le Pacer Plus, ia Dr. Alisi Holani. E le o lava le whaamalamala mai o tātou tangata o lo maua hawa noe malanga ia hawa no whinga luenga. Tu unga o lātou whaaputu ngā tupe lewa vai ese mea lātou tupe maua, wa oni whaamanu anga wā iai, pe a mai alipiriota le malanga tuai mō ngā luenga. O whawhita uli wa whaawhainga tae tātou tangata ngā lulue whaawai temi, o na tala mai tua lātou whaaputu ngā tupepe fo i le nupi whae Samoa, ai ua tele le lave I le malama nei o tātou tangata. O New Zealand e le whaamalo sia, ai o Australia maana whainga whaawai, e whaamalo sia le whai o le whaaputu ngā tupe,
Mo i lato umai au tō wa atu ngā luenga whāwai teimi. O i lato umai na malanga i ngā luenga whāwai teimi lalo po kalamea po tasi whalea lili. Sa le i eise whaale tonu o na sa lava tā pena, e pe ona mōni mau waitua tangaloa Joe and Dale, na taula mua lea por kalame. O le vai ngā tupe lolo TPS me Australia i tutongi i lato nei, o lo iei mal pasena le kompani o lo wha o popo i lunga i pei fo i o le pasena nupi wha tangata Samoa lo wha putu. Ua whaia lea whainga, o na ua mōni mawina le wha tau ngā mara so o na wha alua tupe maua tangata whainga luenga wha awai teimi mal Pasifika, ai whātu a wha amatu iei ina ua mahe ele vai ngā teimi le na malanga tuai ngalue i Australia. Whai loe tua tangaloa e whaisi lavi tele o pepa whaatumu mō lea fo i fuanga. Ai sa tā pena whalea lili inisi o lo i te tonu o Australia, sa ngafa male whaatinu ino pepa o i lato umalava na saofia atu i lalo a wanoa i le porkalame a whalea lili. Ma o le mafua angalea, e le iaise lavi o le tala i nei tuo tupe i lato umanei, ina o le a toi fo i mai Samoa. Na malanga mai se fontanga i Samoa tai tai po whaurulungo i lato le vaenga e ngafa ma ngā luenga whaawai teimi, e fono masui o le matanga luenga le malo, le ono o latu te pena ina tangata e malanga atu ia wanoa, ina ia soa lau pule awale fo ia umai ia whaafita auli, ma ia whaafai fie mō tātou tangata. Ua whaamanuia ina i se pine aura se sui a Samoa, au whaanga solo el ta amisanga alo ngā whaafaa malo le whia mailo tātou atinu. O le tina ia Annie Can o se sui a Samoa au Maui New Zealand, a ua whirifili e ta alo e veo se sui a Samoa. A o visiringia le au tūstala le tina ia Annie sona fina ngalo, na waaia le tuturu o le tina. Iona langona a o waaia tu le pepese o tangata Samoa le vii po le tanga vaia le atunu. Ma le whaatino ino le siva tau a Samoa, na paia tuailo na loto, lona sootanga i lona whaasino manga. O whaamanu ina Annie le tūlanga mua le pine auro, o Hawaii ua ia mawaina le pine siliva, ma le pine apa memea ua sola ma le tamaita i mai Japani, e le vaenga ono tamaita i whaasifulu, e le 10 kilomita le mamao. O le tinaya Annie ua 25 tausango a waita alonga alovaa, ai ua 10 tausanga o ia tau aweina le ngō Samoa i ta le sanga alovaa whaavao malo, le foi ua ia whaalawi loa, o le atau vā foi i ta le sanga o ta alonga le Pasifika, le o le a whia i Solomona le masino Novema o le tausanga nei. O nisi o tala mai si o tātu tunu le whae unga neiva yaso, whailoa il vaso fōu, whasoi foia. Tala flaval pa poponga mo tala foma le si ufonga le lau moi Wellington e mole nei taiao se folo malevalo au kusolo a felua tolo. O le saunga le mo o le autu tonu le ua ini suinga le sawa pa atolanga ina o taavale inisi o awala tetele i porirua e pei ona io e ina le pule ngā nuu na sainie le taiao na nafile tamaita i pule nuu ani tapeika masui le pule ngā nuu le pufuanga pa atatau mo le pule ngā le sawa pa atolanga ina o taavale leo le apa pa ua ilalo le sawa pa atapula aina o taavale e lata inisi o a onga marae o le CBD po le nofuanga autu o whainga pa pisinisi le ai o Papako Fai Road Matitai Bay Road. O tō la whono ia sa pola sia le malo i le tau sanga taluai, sa o fie matu utu unga moni swinga fōu, e pule i nei le sawa o ta avale i tutono New Zealand. O nisi o swinga fōu i porirua, o le tolu 10 kilomita i li tō la le sawa o ta avale i toa oima onga mamarae whai porirua, tolu 10 kilomita i li tō la mo awala uma i tutono, o le nofuanga au tua pisinisi ma au nanga ile ai i tō la whainga luenga, tolu 10 kilomita le i tō la mo awala uma i tutono o Kenepuru Landing ma le Ocean Parade, ono 10 kilomita le i tō la le Titai Bay Road ma le 10 kilomita le i tō la i Papako Fai Road, ma le ono 10 kilomita le i tō la i le pisota ingo awala i le Waitangirua Link Road le pisota iai ma le Transmission Kali.
O le ato ilo le komisi mo au onanga le malo, le whaangasolonga le polo kalame o visa mo tangata whai ngā luenga, le ta ua le Accredited Employer Work Visa. Ona o se tangata na ia whaiani tua inga le pole a solua e ala i se tusi, e whaasanga inisio whala whai ngā luenga, e whaatatau le polo kalame. I se whilo inga matu stala na sauno ele minsta mo whi malanga inga. Andrew Little ile asona nafi, olo o whaapitoa ia tua inga ile le whaia e whala whai ngā luenga o nisio siaki, e te tau na whaia. Ele o whailoa ina ele tangata na tu ina atu le tusi po o haia, peita ina sauno le minsta, wa lava mata upu na whailoa atu ile tusi. O whaamausali elo na talitonunga, e tā wa telo na whaamanatu ia teia, o lo o mulimulita ia le lei whaangasalonga o tālo sanga o visa, e lalo lea polo kalame, ma o tu o inga ia na whailoa atu ile tusi, wa whaiane ia ini suenga. O le amatanga le vaya sonei, na whailoa ia le o visa o pemalanga inga New Zealand, se suenga ua amataina le va ainga o ni tangata whaingaluenga mai initia ma Bangladesh, sāno nofo ine whale tūtumu, toi le aini ngā luenga. O le asisa taluai, na mawai po inisi tau le lea se to a whase pulu, o lo nofo fe o mai toi pia a ai i te tono se whale, e nā o le tolu ni potu moe i papakura, na tā uai le embi, na ta ita ia se vaianga wha apitoa le matanga luenga o pemalanga inga New Zealand, lea suenga. O le a amato na whaapipi e le waka ko tahini whaailoilo te telefou, mani masini whaapopopu e ata, mō ta avale sao ilunga le State Highway tasi, ma le awala 5 i Waimatu o Wellingtone. Na ta ue Mark Owen, o ia whaailoilo le a whaailo ai abe ta avale, ni whaalawelawe o tutupu ilunga o ia awala te tele, e piso soani fo ila lato o whainga luenga lo wa aia, ma pu lea feo inga ilunga o awala, o le ao lato iloa le yeitu langa o lo tutupu, ilunga o awala i e feo i sao ai ta avale, ma piso soani ai ia i lato, e ne ia vaveo na tali atu ni whaalawelawe e tutupu, e iei vaenga o le awala ilunga le State Highway 1 i le vao porirua matawa, o le atapunia i le pole a sosa lua se pulo au kuso e o atu i le asotofi whaata se manisi o ngā luenga i taimi o le ao i le alava vaenga o le awala tele mai le vao le ono i le tae ao ma le ono i le afiafi mai le asonga fua lua se pulu tasio au kuso o lo i ele wha moimoenga o le mata ngā luenga ina ia te tala ia wha ilo i le amatanga o le tausanga a sao pio na sao no le sui o le waka ko tahi. Ua whaapopo ina pēr kampani e nono ai tupe mō ta avale, o na whaati ele avenga i lunga o tangata, e alai ai tā lafo e whainga tāo na to e tutongi, ma oni ai tā lafo i eile talitonungo i lato e whaito wha, e mata uputau tupe, oni whainga whaasoli tō la fono, e ripotele TV tasi, na whaali eise sauno ngā te Morris o le pula le Central Budgeting au Kilani, ua tele na wani whaataita inga o whainga kampani nei, o lato tūsoli e le tō la fono kone karate o ai tā lafo, ma mata uputau tupe tangata whaatau. Na sauno Morris, e matoa manino lava, o nono ngā tupele ngā whatia o na tutongi e tangata, o se whainga e le tu sai ma le tō la fono. E te tauna matoa ilo le lei e kampani, pe ngā whatia o na tutongi, siaki le lei tupe maua, ma tupe whaalu, e ne i wha mautinoa, e ngā whatia le tangata o na to e tutongi le ai tā lafo, peitai, e le o whaia e kampani nono tupe nei mō ta vale, le tūlanga e te tauna whaia i le tele o teimi peona sauno Morris. E tele le teimi o ai tangata mani ta vale e le ini tupe wha mau e te tongina. E ua mai ale nauna saini ni kone karate e matua te tele e tului whaatasi mani ini siwa ua whaopopo iai. E te le polo piti mo le kampani whaatau ta vale ma le kampani le no mai e le tangata le tupe e whaatau wai le ta vale na ta ue Morris o se tasio ana ngā luenga o le su ele le o nei kampani po wha maoni ala to mata whaioi mai tele lavalu i tau e whaapea iai ona o le tūlanga le tō la fono ona o la toi pi nau mo tangata whaatau ona mawhaile ona ave ese o tului po nisi tau e tutongi peitai ele o whaasala i nai kampani o lo whaia ia ngai o inga e ye se tinana ia whaailo i talafo o le TV tasi na una ina lava o ye whaatau se ta avale mai se nono ngā tupe lea sa manacho lava ia e na o le whasa pului whawhetala e tutongi i tutono tau sanga e 5 peitai na i loma muli ane e fitu se pululi mawhetala le tau atoa o le ta avale na ia tutongi ina.
Sa whaalawilo ele malo ile aso ana nafi, la lātou fuafuanga mo whila wa inga mawhio inga ilunga o le ele mo le isi se pulu tau sanga lo manai, ma lo abel wha mo a wala fau spulfa, ma fiso o ta inga mga ala se vai ngā tupe, e silia malilua se fulu piliona tā la, o le Government Policy Statement, o lo whaatulanga mai ei vai ngau ave i ele wha mua le malo mo inibesi, ile isi se pulu tau sanga lo manai, ma o le ata tolu tau sanga ma wha fau, o le pepa lea na whaalawilo ana nafi, o se fuafuanga whaataatia, e winga le fitu se pulu piliona tāla e whaalo, e o atu le tau sanga lua awhi tolu whaa, o lo o au fia ia fuafuanga, le wa ai mamau i tā penanga, mo ni tali ia afianga i le suinga onga o le tau, ma o lo wala au fo ina ia tele tupe whaalu ngā luenga toi whaale leia, ma e mawhaiona whaatupe ina, se si itanga la ititi le la fonga mo le penisini, o tā wetitongi mo le whaonganga o le awala, mai le onga tutono le lua awhi lua whaa, ma e peitusale ma le tā lai whaopopo, e tutongi i le vaiaso, e ave ta avale i tausanga taitasi, e se fulu malefani polo keti au tuolo polo sia mai le fuafanga le malo piona whailo ele pahalimia Chris Hipkins ma le minister pela wa inga David Parker i le aso ana nafi. I se suenga le vaenga whaapitua ilo ina whaatinonga mga yoinga whaiaonga le Teachers Disciplinary Tribunal sa taawai na whaongai se whaiaonga i whanganui se pusa i te oi se vaenga po se matatio ata e awe ia na whala u whaasain o le methamphetamine maula i te tonu o le loto a le aonga na whaato a maule ngā yoinga le whaiaonga ina ua ngalo na pusa le matatio ata i le whaleui a le au whainga alwenga. I le whaiunga le komiti le ana whaalaulua ina le aso ana nafi na whaailo ai sa molia le whaiaonga i le molianga o amionga le tau pulea ma whaaleaonga ina foi lona laisene whaiaonga e lima afe whaase lau fitos fulvalu tā la se tupe na whaatonuina le whaiaonga e tutongi mo le whaangasolonga le mata upu e winga ia te ia. Na whaitoina le sui palimia Carmel Sepuloni le taita i le vaenga whaapawhai le Act David Samoa. Ona o ana saunoa nga whaulaula e whaapea o le aulato au winatu se tangata ingoa ia Kai Fawkes. I le matanga luenga mo tangata Pasifika ma o ina o le a umai lava. O Kai Fawkes sa tauta uelo na tau pule e whaapale mauta o le palimene Engelani i le tasiono o lima. O le talanoanga Samoa le News Talk said Bile Asotofi na ia whailo ai pialo na whaanaunonga e tapuni e le matanga alwenga mo tangata Pasifika na sauno le sui palemia e le tala pia ngai sauno anga le ali whaipule na whaalia Samoa o ana tala sa manino lava o ni tala ula na sauno Sepuloni o winga whaalia lava i o David Samoa ai mai se lava i tangata Pasifika ma Maori e na te whaatupuina malona i loa le feitanga i le vao tangata lanu ma whaatupu le whewai ai ini mea le te tauana te tupua ia whaafita haule e ala ona iei matanga alwenga le malo e whai masui o whaala potopotonga matangata ese ona i matua manino lava le tutu solo iai pe ona sauno Sepuloni na whaitoi na fo ia le whaipule le Queen Cloris Caraman e ala i sana tustutinga i le Twitter le taita i o le Act e whaapea o Samoa o se tangata ina te mawani foa i mai tangata papa e longa i manatu e sili atu i lato na ilo nisi lava tangata. Ma ua ia whaiani tala whaaulaula e pomua i whale o tangata i ena na afua ia sauna ngaleli i whaipule ona o le reporte winga i le lata le pasipulu a whetala le ana whaaluine le whaamawai ngā le sa avea mapule sili ma le matanga luenga o tangata Pasifika. I ta alonga, ua mai a pilipilia le au le manu Samoa e ta alo ma le Barbarians i le tai au taimi New Zealand o le au ua pilipilia le whaiaonga ma le pulenga wa tangia mai ele whewhilo ia tamatuai ma sui fou na sauno le whaiaonga vavasa manaia se ilala mapusua o se avanoa le telelea ua mawaini si ta alonga tāpena le manu Samoa a o sauni atu mo le ipo le lalolangi o le au lale nei numero tasi Jordan Lay, lua se ilala Lam, tolu Michael Alalatoa o le isilia kapiteni, numero 4 Brian Halainu Ese, 5 Theodore McFarland, ono Stephen Loatua, fitu Alamanda Motunga, valu so tala Fasoo, Iva Melani Matavao, sefulu 5 Sopoanga, sefulu Maltasi Ben Lam, sefulu Lua Tu Muamanu, sefulu tolu Neria Formai, sefulu Fana Chol Awong, sefulu 5 Danny Toala. O le au whaaleo leo, Luteru Tolai, James Lay,
Paul Alo Emile, Chris Fui o le isilia kapiteni, Sa Jordan Taufua, Area Tara Sotiaka Enari, Christian Leli Ifano, ma Ed Fido. Ma o le amawhaiona mai moina I lunga o le TV tasi. Tala pawia malisi ufongo le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Malo whaftai na whawhonga tino utātou fau, te maula mnoi whawhonga iai, sifururua I lau au nei, o le temile urua sifurutasi minute o te nei le iwa. Pōla sa lulu le vaso nei e ono ni ta maiti le vāle sifururua ma sifurutolu tau sanga na taloka I leo I au kilani le tu I sae o au kilani. Mafua mai tu sa la tel whāle veao tau whaita le peta avale au e ton. Sifururua ma sifurutolu tau sanga. Taimile la sa unu I sta maiti tau sanga lea e mamoe o lea o tai au. Ala feo ai solo ista maiti au kilani, maisi tu ni usila ile na au kilani. Sue mea o ngam solil tu la fono. O le tala lasi a wole na fa na sume na fin fa ilo mai. Na pa ulan telefoni, ma tu vo telefoni fo ile uma tonu kaat fu io tupe me fa pena. Ya, ton fa ilo le vili le bank, ma ual felo inga me fa tupe el po, longo ye tu langa o tupu ya na kaat ya wa lilo loa. Se kia tu, uma le al tupe fa o ngai le ula ye na ma ual telefoni le tonu kaat. To inga tupe telefoni fo I me patal tupe le te alua tet. E te le tau o mail pin number po le numela fo le fa lilo. Ya na fail fa tau I lo hat fail fa tau par o mo te tala I matupe o mo tau ia te tanga fa ia mai sa o cash pe fiel tupe. Te le tupe na luai. E la o loka cards. E no o leo tamale le official fa le tupe fa o te le te mana o se card le le mo mi se pen le mo mi se numela fa lilo. A mai sa o ka tuai foi lea pe patale tupe tuai. E na ona sulu tu tonu pe kolosi pe ia ona omi lala au mai. O le lapita ingana lea mai, fai tete I lau pe patale tupe na pe ale iloa. A waile mo omia le tangata se pin nampa po se no mela fa lilo. Wana le tet, ale tu orunga masivo tet. Ia te o tango tu le lau se le ni o tupuna fa le ton. Ia ai mana o ia tal sanga mai o le tupe fa ila o tal sanga pe te male ia la o mai na carne na ile ma fa se sin fa nga wai le lo le tanga tele pe nampa pe a ia mau se mea ma le fosi na fa mala tu ta o fa tai mo la ton telefoni mai o lo ta tu tai mile wa sa o mai se ta to por kalame o tala la urungo le vayaso tal no to le fiona le di pule ma sa velina casiano o le afa o le sefulu o le porkalame o le asisinga le ngalo o tou lo maftia I mai utino fatau taia le sunga le toina manono pensione Reverend Elder Risatson ete ia o porkalame amatana o le tai hao ia o le tapena mai fo ilo istato porkalame o le awauli e ele suinga le wa mai en batanga le nga o nga ele mafai ena to nofo se tangata I komiti fa foi o nga o boards pe afa pe maua sa sol tu la forno o le mesa ye sa fa tanga ile ye ni ye nga fa pena tal wa ye te male stasio kolisi le lo I Aratai College ia e fa pe mai sa tau ma fa yalu si komiti fa foi la on le kala estete ia e pe te yane o tangata ni sa fa sala ia ono to ono no forma fa so solo ata vole los fa ingane na fa fa sa mo sa le milano na fa sala ila mai le anga le la o mai teu ngane so se taimi a fia talo sanga se fia no fo I se komiti fa foi o nga New Zealand e te tauna maua mai se fa tanga ngai fa le tusi ia po le mtanga luenga wa onga luenga si yaki a to lava pe o ye ni fa mau nga o ni o sol tu la fono e le fa no fo se komiti fa foi ia la sa o le ma le fo fonga o le la o to fa fonga mai fi tanga lo ila to il to mai il to langa le a alu se fa tau sta vale lisi umai na lo fesili tu si la lo fesili e te fi fesili ai o lisi mele ma sani ana o fa longo mo vai o le meta o cashback o le lotu ta vale ia e va tu ta vale to e va tu mal to lua fetala lima fe lua fe fa sa fesili tanga fa ta vale o le to lua fe le e to tongi pele ai ia o fa ma mele ia oe le te ua e sau malau ta vale sfuri mafe to mai malau cashback por todo wafi ia na sau lo le matua e fia fa pe o ele se meta o se tupe ma wafua o no winga
O na ufa popo toru afe i lungo tau tāwale sifuru afe wha popo i mara interest toi a sifuru afe. Ia na umanele wa tongil tolu sumo tupu afe. E leile wha manino lo whaitau tusi umailano ni lisi ene au fesili se tele. Ia aluolo so siro tāwale fesili umai fesili umana ia tali mai se tali manino. E tonu fo i tatu a inga e ngā lulu whatau tāwale. Ia e alofa ni tatangata pe a watu wha amala malama iai. Ia o leisi tu a e si de fia company tāwale na e te vai e tu ele a mi o tonu ala tō me whai. O oe te tū mō tātu tangata. A watu tātu tangata e tauna e tū. E te tū e te tala noa i tangata i ana whale tāwale le te ilole me le sa. Ia e alofa ni tātu tangata pe a watu. Le winga lau tālau tātu tangata. Tangata Pasifika. Ia m tangata whātau uma. Ia o lea lai au mai e tala lea ina ia mātala i tātou. Le ufanga solo so e ngā pēra watu tala fau ia le tele o tangata mai India ma Bangladesh le na o mai lalo visa fo i o tangata mai whenga luenga. Le o mai tumu solo ngai au ki lani manono fua i le ini ngā luenga le ini mea ai le ia mase mea. Mai tau atu ia i whamamonga ia mai nei tu sa e whaisi to o tele son. Se lau sifuru lima tangata mai India ma Bangladesh. E ono fale i se vaenga i so se tele vaenga au ki lani le iai. O la no foi tangata nei. O la ke le maua se manua no foi ama no foi ai o ai le ni ngalwa. O le te nei la se la ono sfuru faso su ngalo amata no fai sali linga ilano por kala mele ani usila. Letter o le credit employer work visa scheme. Se la ono sfuru fa ya so ngalo fai le te nei. Fa tai le isi sa mo pos Pasifika o maua tu I o mafatia mai ai. Ia, o umatoi por kala mele atal tai au. Lava vai stato pese, ia ona, ori mai leo le isi atato por kala me whaftai tele, lava le whasoa. Ele umatato whasoa mta upun nei. Whaawa upea i se, fia vili mai ai whasoa, tala leina i teime tala tuai, vili mai. Tatu tala noa ta ualo sao e te whasoa, tuwha lo si le fia malo utomai. Ia mo i fo infidanga no leo istangata o tātou tuno whaftai lava. La ititi le tatonge la kwai lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le leia la kwai tupe I Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oi. Also check. A whio ana I loa I se la latane o le Western Union. Walivo, la lau mengai foi. Le ko ngata I ai ai makua. Titilia. I will go to Maku, I will go. Oh, ngala se mo fika. Lo manuia, mai o matua. Ila tsansinga yala ma ia so faiso o. Le na wai maua. Le tau mio la tau tua malua fusa sisina. E maua mlava manuia. E a tatu tau si matua. Tatu te maua pe a fai.
so mai mai tu li su si va ta mi lo pa se ki lo tu le se ye ne ua e pa u se mai le lo o ma tu fai mai lo lu e i lu e ani i o le so e i na pa se ki mai ya na pika pe ua so po i tu a o lai ti le so tu le fanga o pai e mali ma pi la ba i le si o wala le so ta ata I don't want to be lo pa la u ma le po o le so ma lo lo a wa le so tu lu e mai mai pa o le so tu si ba mai mai pa a lu lu na sao ilan so mai mai si li su si na sa mi lo pa se ki lo tu le se ye ne ua e pa u mana le o tangana o si va ia sola le po tu toi au mai e na toi a ina e wa si u li ma sa mi lo pa pia ma ne ua e ni pa pe o vale ona o vale so ta ata I don't want to be lo pa la u ma le po o le toi ma lo lo a wa ni toi tu lu mai mai pa a wa le toi tu si va mai mai pa a lu lu na sao ilan so mai mai tu li su si na sa mi lo pa se ki lo tu le se ye ne ua e pa u lu mai si va mai o e ko ku pa se ki lo lu e nge e pa u fai mali fai le mu si va ka andilo mi to mai ku li su dora male vai no le pe e mai o ka ku ka ma ku le pa ki mare o ai ku pe ma mi ma te di si va o ba o se me pa ke ale ni pa o wala le so ta ata I don't want to be lo pa la u ma le po o le so ma lo lo Moso oi sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova ilota ma tofa ina soifua Lava alif sili le sasala I tu e fa o Samoana e fa atosina o anganga ya te o e sumalete ine tausala La ula fala wa avea talua o e sungale mana mea Be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea La upua tau no fore nei tau ai so se sili ne la lele Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu Ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ia e whaatalo whaatulu nei tae au fōu i le au whaingaluenga pa ia lea tua i whaatawhaitaulanga e fia. Tupu mai o lea tunu o mai maunga tatele sa ia pa ia se au pito i titi. Ia mei se lawal tapua inga whaiwhai pēa tinama ta mā tutua a o ala whaivar si ufonga lau moe na whaasalaunga ia status. Mā tau te whaatalo whaatu mā lo lawal soifua. Pua kalamil nei o tala lau alunga alwa yaso. Pe o na masani ai tae o sfaraili ta itasi. Ta tanoa toi ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi e le ngata moni mata upui winga ngā luenga wha awawan si ufonga lau mua ia ai sanga wha lau tele fo ini mata upuna lau alunga i tala fo i tono o le atunu ule neiva yaso malo soi fo lau fionga af masanga talo fa sabanina fa talo fa fo ile pa i maulunga o tato fa fonga ile nitai au malo lava le sui fo maua ma le langi mama
E malo tato mai fo ile fai ungole. Nei vai aso ia ao lo o fa. Wa pel tau tua masan. Mana ia me siri le tau fo lo fo wali timu le aso. Ia. Ia sulu la. Sa ole le. Ia tele fo vai nga sa fa tau no nei vai aso pe ona. Ia fo ile fa fe lo inga ale maftanga vai fe a Wellington e por irua Mahat Valley mole kom sin silo Samoa New Zealand le fo sa fa tau no ile aso lo va so nei. Ia ole sa fa sa lo fo tato le tio live stream live tato ya to nana mo le ba no mo to telefone malu le tunu sa mai mo mai ile foi fa singa matango fiena fe ngai male maftanga fe au sa mo Wellington ato mo si le fio le malu le fa fonga fa foto Wellington ia le maftanga le ye umai denominations po fa fa taulanga ese tono o le Hutt Valley Wellington Mapurua e mai ngā lue whaatasi mal tato le tio la tole fo roster pe wai mai tai au e kalesia e whai atu tato sauni ngā lotu tai au tai tasi e amatai whaasala ngā si ufongo lo mua o le la tola whaafele na whai whaafero i ele fionga le komisina whaua hai komisina Silia Samoa tono o New Zealand nei ia afamasanga whaamatala tole a foa. Ia manei al whaatsinga eu ia na malulu le whiawhile ia a sa mawhanawhana la fo ile manei o le whaamoimoe sa iaile sauni ngā lotu au whanga whaafia ne to ina o le e whakasa i Canis Street i Castor Crescent. Ia manei le sauni ngā mawhtanga whaiwhi au o le lato whailau tusi ante le asau o iana sa whaima whonga ele sauninga ia ma e fo i ona tūlanga o le awa pe o nei ai ia o tia ele official level komisina ma tauria fo komisina al malo Samoa ia na ngafa lava ma le au whainga ruenga le a fo le komisina le a fo le wha moe ma la toitu ia le aingo af masanga tole fo ia sa fa ia le fa lo alonga ia wa fo le fenga ia wen maftanga fa fi au ia asa awai fo ila ma le aingo le au le sa peta ia tole le si ainga na o se lauta usanga o fa ia la to lo tu Samoa ia na fo sa I fa ali la to fo I fa la to fa lo longa ia wale ile a fo le komisina ia stasio lo ta ia le maftanga le a peta ia Samoa ia atono vaenga na tupulpole ia na lole I tanga mane la sa mato yai ia mane le fa singa ia mal fa fianga ile o fai pese na pe o na yalu fa na I la vol ekalesia au fanga ia na sa ia fo fa lunga na la to mo lunga ia o tato o fainga luenga ia mari to fuema ana ia o la to na sa ngafa mo tato masini fa sala la wai fo le fa moi eu mane ia va ia tu mo la vala tu o le to so wa ia vo ia le to so e ma to e fa ia me ia mena le lu tam fa so tu pe fa ia o transmission na e wifi ia fa bi e lu o le camera me pu atan fio ia le mala to o le to so tu wa e se tanga te to so le wa e se tanga te e pe o isi au mena mane la wa ile polia ai mane mo le tulanga na ia le fa moi o fo yo o lio fana ia o ia sa tuli tu le afmasanga ia sta sina o foi la uma afmasanga I fasto ia pe na so swani fo ile tu langa le ia au lua ia o ia sa fonga ina le vaenga ale aingo le pe taia ia na tai fai taule fo le komisina stay muli ani ia fai fo le ne ia ngona I ai manele lu taula ni tu ina mai e au fanga fa fia ile songa fa fia nga ile komisina lua me mana oia I ese malanga tu ta ilva tu sa olva le lua tu Wellington Samoa pe le memo moa ia la e si mena lo no lua al container ia ese container talo vo ile mai sa o ine fa so atu ine ese tau fa I ti ele tau o lo ine tau ta ele tau talo I fa lo in ti ia ta tu ni polo ia to no vaenga na fa ngofia na fa tino o la ele Pacific Airways le na ele
Fata noanga lunga tato li tō talo e nei tole a fō John Nico. Ia se i vidi fō ia John Nico a tonu e mwhaini whao ia. Tu se malanga lato company wa lele Fiji Airways nei nā lulo le Samoa. Wai wha longo lole e New Zealand o whaise me wha pena ia langa mai lo malato. Whai fō se lato malanga. A tonu vaenga nei mwhaini wa ia. Ia al container talo. Te loi man he se whainga fō ile i na ia whasa vali ele o ngo. O whaile leanga ia i Samoa. Ia e mai whaatau tātou ni. Ina ia tofu sia ia whai whaatoanga i Samoa ma tupe mau atu i tangata tātou. Ia wau talitun. Tō te leo tātou le ni. Ia mai e whioanga si esi Samoa. Ia a mai lal container e whaasa vali so nao mai Samoa le. Pita lua vai aso ma sina ma mai. Ia e o maa sfultau sanga o so o maa ia ainga whai whalela tu maumanga ma mai whaatau i tātou i nei i New Zealand ni. Ia ai se i palasi mai lalo e le aso o le lima masina talo ai no ui atua le i whaleo intia le i whaatau le talo e over tastala le kilo o ngolole e pu e lato le o le talo na e so le intia mai po lalo mela i whaio whato le pu e lato o tau le ti ngai nei mato Pacifico le tau so on whaatau tau ni mea ai longa e mau e tangata e whaatau mai talo to ai ngā tau lea ia ai le so on whaia le o vanga le tātou ni se longa faz tato strike tato te tasi elva ya so to ai talo tato a tono o le siva so pa u la lo talo tato yo nei lo la ia o so ton fai va peta to ia fa la vitinga tong ta ala fa tau ha ia a tono va ngana le tu langa na Sevelina wa to walo to i fo ile nei vai aso ma lo lava ia ai si vaenga ia sa pe fa tata no fo ilunga i fa soa ia sa ta pa no nei vai aso i fo tai ngai ia manisia ma sa rio tato apple no fa ile ngana Samoa a yo le o tele atanga to fa ngale fa no lo ngoi ma o i fo fa Samoa ili si ma fine na te lo to sa fo mai ma nei o to app to i fa nga mo o nga fo mo ma to ainga ia la ono fo ia pasi solo istangata mo tato o whaafonga. Nisi vaenga le mwhai tato ngā lue whaatasi a mauso a wanoa ia a ele lofo i download pe tu ulunga lau telefoni. Whai se whaasino mea pe whaafeano download pe tu ulunga lau telefoni le. Ia na sila fo ile iai a eri mwhautuanga ia maila ia se mato wawa iai. Ole teimi nei e iai la ia whautuanga la wo o mai. E mana o mia se vai se video o pese la iai a ia usu atu le pese. Tapi o talo le li, o la ele talo le li tonu ele falio. Ia e ma ni pe apo le atu tangata ma vai pela la ia ni sunga to ina malolo ia research on ete. Ia o pese la ia pese lotu. Ia le la faile fa idi fa pese ia no usu rola ia pese na ai to fo le video tonu. Tonu mo tangata le i fa longo mo le fati le lo. E sa moni e tau ona fai fa pena ina i fai ngofie la tono pese ia le mos fa tasi mo se au fai pese la tiu so ia pese ia ai ele fa longo mai la poka la mel vai so nei tano anga ia na va to ia pena tupu tau sanga te o fa longo ata o fa longo mo tala no pusa fa e o sa o la te pia e te vai tafta fe so lo i fa i si tai me e siringa tu lungo le uta pusa fa ia to u ese mole e wai o sola e fa ile fa marketi la sa ia sa volalo o le marketi na o na fta no mai o uta loli mo pusafa o no uta le ilunga siaki ale le na tu lo ilunga la nisi ai to sola nisi e tai tu ilunga ai sidingi ilunga o uta va avo ia la u mai fa folua ia asidingi tu ala to ulu la lo pusafa ia pusafa ina ale malepe ia no pe solo to fa o to lo le tu pula tele vola i termina e to lo tai i fa ia ave ia e o ila papa ia pusa e o nai foi ave foi fi al fa ngolongo mai le tau na ia ile te mana ni vidi mai e lima se le ni le tau le pusa fa o fa pe a lima le fia na vai termina tu so le lima full se ne le equivalent data to le wai ne le lima se le ni a ia o fa pe tu ai titi tele tau pus vai ne pa vai de tau le fa tau ne ia o le tau so fuanga ia no ngai lu mo le
Ia ai whaonga ele ma upu o si speni. O anu whanau e whanau nei, ai le isu ia ma le tupe i le decimal currency i tua ngā tupe le woi nei ia. Tā lama sene ma. E matua ele ma mlambo apo ai tua ngā ngana tala noa ia. Mena ma wafau tato ngana Samoa. Pe ia le ila vea ia upu ia tono tato app. Ai tauna wa ia amo tupe ia whaonga i soifuanga. Ma ne foi pa e ni tato upa pena i tono le e tau ele si speni. O whapea, loingo le Samoa nga sa wale na mai nei tanga te aso la. O le sixpence. A le ono folau, o le tau e ono peni. A wale ele upo e ono peni. A o tau ala to si speni. E si speni. Ia, whapea, o loinga la o le sao ia. Ia, o le peni, ia o le pence. Ia, o le shilling. Ia, ai se leni a. O le wapea sa pera mene le alua silingi a. Ia, wala si peni, shilling. Ia, i tau wha ese mai male upoilo le silingi. Nga. Se wha alo fesase. Ia, au iele afatala. Le afatala. Ia, wa utu ai ngā tala na whanoro pe, mani e fo ise vai po fese me tato tapenanga ie nei. Ai tu oi ele le e mawhamamlamba ino isi fo ie. Ina ia mamlamba i wa o mea i o soifuanga o Samoa sa ia yasola. Ia mani e o tano mai na tinam tama matua. Me sa ola mai lato, ele ngalo ia lato, le to polonga le. Ia oisi a inga matua ele ia se. Ia o tangate e pia le ini me tua ia fo ele le fai maumanga. Ia o tupe a whaalangolango ia ima. Nai fi ngota le fai tungane ave whaatau. Ia po ana i me whaatau e maua i tupe. Ia whaalangolango mai a inga ina mua mai o lato tangate ni New Zealand. Ia o nā le pesa tau si tua la tau i Samoa ia sola. Ia o ni, ia nā le vili ale mau pal, pei teksa mai. Mna o mia stupe le e whaatau olis pensino ta vale. Sa o lele. E sa o mana ia le whanongolongo mai le tele nao nei tangata mātu tua e pe o toi tō mana tua. O e pe se stasio tinana e pe na tau na tutulu ai le taimina whaiela na sau no anga i le taimina whaasoa mai e ona. Toi mana tua ia so ia le whaingatā sa ia le soifuanga. Ia le o maneva I tau pe ua whaingofia le o langa mō le toa tele. E le taimi sa tala noa toi e le manatu tātou toi whaawau le tātou saili malo polkalamena. E iwa a tātou polkalame whapena na whai le lua fesfulu iwa. O le konkalate na whai ma le wā o tātou Radio New Zealand. Ia ma le New Zealand on air. La lai na po e ila e whaongai la tau e fo I episode lai lungo la tau podcast I tua inga whainga whaatikinos I lungo le penga sota inga te whailangi a le Radio New Zealand e mwhaina whanongolongoi. A lo ia tātou ia kopi fo I vaenga ia. E isi taimina tu le lungo le tātou fo I penga sota inga lai tau tau whaale le taimine. Ia ai mese fo I la mata video. Wa le taimina pu e vaenga ia na pu e tātou ma video. Ia o le vaenga fo ina lai ai. Ai isi taimina I mamtina ma tole na waina isi taimina na whao o tule le kopi mo o tomo le tau ainga. Ai o le wha moe na ina ia toi le stala mai tala toi fitala noi toi ngā wha sofa pia. I mena tupu o le mai nei New Zealand wa elis tinana sa unei toi manatu a lofa ilona ainga. Ina tausia toale inei. Mani toi ngā tala na toi po e wha le ia o na wawai le ia mena e whaima tato wawai. Lesi se lautau sanga. A to yo I tangata mata. Nai loa le ile mena ile sofuanga o Samoa I na ngā tupulanga ia. O le fofanga na ia ai ala nisi o tō whaanolongo mai fia wai le stala mai tō ingoa. Le lopo la matango le sama po November. Ia na matalole na po e tato. Ia a mawa se awa no lata mai. I o le tūlanga na ina whailoa atu loi le la tō le stala mai. Ia na sauni mai lola ia e a fesili e watu e whatala no mo mai mawhawhau ia. Ia na so mai lola ia po e whaile tele a ile wale a whaitula le tūla le umi. Ia ona tō whatasele ia most copy stay mo a. Ia e whasolo tu tato polkalamena I lungo le tio. Mana ia tele. Ia o le ua whalaulol vai aso nei tū langa o tuunga fo ia sa whaamalo sia mo le COVID. Ia le ufa ilo al malo, swinga le wei vaso nei? Sa, o te tei fo il whaalinga le al malo a mata mai le te o le valua po le aso ngā fua, malama le aso lua.
O le ala mo tau fia ia tapu uma lena ia lena whaasa ai tātou ma le lua amata ma le lua whilu sfulu ia mati ia na amata ina fonga ina Jacinta. Whaasa o solo ma ia e whai ma loka tātou ilalo e tapuni le ai ma se taawale na mwhai o na whaalwai. Panga nai la tau e leta o le essential services. Mo o nanga i whale mai ma tūlanga whapena. Asa tātou ilo le leia le taimina muli mawina le ai ma se ngāo iau awala te tele. Le inta wale whiwa. Iau tātou e la vea tātou le essential service. Nā mwhai tātou e whai ngā luenga whaasala lau mai tāu access radio taimina. Ai sa whai mata puni isi vāinga o New Zealand. Mese na iau tangata iau kilani. Tele na vea ila tau pesio wha mai ia toi tāpunia. Sa tele an tātou vai ia tausanga mua ta lia le tunu saul fa le amtanga tausanga lona lua fa pena na malo fo ile fainga malo ile palo talu ai o le fia o tanga tele vai ngale malo ile taimi o covid ai uma wel taimina amata lona bo esela ngona tanga te o mal taimini te ia o fuli tu le malo pe o fa pe o tele le ia le malo te punia tele vai ngai ai ana fa pele fo ye tu langa le te tu no ye ni New Zealand te pe o no fa fo to tele o tanga te mali diu ia ma so soni le malo le na fa ile na mai le wage subsidy fi so soni company na utapunia ai mai to pe le malo e fa ye te minela le o fa to ina le malo le te le to pe le ai ta la fu a tu pe na le na fa ye mai to se ta to mo fi so soni ta to ia le wa o le ve nei la fa nga malo le ye le la wala talata nei tātou le palota. Saulo mal whaari ngal malo. Tō lo le vaenga lea. O tel tonu, o le si strategy po se fua inga lea le malo. Ave ese male mea wai whau ni fota e o tātou e whale campaign e whamai. O tō wale na whai a. O le teimila nei, wale le se me mo iana la tō whai. A wale se me le teimila le o umato te tala uma. Ia a tonu mo ia ai misila atu e pisa mo whai. Na wa bese wale to ise mea. Wa pe o tu unga ia sa fa mafa ile le net stoi mai ai o le fa no fo isia pe o le tangata fa mani al covid mo so fitu ia mo fa manu siel fa ia lau tali poni o fonga pe a e alui el falmai no fonga ia o fale tala vai ma a o langa so fo malo noin ia le ua talai u mana vai le o sa lima so a mo a fa pe te mo le fa mai o ia lai tau nei pui oi a me no ai nga awa foi ai alu ai le pui o e pesi atu isi tanga to ai e va pena tanga te fainga ben ia ai ma fo le mai o te alu le lotu o mo te va to mo pesi atu ma o ina pesi atu ma isi tanga to e kalesia ia fo le fainga ben po ama tanga fa e o fo le hausi o te alu le hausi te o pesi o mo na tanga tana o le hausi e pe mo le covid ai no fo le fale se on sai se malo si ia na to alu fo la ia e la mai ma fa manatu ia mo tatou e mo i o le o tau fia le malo o to e se o mo tala ia o mo ia tapu ia e mantua le tau o le whaingolo tui pui o le ai fa manatu mai o le au matutua o la to ia a fo ia ngasi tu mau o tōna tau o te le whai o le ngatala le tui pui o le covid a le tui pui o le fulu ia fa manatu to le tatou poka lai me le teminei o lo i foi o nanga le mo tono pharmacist po chemist e le tala mai tatou vai o na fai foi na fai tu ia o le tu il covid ma le tu pui fulu ia o e tatou vai e na ia vai le men's health tatou o le vai aso nei foi le salta no to savelina ma ele women's health ele foi breast cancer ma le cervical cancer ia o siaki fuana la to me fai ona fai le se tongi ia tau sanga na o mana vatule le tulanga ia a mo le tupa oli ia wa le fai mta no pe o tatu e fa le ke e vai ngale e va pe le ilo se ia a fa to to lia lo tanga e o te lia la fianga o le ainga ia mi se va pe o ena le fa mo le ainga mo le tu pe nga ruenga tau se le ainga ia me le fa ta o tatu le tupa oli fai siaki wa o ye tau sanga o mau te alu fai la o medical check ia la tua pa wan me fai o le tui o fakula ia il fo mai vase o tik uma pe fa sa uma pusang na le utafa na me uma le siaki uma me na Washington
e te latu fa e seki pena le tolu mea la uno fo ai mawhai a. A ola te whai. Te ko mapu sana. Ia na mai la ia o ia lai tau mai. Pe ia fo ia whai tau lunga wai e mwhaina e alu online whai tau lau. Ia tasi a mea wai ta te le mamlama te le i a e tau le fesilis tanga te wha mamlama mai a. E laki la wai e lesi fo mai o mato a inga nal te mua no fsidi. Se tanga wha mamlama wai e saltala al fo mai le wha mai a si lo fesilis e silto a inga. Ina ia mamlama a ena whai ina ile wai le me tau na whai. Mantua e te mi tano so o to e tato po kalami so fo maloloin. A whamai a le whale company o Walter mi si whale siaki a lau taawale. Le Warrant of Fitness. Na alu lola ia whale Warrant of Fitness a lau taawale po le ale tau tutongu. E le whale Warrant of Fitness a o e lava ia. E wai a le malosi lau taawale. Ia le sia o ngai whale le taawale. Ai sile le whale Warrant of Fitness a taawale. Whaimala Warrant of Fitness. Ia na le leia ia la ia. Tātou pe e popole a le Warrant of Fitness mo tāwale. Le popole mo mai le tūlanga le mo lo. Tau na wha mua la Warrant of Fitness il tangata soifua. Tau ai popole tāwale a. Ia, sa olele. Ai mantua fo i e tui pui mo whānau witi fo i a sa tele ina na bewa whaatoto wai o na ole wapisi le taimel COVID ia tasina vaenga le whaamanatu. Tau tō nā vaenga tā wana o tau matua me se lava ia tina i whana witi. Ia so sani fo ia nai grandparents wai si te mi pe whaatoto na ia ale au laitia. Ai whaamanatu ia i whaisi vai ole ola tamai titi le moluma na i nai te le omu. Whatau waina le taimine i wā a le lei ale tōng whitinga mai o te mai te au laiti. E mātutua ea, pei au tātou na whai tātou tui o laiti Samoa. Ia le, peo le mena e anga tā isi wala na whai whai le tui. Sa o le. E le fo i ei ia au nanga i e au nomas tutongi i whale talavai. Ia mō tangata Pasifika Māori. E i whanau lalo siful whātau sanga le mātua i le o malosi. Pe i fo i se card fo i le community service card. Ia le alfe sili le whale talavai pe anga i e mpoa vaenga ia le maua fuai le se tutongi vaenga ia. Whaile so sonia ni e mō tātou. Na atono vaenga umui e le tele al whamanatu tātou po kalamel sui fō maloloina. Ia, o le mena le tam whai mātou long pui li le malu le atunu ina ia whamanatu iei au nanga ia. O isi vaenga ia o fuafuanga le malo mō tātou. O la o free, ele se tungi. Ia o tātou, ele o whaanganga ia. I vaenga ia. Ia alai, amu ia tātou ina i New Zealand, le mau whamunianga ia. Sa o le sino, ia, ai mai ia na, talola ia al. Ai malo si awa laki ale ia paua awa le, ia masto fitinga e mau e fisosoni ina i tangata ia. O le fwoi whamanato mai le soi fua malolo ino le tupa o lii, ia i vaenga tāua ia nga ia tu fwoi a olo mai a waile o toi mawho ila sao ta mai e whaamanato i. Ia e vaenga tāua i. I olo le Father's Day, pe ia pa wal me tano le ainga mali ta maa, o le al mea alofa a. Ai tauna whai, o i o le mea alofa a mo e. O le ave whai lau siaki. Sa o le lea. O le ena tauna whai, ana whai le o isi mea a. Ia wai whai fo isi, e se tau e se mai le whai ngone siaki le pe whai le siaki a tō tangata. Le ai. Pe tutusa. Ia. Talwa, nā tai mele talwa ilfo mai consultation ai tutongi. Pe li mas ful bonus ful tala. Ina whailo leo isi me wanga nāla e wa isi me tauna e alua whaisi futo fitinga. Ia nafta ia lo leo se tau e. Ia. Ia mai a laifa mai everything is kāpai. Ia, all right. Ia walel mana ia whaalu limas ful pole onas ful tala na e. E whai ele siaki a tamaa wale. Ola e alu molo soi fua malo loina. Ele se au ngā e tele i tupe alai ma. Ia wape o le whai lau siaki na ole. Ma fol siaki o ta wale. Ia le fwoi la siaki ia. Ia oi molo soi fua malo loina. Mane ia. Ia msanga se whai sina malo long popo ia ntoi whaapa wile o tanoa whaftai. Lo uatunu Samoa e wa e la lele. La lele o e inu o le vasa.
taua e ona le whanua po o tau sitia le ngō taua po o tau sonoia o i tūpuna ngai o te ole ina ne I e fia wha e Europa e nau nau ia e maua le poto sili 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 awane ia o na o loulu a ia sili sili loto tupulanga o Samoa o te ole ole ai ina nei sili au tupe lo tiute pe e te alu inu umama o poso o se mea mana tua e taua o tamatua o laua mi o lelei ia whaile a mao sei tau fi mauna wanganu ia whaile a mao la ei o e tūpulangai o te ole ina nei e fia Ia toi whaatala whaatu o le vaenga luan le o le pokalame o tala la walunga o le vai aso mo le nei tai au. O le pokalame lea po le mata apule le fo isafa ia toi le whaasoa atu fuema lau whaafonga le nei tai au i kampani nei, kampani no tupe, kampani whaatau ta avale. Ia le uailua nei folasanga nei tangata le tele o mawhatianga o lo tau ave o tātou tangata i le i aita lafu e le tatau ona o lātou tongina ona o se tūlanga te tele le te tele o nei aita lafu ona o le sosani o kampani nei tūlanga nei. Yo whaatai o le tūlanga le utula I mai. O le e mo nei tūla fono whaatai tia le malo New Zealand le Contract mo le Finance Act. E tai li mai nai e fofuanga a company le me fai ona fai me o no nga tupe pe ave fa aita la foisi ta vale ai tongi po onisi o loa. O le fa le vela le mele na mo le pepale na vai e to li potile. O le o vainga le suru fa i tanga to o mafatia te le I fainga o le tele o ta la fu le me fai tongi o isi wo to fa fo le o loa e a mafatia ai. O le mela o la to mawina. O le tele o fo yo ata la fu nei. O la fai ma la to tantununga. E le o fai le ngā luenga company o le va ai pe ngā fatia tangata ena to tongi la ata la fu. E tasi e folinga mai la to li poti. E folinga mai o isio company e fa mumu e la to le tupe. Ai le o popole le ainga le po la le tūlanga ma fatia o no ia. A tonu o le vaenga tonu a lea na leina whaile tātou fōwhanga Samoa Capital Radio. E le whaasisi la e le fifia tātou e whaasisi la mo company whaatau tāwati. Sa tātou whai a le staimi a pēna o tāna noe staimi o mawai atu. E whai atu whaasisi la o company a ne Wellington. Ai le umia ai vidi atu le si a ingana e le le tio. O toe ave la tō tāwati. O le veni le leo te mantua. No mawa whaule wapea. La le meo le o tātou whaasala lau company ta vale to ole I to ave ia tere me wangau tupe a inga tau. Nana whai rol tonu e re fiersi whonga lau mo whaasala lau company ta vale. Ai me moni lau ole si ia whaasala lau ngai te le tupe le tio e mo. E o atua le limas fulu wafe le tupe me whai ona mo le tau sanga e le company e tasi whaasala lau lungo le tio. Alfa lau lavi. I la vai e de ta ole tupe a ta o e te ulo vai o ni mafatia tangata ia le e a foi pe a tato fa la o wa te le stemba ia o ngi tato falta vale ia ta o tato falta vale a mafatia la tangata la tato me fa pe a mafatia tangata tu langa le
Me tonu ana e whaingatai o le tūlanga le wana i ainga, e fia maua le taava le fia hoa iei. Ai te tau ana whai fuafua, a wha pe e wawailau pāketi a natala no sia pia. Tupe le maua le matoa ainga, a whai nei o le ale tupe a vitutongi le taava le lea. Ina ia awene i o le tūlanga lea. Tanu mele asona na vidi mele ainga le o tau repose a pe lea. E le toi whai si ufonga lau mo se whasa longa taava le. Wa le mele tupu. Tusa le fai o ke falka avale ia falta avale ia ia a roto ai no fa ngale o le petani rip off ai o rip off ai ai lo tu langa na tauni ia ana fai fa le fo ngal venga company falta avale la to so le tu langa tu pela ingal finance a pe ia mai lo tu tongi a mai lo pilita pe a mele no fai bank stel woni tolu masina tau vole fie vai po au men fa tau a e nei wona le toi fa tau le coffee le stanga te o fefe wa ya to la mana fa tau je fa le mase ya ai la va tu ese mele fa no tu atonu ava ele ta to se finga fa pena fa pele la me ya vola tu sa ili mai al me tonu na foi tau foi so swani mo oi le tanga ta fa tau ina ia nga fatia o tu tongi le tu pe pa sa nei ai tala ya atonu finga wai a whaatonu whaapea company ta avale. O mātou le tau a bea le risk po le tūlanga o le whaale tonu le ngā whatia o tōi tongi mai. O le mea fwoi nā whaatele ai mātou pidi a. Ia ai tau na whai fuafua fwoi lau o ele tūla whono. Ai e a fwoi mulmuta i e tangata ina ia whaingo fia ele whaingo tau. O le mea lea o te lea utalia e au ia. Lau umana whaatatia le maro tūla whono. A lea me o le whaatino loinga luenga i le folele pui e fa mo malu tu la fon ai le pi o ina i budget service advisors na tangata ye tau foto ina ia il malu le tino i fainga la tu package ai te tau a lo te manatu o le MSD wa tele o tangata nei la va vai e o le mo mal tu po le MSD ale fo fi fa le tala e te tau va vai le MSD le ngata le va tu le tu ai va ai po amana ongo ai ngai ma so swane ava pe mana mi tele sta va o la tau no e fai se feu tunga inga mai e ma fai pe fa fiana fai a ai langa tu atua ia na lolole le si vai atua le level tu pe alu fai ia le langa tinga ina le si e na tala pe fa su fa e a fe pe fast food wa fel tau tavale fast food fa limba ai o ma fit food mo tu ia wa le te leo le tau no fa tau ta vale lua ia so tango tao le ole fo yo pasene tu lui o insurance o isi mo me na tu o ilunga ya me na tau tano tanga to ainga la wana fo tuanga wa ta to pi mata muli ma volele tano atu alo langa ni ta to fa so a tala no tu pe si di ta fa to sta vale ia so o po ato inga tu pena ia o ye tadia wa ide me faina fa so so pa le man blamelo tu langa ye oi a me na e vatu nga fo le tanonga ni ya wa pe ole vai nga tonu ale nga ta to li tu ta to fa so ai va ai po a wala so so ni ta tanga ta fa no longo ye ta to ni New Zealand ina ia tia e le ta to ai nga ni ye mai sta to fo sao i to tonu fa nga malo ni ta to ye o le le fo a fa pe o le fo tanga tane wa vela to fa se ama fa ti ina ua a fi tau li ne wa le tele lava io le a tele fo so enga fa sanga i company ne ma ta fi fo ye to inga fa inga le o tala fi ngai mo le so fo ta to tanga tane ye ma so ma company le to le wa ye company ta vale e company le financing ia a le fa to pe o company vo na so po le wa tau nei se la to pi tanga malawi va pe o to se fiel to nga luenga sia ki tanga tane pe le ya la company ana ta si le finance company la vo te to no la so fo Australia lo no winga e o le na fa la to o la tu pe na tanga tane ti nga ine le mfaina tu so mai fo tu pe la mati va ia mo lo fo ila to ia ni no mas Sili tele la to tata ye be lai vai nga yang sanga o le la vo to fa to mau le a tata no pe to pe ba to fa su ina to fa o fa sto pa ke ti le tau vai lolo o le te fa lo so va pe a lo fa tau mai va su fu ta la fa ile of
O tōna fola fika pe fia i tu lai su ele o fo tasi e pale ni le vau se fulu na pe o va tu le tu pe roi ai le pale. Ia le sa o le pale. Ai fo tai mi le tsafa i su i man tai mi. Ia o le power ia tu langa mo fa pena ia. Ele I fa tu langa ina e mo ia wai inga wenga wa mai ma to fa tino. Tai mi ne mai nei tal sanga i wa mai ma to maftanga ia. Ai o lo fai leang ba le fu il tai minei o no le le tele ai le yo lai ma to I la la fika le umi I tu la fie tu la su ele o fu fata te ngol pe ia mo Italia to o le su le to ia afa pe a vai to le e tasi ele umale pe tasi la so ele o fu tasi fu ile valu tu la fitu tu la le valu se tu langa fa pena ia vai la le valu sulta la le fitu e fi ele inga de atos sulta la ma to inga wo tanga te fainga ruenga mo ele atonu ala no fisiria tu mata to vai e mo tanga te le fa tau fa pe tong tateli ai mala mo I tu la ya lu e fa yelenga ruenga ma le taula le tula ma taulio le tongi maula lo le one o lusu lo tala fi su sene ia a se fulu la fa I tula fa de fa pe fi tula ai lus fulu eu se lo fa fulu montu ia lo la vals io fa tai of so son mai no fa tula I poi ma fa tula le tau to lo tau to nga to le pe te o nga o to le nga le tata no tupe mo me ye vai ina ia tato mal tato mam la mai tupe na fai ngo fie fo le tato talia pe le talia ia tau ta vele ai mam la mal fai ngo tau ta vale tata no e mal tau su en tato le muy va pe ton tate le tau intia le su e pa wala le fo ia lo talo e au ina ia ma fai ona su ia ta ita a waila ni to mo mul tau le intia vai aso ato ai fai le si mo ia ia ole o tupe fo ile le official cash rate ia pole pasene tulu io tupe 5 o pasene le ufa atu mau e termine 5 tu se la lo le ti ma le ono pasene le avo le tato pasene tulu ile le nga fanga le tato reserve bank pole tu pe fare lo le New Zealand o nga tonu le New Zealand o le la wa tu maui a lo mau lunga pe alta o pasene tulu e tato talwe nei le si no nga tu pena le te lo fa ta live fu pasene le mena ia le tulu ina nei ai a mo lo le term mo le termine o le na valo ia to te le ia na faita I lua tolu tau sanga pe tasi tau sanga pe 5 fo tau sanga na fai mo meo fenga nga mo nga tu ia na fai a mo la lo le pasene tulu o si ta tolu pasene fa pasene ai a umalo le termine ia no o tu lo le valu tesimale 5 le variable rate na ia po le floating e lona winga o le matua I tanga tu tia va lo ina le pasene tulu ile le la anu ia ala fo ia va nona fo le tupe mo na to ia la to no nga tupe e mfaina e alu fai a to e ta mau pe fix ia e mafai na mai va nga na ia lo te va tu la le va o le ono le fitu I la lo me le valu tesimale 5 le na fai ngo fiena ia mo la to e la to no nga tupe o va nga na te no ia malo ia fa solo mai mta pule at masanga le fo iwa o so ina nei ele mai nga fo ilea ai mai solo mtanga lenga le office of malanga inga New Zealand nei tangata ia mai fa fo ila lopo kala me yo visa o tangata fa inga lenga ia le ma waile o le leina wa ai nei tangata pe ona ia nei tangata na ia initia ma Bangladesh ia na mawai fe o mai tonu fale ai pena le tolu e poto moi io o le sailinga le for il Radio New Zealand mai si for company lungai news hub ale po mawai I fo ina tamo faile malo ina ia fa faingo fie le maingo tangata fainga ruenga New Zealand ono le lai titi o tangata fainga ruenga le lava failo le lava no na tu ava no initial company employees e faio la to la sene mai tangata nei o le mele wa dia mai nei o to tele na tangata te pela tangata mai Pakistan mai sino uia le Bangladesh e mai nei ale tau no mai fa pena ma saina ale tau no mai nei o isi mai le singa ruenga a isi mai umal va so mo au le singa ruenga
Le la o te boi lo ne le te le o fa le tonu o le tu wa no company nei a. Ia wa mo o le o si tai lo se fu wa fe anga ia tu lunga tu penalo tu tongi vaenga I tangata nei le na mo mai ava no mai nei sila mal polo misi e te lo tu o le te leo tongi e maua e le umia o me tongi lo ai tala fu le ia mai nei tangata e o si le va mai tau no mai o tu le singa luenga o mele na ia na fa le alu so sa ngwa luenga ia ai le o mele na mai tangata ni le lo fa nei su su e nga ia ta tonu mul mawina fo lunga TV ni silva ia so nei pol va so fa di mai le vaenga na mo ia fa ta ti fa malu fo le tonu e mo fa ta si o mai na to te lo ni tangata le ia fo ia le si o manga tu langa so fo malo loina te fi a ia o vaenga o me umana ia le fo I wo ti ale malo o fa pe o le malo e ona fufuanga ia mai a o le vana langa tangata le au employers le to ngai tuaina te tala le malo ia va no mai tangata mal fa fainga ta no mai le lo fa fainga ofi a le o te le mal fa le to no le o tu la mai le la wa fa ye nei male o le fo le minister o le immigration mala inga o fo yo Andrew Little le o fa nei la na fa to nunga o ilan tal sanga le State Services Commission ina ia wa SSC o le Public Service Commission le o suile ngo o le to State Service Commission Public Service Commission ta pe Samoa me o ye ina ia faise su engol tu langa le ali e mai nei e le o le lei e fa tinonga o le fofuanga le malo e fa faingo fiena mai tanga te fainga benga e le o le lei le faingo pe fainga benga e le o yeni nga benga nisi ma o le polo fiti ita uli ia le fai ia ma le lo fa no ku le interview Andrew Little ai ofisiri fa fia Andrew Little o la ele mele o te fa longo le so ngai le o le le mele ala va tu mai o nai le ai one off e le se me von e no fo lo tanga to tono immigration avele tu sia minister ma fa ye e ne ai te le yo fa le tono le ta to va ngale el mela tu o tanga ta ye le na fa le minister e le se me o tu o tangata na o te whai ne minister o ele mele la tupu ya o lo wha mawai mai ni wha mawai mai ni wha mawai te le ofisiri atu e wha mai o nai lei a le o saulungo le TV o le lei le mele tu whautai fo le tangata tono le ofisa lea o mei e tauna whai tangata le lei tono ofisa ai wa ai atu ai le o le lei se me whai o oe o lo tiutena o le tau le ele tu la fono e a fo I whaingo fia I tangata e tau whaperitani o whistle blow. Nā tau ia me whai o ne alu tau watu o le mele le tupu e le o le le ele tato ngā luenga. E wa ai le mele tupu ni o lai tau leanga ina malmalo. O le lo malpalo ta ia sau male fo I wha le tomu I nā tiri tele ia le wha fita au le. E a mese le tinga ina toi ma le minister. Aina le vanu le ulo le minister wha bea. Nā ele mele tupu ofisi le tu lau whai ngā luenga whambai nā ele le tato. Ale se ata yo te wa to lungo TV ya atono e ni so tato a fa fonga e ma sani fo ina ni so tangata nei pe lo me tu ya o e fo so so ni whistle blow vo o alo blow vo ya vo ta o mele le te vai yo ai le o fa ilo la va tangata le ia fa ilo ina ia va ia minister e tauna mo se po nisi il tangata na e fa la vela mo lo a mo lo I lo o nene uso plo sa le ia o ripoti fo ia po tala fo I newspaper nei vai aso e se te le vai nga tu pe ia I Samoa e fa masino pe a male sful familiona ta la il tau sanga ia pe oni pensiona vai nga ia msa io ele la to pensione le mo tangata o le of ton le parlemene o a fo yo o famasino sili ia wa e ai famasino mo la to tu langa fo ia o chief justice o le o tangata ia famasino ma district court high court ia ma supreme court famasino sili ia o to tongi o tangata ne o le maululunga la to o isi o le lima se la wafe a familiona tala biliona tala le miliona a familiona le tausanga e tupe mo tangata a fofola nei tangata e maula lalo atu tongu e male tupe a e la malato pensione nai mo o le matua te lea o le la saule li potilia I te tono le lima tausanga
O lo tutonge ta i se fulfa o i tonu 5 tausanga sa tutonge se fulfa tesi mo le 5 miliona tangata to tasi. Tu se to titia o le 3 miliona ale tangata i le tausanga. Pa va il to nga tupena. A mo la sa tongi va pena to ma na ya. O se sila le finga nga senga luenga mo se pensione va pea. E wa al tulanga nei ani taia mo tangata mai tonu le malo a misa ia tangata po o minsta po me o famsino ia na fa wa wala se lo na te maliu ia to ali to mo ole to ai fa wa lo to lo o le la ke ma spouses ia e tai to lo ia o le ai se le ala to nga lo nga ile ia a to sa fa tinga ulu te ma po le ili sola ia le os fa pela o maliu ia la wa salia ia fa mani anga yo o le tausanga iwa lua sa tau fia i ele whainga malo au taimi o John Key ia. E au nei toi mawoko ngā pensione ia tangata nei, e la vea ila mo tangata i tono palmeni. E almena iai, a eli taia ai anga waaloa, wa tolu e tausanga i tauna i tono palmeni na mawalole i o le amanole. Ia na alua le whelua i ala e maua, e se furu pasene le tongi lo pase si alua i valele, pe olmena na iai. Ia nana o ta afi le vaenga na. Ia lela o se fema ia tupe tele ia tupe alu nei tangata. Mana ia. Ia. E mana i fwoi mana mla matua i wai mo ina vai tele tau tele o iloa le. Tele ma le se senga o le ia vaenga fwoi ia le whaapele e se senga mamao o tutongi o tangata a. Ia e pe o le. O le average le pensione le mo ni tangata le whainga ruenga le a. Ia pe ia o lalo mai o le vale fitse lau le valse lau ela ia i teimi nei. Ia e saulan tangata le a, vaile le tosia 3 milion la tausa. Ia le tai panga le. Tua wa mamau. Ia. Le. Ai, o le wa atu isi vaenga le o le New Zealand Symphony Orchestra. Pe fōlinga mai o le e fō ina lato tupe a, tala noa iei tupe ni tai au. Solvent, na pe insolvent ia. Sa inisi o le New Zealand Symphony Orchestra awa i whainga malo talwai o wai fo i Helen Clark a palemia e lango ai ele vaenga le wai pe tu sa o le culture le a parangi o whai o mene o orchestra a ia wai reini tato tu manga lupe o tato a pe o i le mo wai o ngā musika i whai di filan wai mo i tai la u whaunga. Ia le saul pepa pe ia le fa le tonu la tu langa tau tupi. Ia ale ai na adwa lo mo tau sanga fa tupi le malo le amata mai le so mo yula i o le stores fulo yun. Ia sau fa le tonu atu pe ia te ale wa tau tonga fiti le mai no folo le suile la to tau sanga fa le tupi amata mai le so mo apelila. E o le stores utasi o mati. Fa la vela a fa pe o la to le fa tupi le malo pe o tato e fai ngofia na vai po feo tu o tu langa le tupe wale o fa tasi ma fa tupe ngal malo ai a ese lo tau sanga fa tupe e na vai le po feo le mela wo ia i le lo tau fa fai tai na vai po feo le tu langa le tupe o le paketi le na ave le la o le termine ma ni la te va tu o fai tai na mo se o kika so se so tu si o tu langa le mai sa e le o sel tala le le termine talo mele ko vite lua felo sfudu ma te o tato le sa o kika tato le tilut ai te o mo le fai o le lua tasi a mate le lua o la tlata mo le o nga tono lua ai mo le tu si fa mo le mai la le fai la tonto e fai o kika tato sa fai ngo fia na fio wa solo tanga ko kika le taimi a o solo ngale dei fio ingo wa le ma ai talo mo le taimi ta punia ia o le to iei e tangata na sa fio i o maima so ni compania o le lavalani o kika. Ia, o le suenga la le o kika le ni tata o kendens. E laki a una umasani, le tangata nana matala noa fa mai le nana tala noa iei. E nana fai tal sanga le na mai mo al temine e le sa o le tala le Symphony Orchestra. O le whainga tai na moongi o kika. Ma le simia, o telo tula fono le le va ingo mene o tupe. Wa au ngā tatai o kika mtanga te whainga luenga o le tele o le ngasu le tau whaatūlanga ina ia whaamali e ina le tūla fono le malo.
Le lau te wapa i tō titi nei tō e me le se wha se tōsi. Le la asi i fo i lunga le tau le tātou o kika. Ia. Tō ngā mena le imo musu i se hoi ave so i o kika o le tau ngata. Ai o me tau na whai wai so se taipela o tō ngā wha tonga nei. A ave se tau sanga i tupe. E mana o me se audit report e tau ana latu talo tupe pipi o tō i mali tusi o kika. Tō am whaile ona na titilo i tō tau sanga ali ai. Ia le fia va Jesus. Po le la wa fa mtala vanga wal vanga sa fi sile fa pe fela vanga ile la wa yo ya la le fa ngaina ni o kika po oni. Lo inga la yo e fa intano tal sanga tu pe ia ai tawa mo fa tonga la to tawa na Jesus si kia ai le stanga te tongi mai fa fu atu tonga to wa fa lo tonga e meta o internal auditors. Jesus si kia te tupe. Yeah. Wai ele anga le tau te tupe mai lana di poti tatu tano uma a. Yeah. Ai e lo se si almo siaki ia va pe i o le mere pe e lo fa lele. Ai te tono le whainga malo le terminate tono malo. E mo grants e tupe e ma whai ona tu atu. Ai ni fia vai so o kika se tu se foi le taidi mafe. Yeah. O lo he la fa lo tonga ma tupe na lo mo mai ni se vainga le malo. E ma whaina i tarsanga i e mwhaina o tu le li mafe. Ai ni fia vai se wala la te loa. E te le tau e whaile o kika ane ata mai li mafe le nei ata. Nā lai anga whaina isi whaana tonga i tupe lai te whapena. Ai tala nolo i tupe i lunga tu ma na te tele fōi. Ia. E tauna e lua ave o e a tātou a le ave le o kika i o le whaiunga le tausanga i New Zealand Elef e mai le tātou tupe. Ia e le mai se tupe. O ne voi la na e tauna wha ma popo le ia pepa mo i la tofo e tano e awa ia tupe. Ta wole o invoices, ta wole o receipt o ame umai whai. I o bank statement, ai mesi hana mi nute e wha a pasi e mo me o tupe wha atu. Pe o le mele na ria le mta upulen tata no le Ministry of Pacific People a. Pe fo linga mai, e le yese paketi o mele na wha alu lata. Ia e le ini wha mo ngā lo ia e lo ai. Ia o tūlanga le ita tō wale o kika. O le si me e mata i tū te le o kika whimai te au. A mai mi nute o le fono na pasi e wha alunga o tupe le ma le tupe a. Me lana o le li poti vo e lau te tusi a le fono. E tusi uma me tau tupe o le mele alu le me ma le mea. E na pasi alo ia lola i na tau le o kika vai i o minute i o e na vai lo le fa pe o ia le na tau ia. E na sau le o le tusi nga ma li poti a le ailo. E na sau le o qualify va pe e le tau il mele pe ia le ni Malo, mana i whaamani nonga vaenga ia masanga. Ia, o le na amata metata no le Symphony Orchestra ia wa ngā fo e wato i le si vaenga le e mamla mai nei whaala tonga. Pe o le ngā fo ina tato le tio ana mai le amatanga. E fiso soani e wha soani se mta upu e wha mamla mal tūlanga o tūlanga me wha pene. E fiso soani tato whaala tonga a mese fo e utou le la fo tupe. Ina ia tato lo tūlanga e tauranga i tato. Malo la ia msanga ono le taimi e tele ana imta upu isa tāpena mo tātano ia ono le wawa ato le taimi ia ai fui pokala me wha solo pēn masani ai ia ai misala wha awa ulewa ia so isi mta upu ia li maea ia ai whaftai tele lava ia au whafonga tato pokala me nao tala lawa lunga olma ia so mon nei fo ia sfraile toi mau fo le whapoponga masani lewa ia so ia ai so i fomul nei tai so i foa Tali tali alo filima e fa amalu ai lo ulo to ua faina awa ua tu si e se a ita ole o langa ua pei o se malae
ai makona I le maainga o a fea e ale alofa moni tua ina I se oli pesili ai le oti sili ai Ma lo fa tai na fa fona tu no tatu pokalame o tala la urungo le vai aso pe on tape ni fo ni fiona ni pule tal no to I masavili ni kasiano te mine o le pokalame o le ase singa ile fa ngaloina o to mtato umalo lu itawina pele fo la ngai mai o le tino malu itawu le so ifuanga fa tu tai le sunga le to ina malo lo pensione Reverend Elder Risati sone ete ya ele le ona usi mai lo le fa fonga Fatalo fatu le ava ma le falo lo tele te wai ina malo la fa fonga le futa o te fatu lo fo yo to pa ia ma malu sa ta fa le malo fa le nganu ma fa le kalesia malu lo tele fo yo la fa fonga talo fa lava fa malo so fo mo ma lo to langi maina fa ta lo fo yo na yo tanto ma to si o tanto te mam tina ma tua malu fato tolia ngase ole malu o tie I fano noanga ta lofa fa malole on sai fa tai lo to fato to male talitinga ile fenga ye ma maftianga so fonga nei tanto fa mo ma fato to pe ile mana fa malolo o lo tanto te pa ile langi e ta ofi mo ina lo to so fua ma so mato wola ile manuia al si fongole nei o le la moi Wellington malanda por kalame masani o le asia singa ngase yes fraile taitasi mai le sfulu to sfulu ile sfulu maltasi ile taiao te vala o tuai se tanto tapo ile tua o le mele manto te le fa vai ai o wai wi lava ina ta wa una umalo manto tanga tai fafo o fafo wina le te tonu ile aso male aso awa o le fatu tua o matou sawa vali ai ai le o le tino mai o mea se o tanto talo le tua tol tas pa ia le tama le alo ma le ngang pa ia o le tama le fava vau ma le li o le file mu o le tua le lofa ma le lofa muti vale o malava na lue mai alo o nganga i o matou loto a matou tapo yatu I lau fio Matou te vivi I mawhaftai, mawhamanu I laulava fio o na lau tau singa lofa I le soifua ma so matou wola o au lia manu iai foile ne yaso mai se o matou loto whaftai o na o manuia ma le matalasi o mea lofa foa I foa ina mai mo lo matou whaunga ina I le tino te nane le mawhau ai mai se o le anganga o matou whaftai la o fio mo anga waa ma le poto whafo mai o whaanga waa ina I la tau o whaia le au au nanga e peo nei wala winai I le tau singa ma le tonga fitinga o ngase o sao ni au vai la au ese ma mea whai ngā luenga o whaanga ina matou te whaftai ai la o fio matou whaftai alo mana o lo au wala ese mai mo le fo ia ma le tonga fitinga o ngase ma le wha malolo ina o mai
o matou whaafitai mo o nanga lelei e tele ua wha tinoina mo le manuia lau tele o tangata e ofisa o le maloma o na matanga aluenga o whalapa patonga o ngā ai mai se foi o lotu mai e kālesia ma tangata teito tasi o matou whaafitai mo lau whaamalolonga mo e mamai ai mai se o lau whaamaisenga ma lau whaamafanfananga mo e uma e whano noa o matou whaafitai lau o fio mo lau e kālesia kirisiano au i le lanulangi ma lana ngāluenga whaamisionare mo le whaola ina o tangata i tino o mawhau o loto manganga mo lo malo e whaamavau. Sili pēla mātou whaafitai o no Yesu Keriso lo mātou wali i ma lo mātou whaola o lo walo na i liutino tangata ai ma tā pena mai ale ngāluenga o lo mātou whaola tanga o sao nia mo le lalolangi a toa mai mātou uma e ala i lona soi fōpa ia. O matou mau ai foi le wha moe i le ola fōu, mai se o le ola e whawawau i talatu o le oti ma le tunga mau. I tu mau i lau o fio le vi inga, i tu mau lau suafa le whaafitai, le wha manu ma le whanetanga, ne i o i le whawawau, amene. Tātou pepese i le vi inga o le tua.
Ole whaitawina o tuspaia, tusi mai le whenga inga tuai, o le tupo e lua, o lona matau po e ono, o te whaitawina mai le whai posifulu mai le wha, whangata mai le whai posifulu mai le valu, whafonga mai o fionga pa ia nei a le atua. Ona awina tuai lea e ia, I lea mea o solofanua ma kariota ma au tele, o lato o po atu, o na lato si o lea ai. O tu lai lea o na le tangata o lea tua le tae o lava o alui fafo, fa uta o au o si o lea ai, ma lato solofanua ma kariota. O na fai mai ai lea o lana au na ia teia, a we lea li ie, pe fa pe fea se mea, tātou te whaia. O na tali atu ai lea o ia au e te whewhe. Au ai tō tele o ia te tātou, ie o ia te lātou. O na te tālo ai leo e li saia o a whape atu, lea li ie whapapula i o na mata, ina ia nei loa. O na whapapula ina lea e lea li o mata o le tau lea. O nei loa ile e ia whaauta foi o tumu le maunga I solo whanua makari o tāwhi o lato wangawangai I a el saia. O ifo au I anteia o ne te talo I leo el saia I le li o whape atu. I e whatau o soina nei tangata. O na whatau o soina le e ia o I lato e tusa ma le upo el saia. Ia whamanuia tere mai le tua I lo tātou whaitau, ma lo tātou whalongolongo ia nā whionga pa ia. Tu mau ia te ilo na vi inga e whawavau. Amen. O le aunga le sua whalta mā le alo, ma le ngang pa ia. Le li ie e whapupula I ona mata, ina ia nei loa. Mai le tusin whaitawina le lua tupu ma tāu pui ono, pa iupos fulfitu. Na si tau le tupo Suria mana au le tupo Israelu. Masala tau tola wapi solo ai. Ina ia sa iri awanoa la tau te oso fai ai au a Israelu. Peitai sa la tau fiu su e no whanga e tola wapi ai au a Israelu. O le mafu anga o lo la tau le mau au a Israelu. O no lo iai e li saia le perfetta malana whantua tua I le tua. Na te whailo ai, whau whaunga leanga uma, a le tupo Suria. Na vele nā ma mea na matua lili wawai le tupo Suria, I le ita I a el saia. Masa iri ai po wheo nofo ai. Walongo ina mai o loo I tōtana le perfeta. Masa whapendao na au ina tuloa au tau o Suria. O solfa nua makariota ma au tele. Malato si o mia le ai I le vaveao. Ina ia wha umatia le ola o le perfeta o el saia. O se wha inga matau tia e tusa matala wha maumawina I le nata e a pō. Na matua wha te ia ai le au auna el saia. Ina o ia wa aia sol whanua makariota ma vainga au tele o lato vangaia tōtana. Sa matua watu muina le tau le lea le fefe, o le popole ma le atu vale, ma le mautonu. Whai atu ai I a el saia. A we le li ie. Pe wha pe fea se mea tātou te whai ai. O le fasili le tangata o le mautonu, o le loto o whapongi sa ina, I le matau ma le palai, ai tali atu le perfeta. A ua te fefe, a wato tele o ia te tātou, nei lo e o ia te lātou. O upo le tangata o lo toa file mūlo na mawhauwhau. Ma le loto o lo manino le lei, lana vai I le tua au o lo soifua. Ma o lo o au wai mai. I le ingata I nāle mea na whaia e le saia, mo le tau le lea o popole vale. Ai nā whaina te talo ai loa mō ia, ma whai ane. Leli ie e whapupula I ona mata, ina I ana I loa.
O tātou matawina i nei, le se senga, o i tua inga fofonga, mai tua inga mata. O lo va ai le tau le lea i mea o lo tupu. I ese mai le sila al tangata whātua tua ma le perfetta. Sa va ai le tau le lea na o au tau a suria i ona mata whale tino. Peitai le perfetta i le saia. Na ia i loa tua i foi, ma vai ngā au o le atua, tō te le atu. Na i loa vai ngā au o suria, i ona mata o le whātua tua i le atua. Tātou mantu no tua atili i le whawhita auli le tau le lea. Ma le mea lo tupu i ateia. A wā le whawhita auli foi lea, e a fia ai tātou uma. O le fefe, o le popole, pe awa ngai ai tātou e fili, o loto soi fuama lo ola. E la matia i tātou e poponga. E si o mia e au malolosi, o mea whawhitiata mai e tele, o soi fuanga ma le olanga nei. O mea e whapopole i nai le te ngata soi fua. Mai masani o na ngata mai la tātou vai. Pe alu tia i tātou i whaingta. Tātou te vai wha le te ngata i le tele o taimi. Ne ito i ngā inga lea. Na vai e taulai mea whaingata ma whavi tauli e pei o le tau lea lea. O na tupu e lo lea o le fefe ma le popole ma le palai. O le to inga vai fa le tangata le na vai ele to se fulu. O i lato to se fulu lua na wina e mose. E mata i tu kanana malona lau ele. E foi mai lato ia. Ma le tala i le matango fio le nuu malona lau ele. Ai le mwhai na lato wa ea. No le tino ese o tangata o iai. I le mwhai na lato manu malo ai. Si vanga na ai le va ai e o sua maka lepo. Na la va ai i mata o le whantua tua i le tua. Ma la i lo manino ai e le aise mea e whaingata i le tua. O la ka lepo. Si tātou matua o ai lava iai. Ma whai mo i tātou. A wai ma whai o tātou manu malo ai. A sa wali pe telu lunga o le vai a ngai a Yesu il pongi saa. Ma le lolo wa le po. Na lātou fola wai. Sa tau laila na wa ai wha le whantua tua i a Yesu la amtanga. Ma mautu oilan sa wali uluai la sanga i lunga o le vai. Ai nei pine o na wha te tele ina le so wa o le wasa. O na wha papole ina ile o na loto i le fefe. Ma ave ese aila na wa ai mai le li. A wa wa ai lo na wha vita auli wa lamati ai lo na ola. Na mata ai lo leo na ngoto ifo o ie le sami. Leli ie. Ie wha papula i o na mata ina i ana i loa. O le te talo le na le perfetta mo le na au auna. O le te talo foi lea mo tanto uma le au whātua tua, ma e o talitonu i le tua. Ina ia whāpapula ina o tanto mata whātua tua i le au noa. E ia tanto i lo atu le tua o lo awa i maita i me uma, whātasi mai tanto. O lo ia ngalue ai mo lo tanto whasau ina, mo lo tanto lamea ina i o tanto fili uma. E le ngata o fili o le tino i me ongo tia ma whainai o tātou tino. A fili foi o le mawhau whau e maise o fili o le nganga. E a luta wina ma lulu ina lo tātou wola tali tonu i le tua. O no mea te tupu le soi fuanga nei. Yo e leo soi o tele in tātou wa ai mata whal tino i leo langa mea o tupu ai. Whape nao na pū mo ai le luto sila ma lau wa ai i le tua. Tātou tā waso whale nganga, wha vai vai ai atili lu tātou i lole tua, ma lu tātou tali tonu i lona mana. Ma lona lofa, ma lona whamaoni. Wa ave ese mai le tātou vai whale whantua tua te tau, o na tau lai. Ma o ngātu tonu i le tua teimi uma. O na o vai vai ma le mautu lu tātou whantua tua i ateia. Ma le upumoni o lo ngalue le tua i lona mana, ma lona lofa tu noa. I tu atu o mea umo tupu, mo lo tātou manuia. Ao ina lo loto lo tātou talitonu i le tua,
ma fa maoni lo tātou whātua tua pe o Elia, seia. No tātou i loa atili ai le siri atu, ono tō tele ma malo losi, le tātou au tau, nei lo le fili mana au, pe o la le apostolo, a whai o au mai tātou le tua, o ai se whasanga tau mai ai tātou, i oe, la matia lo so i fuamalo wola, i au le fili ma ti Apollo, o lo whanu nou e whawai vaia lo tātou wola whātua tua. E ala i popo ngā ese o ngasi o le tino o le mawhau whau. O le mata fele o whawhita auli e lui tau ina ai lo tātou wola whātua tua peta. E ao na tātou wa ai tutoa, i le wa ai wha e seia i mata o le whātua tua, i nei whawhita auli uma. E ao na whapupula ina o tātou mata wa le whātua tua, ina i tātou i loa i le tua e ona le mana, le lofa tū noa, o lo loto toi so se popo ngā, e a fia i tātou, ina i tātou saunga le muai. Wa fia i fo le tua e ala i a isu ke risolo na alo, i le lalolangi, o le tangata angsala. O whātau so ina whale anganga i le te Apollo mana au. O mai a fo i ona i tau ina i le tau a whale anganga. Mo le whapupula ina o tātou mata whale whātua tua. Ma ua manu malo ai. Wa fio ai le langi. A wina mai le mana o le nganga pa ia. E tauto lua ina. No tātou vai whale whātua tua. I a te ia le vi inga. Ne i o i le whawa vaulav. Amen. Si o tātou te talo. Neri ie whaftai mo au fionga. O matou whalongo ai. So ani mai na ia whaloloto ina la matou wa ai whaleanganga. I o matou mata whātua tua. Ina ia mwhai ona matou lo atu lo mafuta mai. E so ani mai teimi uma. Ai mai se tu aso whaingata. O leo langa nei. Le tua whafonga taloi. O matou si tia luma o luno whali. Ma le whātua tua. Lau whanau popo ngā tia. O i lanto uma o tau o veina a venga ma mawhau ngasi o le tino. O le mawhau whau manganga. Ne i lanto maua lau whamalo longa. Whamalo sia la lanto wa ai whale whātua tua. Lanto te ilo ai lo mawhtaina o i lanto. Talo mo i lanto uma o ngo tia i whanoanoanga. O no pelenga o mawhtanga mawhanawhana. O motu sia le maliu mo le oti. Ina ia lato i lolo o nganga whamaise, pa i atu i ai o lo mana whamafana whana, whamalo si ai lato. Tui nātu i lau fio mo au whamanuianga, o mato te mam tina matu tua uma. Na ia lato maua lo file mu pa ia, i o lato tino o mawhau whau o meise o nganga. A whengai malu tau, ma whainga tau so i fua whalo loa. Pa manuia i lātou, tau sia tangata mātutua i a inga pono whanga, o tau sia i lātou. Te talo mo i lātou sai tia li to ese o no whasalanga. Ina i a salamo ina, ma maua se ola to e fuata ina, e ala i lo so soani lele ie. Te talo mo i lātou i a imana onga whapitoa, o e pipili o e ngu o e pole vai, ma longo noa, ma nisi a fianga wa pendao, tino ma mawhau whau o lau whanau. Na ia maua le lotu tele tau a vei whainga tau a fianga. E ala i lofu soswani. Whamanuia au nanga u whaia mo i lato. Talo mo le lalolangi o tangata mawhatia, ona o swinga te tele o le tau le lalolangi. O i lato o mawhatia o na oafi, o lo longa ma ta whenga malolosi, o vevela po le malulu. Tō tele o tangata sulu whai, o e mate la ina le fia inu ma le fia ai. Wha mai ese o lo awhi ai o langa o lau whanau, leli ie, se ie sau ni ala o lo alofa tu noa. E ala i whainga ma lo, wha lapar pa tonga so soani, e kale siam tangata te tō tasi mai mato foi. E o tuai lo so soani mo o tangata. O mato uso o a tangata, o manao mia le so soani. Talo lele ie mo whainga ma lo wha demokarasi uma i le lalolangi. E meise i New Zealand nei, lo mato o tunu o Samoa, le vasa Pasifika ma le lalolangi atoa. Ina i ngā lulue wha tasi whainga ma lo le lei uma. Mo le manuia lau tele o lau whanau.
Pa manuia lau ikale si Cristiano au le lalolang. Malana mo li mau I lau whaola tang. Ina ia whaola ina le lalolangi mo lau fio. Pa manuia o mātou a inga. Ina ia tausi si ai lau finangalo I o mātou o lang. Mo le manuia o a inga ma whanau. Pa manuia lau whafafonga o le nei aso. Ia lantou lava singa le lei uma. Talo pēr mo le siu whafonga o le lau mua. Ina ia tu mawai au whamanuianga. Ie upu leo lana komiti whafoe. O leo whai ngā luenga, ma leo whai porkalame. Mai lantou uma wa langolango ina ngā luenga siu whafonga o le lau mua. Ia au whamanuianga. Tātou malanga ia malau fio le ie. A ngā I le numana. Mua au mamuli au e manu ia ai masaunga le mu. La mato whai ngā malanga o whai nei. O nisi nā o mato mana o tama. Tui nātu male loto whaafitai. Mato tui nātu e ala swafo Yesu Keriso. Lo mato wali I male whaola. Amene. Tātou pepese vi inga o le tua.
ai lo sunga lo sunga tu foi mo le fa foi no tanto por que la mele ne foi aso ama lo la valga lo lui fa manu e pele tu yo to faiva auto fe au manga luenga ina ia mawai suna vi inga ia manu ia pe le au fa fonga manistangat ama lo fa tai manu ia fa iunga vai aso tanto fa i u il talo tu mama ia yo manto lunga malunga la fa na upoponga tia u mai le lalolangi le lo tu note le la u fiole tua o lo manto tama le lo fo sili ese o Yesu Cristo o manto wali ma le faola ia mau pe i manto le mafutanga mafana ma lo lava nganga pa ia nei se o i le favavau e favavau lava amene amene O le tātou porkalamene nā o le asesinga i le nei aso whareile, tāpina ina le sunga i le to ina malolo pensione, Reverend Elder Sakti Sone Ete. E mo mole tua ile nganga le whawhitai tele lava le sunga le to ina malolo pensione, whawhitai mo upolfolo foi e meisi foi o le whiau upolfolo le tala lelei, tō mtau ina i pēm whamalusi au foi le tino o, i o lo whianga i ma whitao le nei o langa i alai mai o le tino, ia ma whawhati ata mai ma sani o leolanga whawhitai tele, ia ma tau whaamlui atu lau sunga le toina, ma rio fo le whae ungo le vai aso mfuafuanga o le alo tu iai mo pelo so i fua lalu lei, ma rio fo le whalitua, ma no whaalo, ma se lai ngali. Temi nei le ua 5 minuti au te eris fultasi, o le ava vai foe i le vi ingo le tua, ma le whakasa polilua, whanga solo i leo na i whawhiwhianga su i whiwhiloi o le tai au. Tāre si furu mole lua tātu telefou whawhiwhianga o le au ni tāre tasi el polkalame o le lalolangi o aso nei. There
fofonga o le lau mua. Apa-apa ukole koko samo, tang mai koko lango masongo po. Ka ile apa sa ele lapa-lapa, koko ua kula fai o kamafa. Adela ua uli ako, ako elole pa ukongi ile kango. Uia malu alu male usu, sangi no e palu se ipu. Ua me alele. Sangue paluia ole kama Wame alele Eko ia ilo masinga suka Koko samo Koko mo samo Seka piengu Ni koko samo Umala upu Koko samo Apa-apa ukole koko samo E tau mai koko lango masongo pua Ka ile apa sa ele lapa-lapa Koko ua kule fai e o kauma Adela ua uli ako Ko elole pa ukongi ile kango Ia malu alu male ususu Sangi no e palu se ipu Wame alele Sangue paluia koko ole kama Wame alele Ai kuria ilo masinga suka Koko samo Koko mo samo Seka pieingu Ili koko samo Umala upu Koko samo Samo, e tau mai kukulango masongo po Ka ile apa sa ele lapa-lapa Koko ua pule fai e o kalmapa Adela ua uli ako Ko elole pa ukongi ile kango Ko ia malu alu male ususu Sangi goe sali seipu Wame alele Sangi paluia koko ole kama Wame alele E kuia ila masinga suka Koko samo Koko mo samo Seka pieingu Koko samo Umala upu Koko samo Wame alele Sangi paluia koko ole kama Wame alele Ai kuia ila masinga suka Koko samo Koko mo samo Seka pieingu Koko samo Umala upu Koko samo Ala ifa forma tutua si fonga le no mua le nei teimi o le tai au ia o le o ve pese le sunga ia se for the man le pese o fai no koko sa mo ina was fulu no minuti o te nei se fulu ma tasi le tai au le so for really io e te longo fia le koko sa mo e fa mai le au tau mafa koko e le o ona e ei le koko solomona le au i loa fo i le au tau mafa koko me foi si o ona tele ia ala e mai tau atu il matanga le mo fatu anga i Samoa o le tau sanga ele te nei lau to e fa o la ile to ina o koko le atatou ina ia alo ese mai le koko solomona le sa vatu i Samoa le o tele na fa o koko atatou Samoa ma le foi mai tau atu stasio company le ala tau te fai le sukalati le tatou tunu
Ia o le Wilex ina I mota. Fōringa mai la ua iei la tō sukalati wa I tonu le pinati. E fua la I le company le wite kāle ina I porirua le tau ua tele la tō sukalati le tonu le pinati. O le koko le whaonga le company le o le tele o le koko ma Samoa. E o whetau I le lei ala. Ia o le koko Samoa o le awa oli. E o ngai le tae au. Whetau I le awa oli. Whetau I le fiafi. Whetau I le po. Ia aile o se ngālu ngā whaingo fie fo I whapa ungo le koko tātou I loa uma. A nofo mai ai lom tua I tae au e pōle le iale aso sa o whai I whapa un koko e mai se ape amalanga mai tātou I whafo. Tālo whai. A lofa te le atu lau whapa koko. Ola e whafo mai nei whawhiwhianga sui whiro I le tae au. Tātis furu mani rua telefou. Ia o lena o whaitau atu nei le isi tala lea I lunga o tātou o nanga ni usila le mai tātou tala. E whai tū la na whatu wai ele malanga kompani valele le ni usila le lafi. Au ki lani I Samoa. Whai tū la na whatu wai. Mafu mai. Ye le tangata na ye le whainga malanga lea au ki lani alu I Samoa. Na toi ave sea mai malanga le valele. O lea la na toi o mai umai a tangata toi siaki atua la tau ato. Toi mai umare uta le vaa toi siaki uma. Ia mauti nono o saonga le mu. E le o au ili ilia mai nā po le atonu le mafuanga. Pe yeini winga whawevesi al tangata lea. Pe ini ana tala na whai. Ai paul whamtalanga le o le tūlanga o le puipuinga o le saonga le mu na mafuai. Na toi o mai umale pāse se toi siaki ala tau ato ave ilalo ma atoi ave ilunga. Ia mawhatua ye ilo le wa ai le isi whai tūla. Ia o le whamanatu ana le tātou fu ia la leo. I winga whaadia I lunga o whaalele. Ia mauti noa lava. Ia aua lava le eise tala e lafo I se isi. I le taimi o le atu ua ele malanga po. Whea lava o le whaalele. Aua o le tala e lafo le tangata po sana ngai o inga whai. E matua I whaama mafa lava le ofisa o whaalele. Ma le pui pui ngā o whea malanga inga. Ia o le awhala o e pape o lau malanga lea. Nafi ele te alu e tūri le wha e te alu isawa. Ia lo inga ua moe sa awa ilunga o le wafu. Ia Ia wau tātou musika o le tai ao, ia o na iata na maua mai le tuto o tasi o Samoa le tausanga le nei, pe o na sau I tātou whaasalonga mai Samoa ia uni le tausanga nei. So ngā tauranga tangaloa, na wasifuru iwa minute au te nei le sifuma tasi o le whaafonga le tautua le siufonga le raumua. Whale voile o le kasino, o e we, ngā ua I tupe le tō tele. E le rei whaau whawhiwhianga o le tai ao. Sau pale wana olo
o le casino le ti Apollo. Fofonga ole la mua. Samoa ko whakaliea, lea ua mai na kaimi. Oi lau Samoa, po e mo e pia. Ke leo whalongo lava, tala mai le ea. Se ua la lata mai moa folau. Ia tau tu ana Samoa lau au. Samoa, it's the World Cup. Oi uso Samoa. Awa e te toe lafi, tu mai lo fatu, o pongi fatasi. Whamalo si au leo tele le tau alana, e whainga tale alo whai mau tama. Te tūlai mai, kei mua i luma, alanga tau manu, masisi la fua, se pisa mai, mai a mana tua. Malolo pe malo, awale fuli tua. Tu patasi, so
se vali ko kolo e se tau lava I o toa le talo ai tau sa fia le tapo inga I fa fia manu Samoa lo kai mi nei fai ai no fai nea le lei Samoa tula I masisi alau fu a lo pangelea Samoa tula I wangi angi alau fu a lo pangelea Samoa lo baya alanga leo tele manu Samoa se sora lo tele Samoa lo baya e talo sia me fai gol le manu I tapo ia ai le manu o ne I fesi mo e pale mo fai ona e lele a fai ni tao na se vali ko kolo e se tau lava I o sore talo ai tau sa fia I tapo inga I fa fia le manu Samoa lo tai mi nei fa manu ia le atua Samoa tula I mai a manu Samoa sisi lau fua Samoa tula I mai a manu Samoa sisi lau fua Pa fianga o le tai ao, ia o nei pesenga le foi tape nai, le tapo inga le tuno I talonga na manu Samoa. Le la tau sini o le ipolo langi falani. Te lia I le aso iwa o le masina fau o Septemba. A lo fanga solo ia talonga whawivela. O lo peleki ta alo le vaso lea, ta alo I mal au Afrika I saute I tonu Twickenham ingelani, o na o ilo le falani. O falani lea ta alo mawhiti le vai aso le nei. Ia o Samoa le la ta alo ma le barbarians I le vaso le nei le aso atai au. O le afo le ono. E le TV tasi nai a mata mai whaasa le launga mai I Europa. Afo le ono o tai au taimi New Zealand, afo le fitu taimi Samoa. I le tai au a tai au. E maali e fo I le au Australia. Toi titia o le taimi alu le vaalele o le au Australia. E wha mawai loa le isi whaia o ngalango o le au Australia. Ai ni la fete ina inga ma Eddie Jones o mafua ina le alu te malo mfa mawai loa. Te malo la le o se e atu ne e whaia o ngalango le au le Reds, Queensland Reds in tausang fau. Ia, o mena le tutupu I le au Australia, o sa ni le polo lang. Au tatu iei le Australia. Ua tua ia e tangata Australia le lato pale mia o Anthony Albanese. E mafua mai ona ua ia whaama ite se aso malolo. E pe ua tuu wai ia le ua whai maavenga ma mawhai teine o le auta ano soka Australia. Pe o inale na mafua whamele mautangata ana le whaama ite le pale mia le aso malolo. Se manu ele ma mawhai teine na mafua ina whai ina. O le alaso I loa I toi ngā tūlanga whapea. I lo utal tonunga e pei e fōringa mai e le tatau se tai na ia whaama ite ina se taui. I te ilo I tofu a tātou mani manatu. O le ua whaama ite e Albanese whapea o le a whaisa so manono. Ia watu aila ina I teine. Ia ua whawhinga tāmo la tau. Ia lena whai ina tonu I le tasi maro engelani. Ia Australia e uina tau le malo. Ia le ua mauti no la ye tau aso malo lo. E lua o tae au ma le asato te malo lo ai. Ia le fwela mato malo lo tu ai mato. Le asto nai ma le asa. Ia ai le ala pa le ni ala.
Ya, lo telefo ita longa whanga solo le wha ingole wa yaso. Ia, e peila le ta amirisanga nei o le lakapiuni a New Zealand. O le tā ua tama ia le lakapiuni a New Zealand. Awa ia se tama e manua mai o ia ale ia i tama ia i nei. A o le i watu la le lisi o le taimi o ta alonga le lakapiuni. O nā nei le fiafi le valu le la ta aloa le au le Warriors. Ia ma le au le Sea Eagles. Tā le valu nā nei le fiafi. Ia, o ta alonga la ia o le NPC, i fitu nei le fiafi ta aloi counties manukau mpe of plenty. O le asto nai o le ta aloi le lua le awauli no whapa ma Aukilani, o Wellington ma Southland, i le lua fo i le awauli, ia, ese la ata mai ta alonga ia. Canterbury ma manu atu a forfai le fiafi, o le asto nai, ia, o Northland, ma Tasman, i le fitu i le fiafi, o le astonai, ia o le sa Hawke's Bay ma Otako, ia ma Waikato ma Taranaki, ia o le asolulu o Wellingtone ma Tasman, ia o le whaasolonga na, te minei o le tūlanga mo lava Taranaki, lua Hawke's Bay, tolu Canterbury, Soile ma Tasman, Wellingtone, Waikato, Aukilani, Bay of Plenty, North Harbour, Southland, Counties Marukau, Northland, Manuatu, Mautago. Ia, ole, whaasolonga nao ta alonga i le wha unga o le wha yaso. Ia, manuia fo ia tapo ingo au ia wa le tele o alo ma wha nao Samoa o lo ta aloa. Manuia fo ia tau whainga statu au le manu Samoa i le aso atai au. Ona tutoia i lole o lana ta alonga e tasi ma ai lani i le wha yaso lea. Ona sa unia i lolo tato au mori polo lang. Ta mo le tofu ia ma le fafifianga o le tai au le utoi luas fulu minute o na ta le o le sifuru lua. Ia mo le pese le tama ana, ta le sifuru lua fa fonga ta tu telefou. Pa ta lofa tu wompa anga o lo mai mo mai fa fonga mai. Basi o tolo tono fa le whainga luenga. Luia tele le nei tai au.
asi ulo ulau mua eva e te eva fua fua e mamalu ona kulena so o se mea e te liso ona fai pelelei Maia pelelei Maia pelelei Maia pelelei Maia o fasito o mate so o le no e fa amali e loto e le fai ai Sofia poto so o se mea e te sa o loto pelelei Maia pelelei Maia pelelei Maia pelelei Maia o i maua le mai numero ua ia ana lei tu malo le ua Samoa si e te i mai vatua ana lei tu malo e pele lava i lo ua Talofa, o Orange Guy ma pable nei. Ele ima watulo wa fifi fam talanga fou, o le lesi tala ile meli. E mana o mia o na lesi tala pe toe wha a fou o fam talanga. E vave ma whaingo fie pe a whai i lunga o le interneti. E na o lou lai sene po o lou tusi folau ni usila e mana o mia. Su e mai la o lai sene pau, su e mai. O le mea ta alo le nā, tu uia le leitele. Alu i le vote.nz pe vili le o walu selau tolu ono fitu ono limono. Le sitala, pālota, i āmana ia so manatu. O awina atu le nei whaasalaunga e le komisio whainga pālota. Sekia, Samoa, Kepata, Radio! Ciao! Silingia ta so fanonga o fea so fa asilo mama o italofa ea matonu o manu a ea e fa fofonga ai se io fa amatala ina o sio a fio anga mate mai e oe po o fea le no fo anga Lena pu e mua mua i lava e te tifanga Lea rio ke le tupa male to e fo i le paradise Lea wafa ai moa i lava o si o mata ama Siva o so wafa tabati Tama ole ai i sami Se e mai malalo Tene ole lau salato Awale si o oto malolo Awa ete me i oto my tenants Fili fili sopa amata ma ole nite laki o ulama Tomate mai leisi o mata ama Le uana na i turisi Nasa boana Le mata rebalea ua fai mau ita mitanga Le solia so
Ja, fa fianga so filo yo nei temi ta sunga tio fa lua ya mo pesel na tama le neu ina o to is 45 minuti lo to na tane o sfuru mo le lua. E ile fa uta wale fia mo le moniatu mo le sile fia fo e matua. O le afanga solo fu fuanga le Universite Victoria le o le a malanga mai ai a mata mai ai horo whenua, lower heart, upper heart, porirua, kapiti, wairurapa, ma Wellingtone. O aso la nei o le afa tautai ai. Ia mataimi, o le taimi le tu maua le ono i le fiafi le valu le fiafi. Ia maka nei lau ka le na matua fa mol mole ma le fo ile awo iai. Ma se lava pe fa pe o le fuanga fiota mai ti le universite. Tau sanga sfurutasi, sfurulua, sfurutolu, kolisi. O horo whenua la so lua le se lufuru iwa o kuso. Luengai umal vaso le au na tua. Na se lufuru iwa. Ia ole no fuanga fa ye yo se laulu ono se lau fa valu Oxford Street 11 fa ye na le horo whenua District Council. Ia o lo hate fa ile so lulu le so tolu se furu o kuso e le Walter Nash Center lua ono ta in street I taita pe no fa to le ono anga ele valu. Ia o apa hate fa ile stofi tolu tasi o kuso ia fa ina ile Whirinaki Whare Taonga. Valu tolu ono Ferguson Drive, Upper Hutt Central. O polirua e whai le aso 5 o Setema o le fiafile o le aso 2. Ia e whai le te Raupura Arenas, Furufitu Paru Moana Street polirua. Kapiti, ia o Kapiti o le aso lulu le aso 1 o Setema. Whai I le Southward Car Museum. Lua se lauri masfulu o Tihanga Road I Paraparomu. Ia o Wairarapa o la sofitu o Setema o la stofi lea. Whaia I le Pacifica o Wairarapa Trust. Lua tolu Intermediate Street, Solway, Masterton. Ia ma Wellingtone whaia la sosfulu tolu o Setema la solulu. E whaia na I le Masainin Foya, Rutherford House, Tolu Pani Street I Wellington. Ia o aso ia mataimi ala alongo tu pelta tu tunu. Ia ina ia awa ia Ioani Fisiri ma vai fia mala mai. So se mata upo universite fe lo ina male ufainga lunga lo I foi lo ufainga lunga Samoa. Wala te pole ngana. O ngana ile sfa fita u le sunga fa alinga le ota mala to au. Fisiri ai ile fa mo nei. E ele mata upu se urunga I usila. O le ngol tangata le swafa ya Xiao Ching Niu. O le tangata le malono to lua le na whawhari pui Australia. Ia finale umina whawhari pui e. E le tele I o tausanga na whawalea I ele urunga I nei ia le whale tupe I me le pone Australia. Mauai le silia ma le iwa miliona tala Australia. E whaatau ia la mea tō tino taunga tā. Whale, ma le tele o isi mea tō tino. Ia, lea la ua maua whawhale pui loa, lea la toi whawhoi mai ni usila. Tālu sia leo mai fo I nei, whaile tau whawhalea I nei. Na o ni usila no fwai lua fes fulwha. Ia, o atūroi o whai ai winga lea lo whai o. Lea la toi fo I mai ni usila. Ia, o mai la lo porkalam folio 5 o tasi. Lea toi whawhoi mai tangata sol tū la fono ni usila I nei. Ia, ole la, ole a whai o le tupe o wa mariwa miliona tāla, wa ulari so. Maro. Tāts furu mare rua tātu telefou, ia na se e mailo leuso ia chewi tap mana ia tau awe whasa launga, fionga la wano anti lawa, ia le tātonu o le tasi, il programe o tala la walunga o le vai aso. Il programe o le lalo langi o aso nei. Ole whawhiwhianga mai le sunga taulanga tangaloa, o le pesen tūsia, e nua li tia whafo au lalo, sauia o e tautela wai. Sauia oe tau te lo uau se I
uma o se mea manomi oe ina ia fai o se pine whaama sa o musune ile taula o umo omo ona a o ano atu lauma fionga pele ia oa ona a o ano atu lauma fionga pele ia oa ona Sunga tau langa tanga loa, al pese le fatuina luni te fafu au lalo, tau te lo uau. Mal tala le stoina, to inga pese ana sa urfia lu i Samoa, ia sa le ia stoina. E ele tangata sua fo ia Ellen Hall. Tangata nei na fale pui pui, ta se iwa valu lima. Ea, tua inga, e fa pena ia fa ole maliu i stasio tangata na fu iwa i tau. Sfuru iwa tau sanga na ia fale pui pui tangata nei. Le uono sfurtasi tau sanga lo soifua. Alela ua maua. Ele o ia na faia le sori ngatu la fona. Le ala utatala itua la sauni le vanga le whaamsidonga. E whaato ese le tamalo le malona ainga. Ma o le tau itupe le ua fola mai lata i le 5 miliona tāna di usila. E ona ua whaafale pui pui se stamalea. E ona o le nafu i taimi. Tasi iwa valu 5. O le tele iom ta upu whape Amerika. Uman whai pui pui tangata fes full tausanga. Ma umau le nei o langa tele whai pui pui e sau. Ia ele o ia na whaia le sori ngatu la fono. Ia e ui ana o le tupe. A ele ma whaia le tupe na toi whaatau le fes full tausanga le na alu whai pui pui. E sau i whafo ua awhapena whai pui pui sa ua leise to o lua. O mātutua le whanau, whai whanau o le whanau. Ai, o le ropo le hale si mea. Oh, ia. Tele taimi mai mau. Lele, e ila wole i nao ea e maunga. Ala wole i ne fia la vai a maunga. Ia, o ni usila la o le ua, pe o le ua mai soisu enga le corona, po le vaianga le fai soisu enga maliulilo. Ai na wole i le motu i mātu ne ni usila. O e whai ngā luenga, e lo manino mai le tala le po whea tono ni usila na whai ngā luenga. Ia e wono lau i sāwale vali lungo le maunga tau whai a e lungo le maunga. Ia vili lo leo le sia li i le office tasi le ipoti e lana wo le upa u.
Ia motu lo le ofsota inga. Ia ayo le ofsota inga pea. E taunu ua tu la le vaenga le sa idea la uri. O malili umala ua to olua. Ola ua fo ia tangata le whaianga luenga no lea e maunga. E tu sa nao lea e le maunga pa wana. E se mena uri ia e li le aulo wala e su ele aulo ia maua le aulo a peo e su ele ni maata ua. Au tangata ia e maunga. Nao lea e le maunga. Ua pea. Ia tulo oni ia whaina no le umalili uina ni tangata. O le tele i o tangata malili u lea e le maunga. A e lunga maunga. Ia le maunga maua lunga la le o i ni pola. Vai atu le vaso lente nei. Ia o le tangata la ua mali urunga le maunga. Ai atu ale solo le sia wali o vai lunga. Wa le mali utonu ale awala. Mto le le malulu o le maunga pito. Sili le na maua lunga la langi atua. Ia la whaiti o ina tangata le au malanga lea. O la tau o tol tangata lau mali ua tua o vai lunga. Ai halu ala tau solo lunga le maunga. Tangata umaya ele maunga leo Mount Everest. O le umi o le taimi e whaila tau kole ni ngā maa o ngā whatoa au ilunga. La ngai maua lunga. Toria o le mamao ilunga o la walu o le manifinifi fo ina o le oke sene. O le manifinifi fo ina o le ea. Po le ale mafia fia o ofu e sawa le ea i tono o la utino. Ko leni leila tangata nei. Wana na whaatula utala o na o tangata ia a maunga. O te rei lopo le ala tō mela o sue. Ai o le tasi la utantonu. O le fia o ilunga le pito ilunga. Ma vava ai mai lalo nei le mene tātou te iai. Le iti oa fo ia Peteru ma Ioane ma le siso ole na Jakopo a. O mai surunga le maunga mai. Te le to e fia alua ila lo ma na ia ilunga nei le maunga nofo nofo. Ia iu nei tele o whawhitauli nei le lalangi o tātou iai. Ai ma na ia ilunga le maunga e le ini whawhitauli tupu ai. Ia, saulalo nei mene tau te iai tātou whinau whatasi. O e te sola whawhita ure lo ranga. Mai tātou whengai mulu tau o nei zoi fuanga. Lera tātou lua. Whawhiwhianga lo nei tai au. Toi tolu a minute o na tātou tau nu uno le o ngā tātou ngā le mua nei aso. Whonga le lomua. Alangala au whai loto tala ia tu ia le lo whare tua. A ole au loto ua na ole si oa. Ki rapa na whawhiangai nai whautua tu ele tai whalongo iai.
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafo mai le si ufonga le laumua mō le nei aso. O se tau I pito sili leo na te le I totono ni usila mō se tangata sa whaasalaina se se ni soli tula fono. E whaate sima le iwa miliona tā la, se vanga tupe ua whaamani e nei nei Ellen Hall, ina ua whaasalaina se soli tula fono na te le I whaia. E se fulu iwa tau sanga sano fosalai Hall I le fale pui pui, ina ua tuua ina I le fasio titangata whaamoe moe ina. I le masino iuni le tau sanga taluai, na whaalea o ngā ina ia le whaamasino ngā sili po le Supreme Court, le tua inga Hall, le na whaasalai, mai le lata I le wha se fulu tau sanga ua tua nai, ma sa whaailoa ia le whaamasino le onga o le whai mea tonu. Na tua ia Hall I le mali o Arthur Easton, ma sa tau sisipea Hall, e whaapea na tele I whaia lea soli tu la fono, o lea so, na whaasilsilai, le whaate simale iwa miliona tala ua whaamani e nai Hall, whaatasema se whaato e senga aloa ia, mai le malo. O le ale toe talieina ni tangata sa soli tu la fono, o na toi iai tutonu o ni komiti whaafoia a onga, vangana ua iese mafua anga whaapitoa, e tatau ai o na talieina, ua pasielo na whaitaunga whaatolo, le teuteunga o le pili o le Education and Training Amendment Bill, leo le ama whaiona whaatino le avaenga, o Philip Arps, o se tangata I longa I ona manato e sili atu tangata papa e nai loisi, ma o le tausanga taluai, sa tau mawhai ai e o fiatu I tutonu, o le komiti whaafoia le kolisi a le te aratai, o se tasio a o ngai pito to o tele tamaiti ese, o la tau tangata nuu e a o ngai, I lalo to la fono le wapasia, o le ale mawhaiona toi tau wase tangata sa wha maonia, ini soli to la fono, mo se avano I tutonu komiti whaafoia a onga, Pangana ua talo sanga I se whaatanganga po se whaamauninga mai le whailau tu sio a onga. O lo osu eina le matanga luenga o le whaasao, ni ripoti o ni tangata o lo aveina whaanga o ini fi ngota mai vaenga o le whaasao, e le tapu te ranga Marine Reserve I Island Bay, e silia maliselau valu se fulu I tu ainga o I ama fi ngota ese, e totono le o ngā sami whaasao e iwa sikuea kilomita, e au fia I ula o tui o paua, paa, mawhee, e whaasao na whaangotaina, pe ave sea ni amani fi ngota, mai o ngā sami ua o fia I totono ni vaenga whaasao, mai o atu I le tolu masina no fosala I le fale pui pui, po le o atu I le se fulu awhetala le whaasalanga, ma le tau fia o waa ma mea whaangota, na ta ue whaapea ieni tangata maulu na toi fo iane, mai lea whaasao mani ula la popoa se tolu, mani pa ua I le awa uli o le asoto o nai, wa fautua ina le mtanga luenga le whaasao, le atunu ina I alongoina, I le telefoni o le ovalu selau, tolu ono lua, whao no valu, peri poti fo ini a mionga whaapea le MBI, ovalu selau, whaafitu ono, lua wha. O le ato ilo le komisi mo au nanga le malo, le wha ngā solonga le polo kalame o visa mo tangata whai ngā luenga, le ta ua le Accredited Employer Work Visa, ona o se tangata na ia whaiani tua inga le polo a solua e ala I se tusi, e wha asanga inisi o pala whai ngā luenga, e wha atatau le polo kalame. I se whilo inga matusta lana sauno le minista mo te malanga inga, Andrew Little I le asoana nafi, o lo wha apitoa ia tua inga I le whaia e whale whai ngā luenga o nisi o siaki e te tau na whaia. E le o whailoa ina le tangata na tu ina atu le tusi po oa ia, pe ta ina sauno le minsta, wa lava mata upu na whailoa atu I le tusi. O whaamausali elo na talitonunga, e tā ua telo na whaamanatu I a te ia, o lo o muli ta ia le leifa ngā salonga o tālo sanga o visa, I lalo lea polo kalame, ma o tua inga ia na whailoa atu I le tusi, ua whaianei ia I ni suenga. O le amatanga le vai sonei, na whailoa ia le ofisa o Pemalanga inga New Zealand, se suenga ua amataina le vainga o ni tangata whai ngā luenga mai initia ma Bangladesh, sa no nofo ine whale tūtumu, toi le aini ngā luenga. O le asisa taluai, na mawai po inisi tau le lea se toa whase fulu, o lo nofo fe o mai toi pia a ai I tutono se whale, e nā o le tolu ni potu moe I papakura, na taha ua le embi, na ta ia se vaenga wha apitoa le matanga luenga o Pemalanga inga New Zealand, lea suenga. O le a amata na whaapipi e le waka ko tahini whaailoilo te telefou, mani masini whaapopopu e ata, mō ta avale sao ilunga le State Highway tasi, ma le awala 5 I Waimatu o Wellingtone. Na ta ue Mark Owen,
o ia whaailoilo le a whaailoa ai a beta avale ni whaalawelawe o tutupu ilunga o ia awala titele e piso swani fo ila lato o whainga luenga lo wa aia ma pū lea wheo inga ilunga o awala o le ao lato iloa lele yeitu langa o lo tutupu ilunga o awala ia wheo i sao sao ai ta avale ma piso swani ai ia i lato e de ia vave na tali atu ni whaalawelawe e tutupu e iei vai o le awala ilunga le State Highway 1 i le vao porirua matawa o le atapuni ai le pole a sosa lua se pulo au kuso e o atu i le asotofi whaata se manisi o ngā luenga i taimi o le ao i le alava vaenga o le awala tele mai le vao le ono i le tae ao ma le ono i le afiafi mai le asonga fua lua se pulu tasi o au kuso o lo i ele wha moimoenga o le mata ngā luenga ina ia te tala ia wha ilo ilo i le amatanga o le tausanga a sao pio na sao no le sui o le waka ko tahi. Ua whaapopo ina pēr kampani e nono ai tupe mō ta avale, o na whaati ele a venga i lunga o tangata, e alai ai tā lafo e whainga tāo na to e tutongi, ma oni ai tā lafo i eile talitonungo i lato e whaito wha, e mata upatau tupe, oni whainga whaasoli tō la fono, e ripotele TV tasi, na whaali eise sauno ngā te Morris o le pula le Central Budgeting au Kilani, ua tele na wani whaataita inga o whainga kampani nei, o lato tausoli eile tō la fono kone karate o ai tā lafo, ma mata upatau tupe tangata whaatau. Na sauno Morris, e matoa manino lava, o nono ngā tupele ngā whatia o na tutongi e tangata, o se whainga ele tu sai ma le tō la fono. E te taona matoa ilo le leie kampani, pe ngā whatia o na tutongi, siaki le lei tupe maua, ma tupe whaalu, ina ia wha mautinoa, e ngā whatia le tangata o na to e tutongi le ai tā lafo, peitai, ele o whaia kampani nono tupe nei mō ta vale, le tūlanga e te tauna whaia i le tele o teimi peona Sauno Morris. E tele le teimi o i tangata manita avale e le ini tupe wha amau e te tongina. E ua mai ale nauna saini ni kone karate e matua te tele e tului wha atasimani ini siwa ua wha aupopo iai. E te le polo piti mo le company wha atau ta avale ma le company le no mai e le tangata le tupe e wha atau wai le ta avale na ta ue Morris o se tasio ana ngā luenga o le su ele le nei company po wha maoni ala to mata whaioi mai tele lavalu i tau e wha awhianga iai. Ona o le tūlanga le tō la fono, ona o la tau i pinau mō tangata wha atau, ona mawhaile o nāwe ese o tului po nisi tau e tutongi peitai, e le o wha asala i nai kampani o lo whaia i ngai o inga. E se tinana i a wha ailo i talafo o le TV tasi, na una ina lava o i e wha atau se ta avale mai se nono ngā tupe, lea sa manato lava ia, e na o le whase pulu i wafe tala e tutongi, i tutono tau sanga e 5 peitai, na i loma muli ane, e fitu se pulu 5 afe tala, le tau atoa o le ta avale, na ia tutongi ina. I ta alonga, o le aso toona i se fulu tolu se te malua afe lua tolu, o le awha ataunu ina i se ta alonga i le vao le aula kapita i to o sifulu 5 ta maita i Samoa, le manusina, ma le au o le Black Ferns sifulu 5 New Zealand, i le malai o le Navigation Homes Stadium i Puke Kohe, ma o le a whaasalalawina tu usao ilunga o le Sky Sport New Zealand, na whaalia le whaia o ngaulo le manusina, Ramsey Tomukino, o se tāpenanga le leile ala na au le ianga i atu i Afrika i saute mo le taminusanga tele le lalolangi, le e whaia le masino o ke topa mo aula kapita i to o se fulu 5 a tama i tai. Ua mai a Filipilia le au le manu Samoa e ta alo ma le Barbarians i le tae au taimi New Zealand. O le au ua Filipilia le whaia onga ma le pulenga wātangia mai ele whewhilo i a tamatuai ma sui fōu. Na sauno le whaia onga wāwasa mānaia se lala mapusua o se awanoa le lei telelea ua mawaini si ta alonga tāpena le manu Samoa a o sauni atu mo le ipo le lalolangi. O le au lale nei, numero tasi Jordan Lay, lua se lala Lam, tolu Michael Alalatoa o le isilia kapiteni, numero 4 Brian Halainu Ese, 5 Theodore McFarland, ono Stephen Loatua, 7 Alamanda Motunga, 8 Sootala Fasoo, Iva Melani Matavao, 10 5 Sopoanga, 10 Maltasi Ben Lam, 10 Lua Tu Muamanu, 10 Tolu Neria Formai, 10 Fa Nigel Awong, 10 Danny Toala. O le au whaale o leo, Luteru Tolai, James Lay, Paul Alo Emile, Chris Fui o le isilia kapiteni, Sa Jordan Taufua, Area Tara Sotiaka Enari, Christian Leli Ifano, ma Ed Fido.
E a matalata alonga i le afa le ono o le tae ao ma o le a mawhai ona mai mo ina ilunga o le TV tasi. Tala fau ia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi whātala whātu i le pa iolo tātua tunu u se isi wha o poponga le nei, o tala forward si whonga le lomua mai Samoa i le wha i unga le wai aso. Wa momori atu le whaaftei tele ma le wha amalo ma wha amnianga, mai le taitai o lea tunu fia mena au mi mata awha, e te tala loa i elefon tangaluna ono wa whaia mai mo le teimi mua i Samoa. A vaenga le Pasifika o lo tu whaatasia pui ngā mo o ngā Sami, au fiai ma le malo New Zealand, le u whae ngoi ne le Blue Pacific. O le fontanga lo toi sile le tele o nisi o whaafita au leo lo tūlai mai ma le anga i le lumanai, ma wala i mawhai o na talia tuai fo ia whaafita au li. O lo whaapitoa le pui ngā sui al Pasifika le Blue Pacific, e le whango teina le whaasol tūla fono o ngā Sami al Pasifika au fiai ma Samoa, a meise o awala ie whaonga ai nai lunga le Sami au fi mai ei whala au whaasa aina, ma tufa mai ei motu lai te le Pasifika. E nisi o wha maumonga mtanga luenga o leo mal pui ngā o ngā Sami, o lo mātai tui nei wa awhai lama wa awhangota, lea o lo masalomia, o lo o lato au maia whaasoli tula whonu whala au whaasa aina, i to tono a Samoa. O lo tulmata i le fionga le tamaita i pāle mie ni whaai unga mata opo le atala noi nei le tanga, e wha mauti noa tili e pēr, le malu pui o ngā Sami o so tātua tunu, ai meise foi, o le tanga te tai o maro le tau pulenga le whaatu teia mai Samoa, i le tausanga fau. E leo umalawa le vaenga fsoswania seina i le lau leo tātu alo mwhanau Samoa e whaaskol sipia na i te tonu lo lātou malo, i tausanga te itasi o mai le so, le na whaavaina ma amata mai le tausanga a whiwa se lau valu se fulma le lua. O le vai aso nei na whai e fwoi se isi sau ninga e whaato wha maalo si awa tue i alo e se fulma le tolu o Samoa. Le ua whaamanu e na ia ava no whaaskol sipi seina. O le toa se fulma le tasi o le se fulma le tolu o i lātou e fau, ai o leisi to o lua, o le toe wha au popo le o le tūlanga o lātou skol sipi na ave mua, lea ua toi malanga ai. Whai lor komisino le malo seina i Samoa, le sunga Xiao Shangliang. E o mai le so, wa silia i le afe alo mawhana o le atunu o sa malanga i seina e a o onga matoe foi mai. O nisi sa o lato whaonga i na te taua avanoa, le ua foi mai mga lulu e nisi o unanga i le atunu, ai to e titi e le i whamanu ina. O le fionga le ministawa onga ta alonga maangnu, le fionga se ula yoane, o ia le na ia momoli le whaaftai al malo Samoa le malo seina, i le mea alofa whaiwhai pēr mo alo mawhana wa Samoa, wa manuia e le ngata o le atunu, ai o loo manuia e foi a inga ma e kale sia. O isi vaengo ava no whaaskol sipia o ngā seina, na malanga tuai leo a Samoa, e a o onga le tūlanga le pui ngai te tono seina, ma ua toi foi manuia mai. Na toe whaamanatu le komisino le malo seina i Samoa le tāua tele o awa onga ia i lātou, na fua no lātou te lia se tālu sanga Samoa mō se whale tele, e tapu vai tasi e tūlanga tau ia awa onga, tū manga i whanua Samoa. E le whaamaru se au le fionga le ministaia se ula ia alum whanau o whaamunia ina, ia tautua nā lea mio pūlea, a wā o awa no le au maua le ne ua o lātou maua, wa filifilia mai ei lātou mai se foi numera to tele sa tālu sanga. O lo iei foi le whanau naunga le fionga le minsta, ia to tele nisi o alo ma whanau lātou te maua ia awa noa, mal whaamoe moe a toi foi mai, ia vea mawhaia onga, ona o loo iei le mana onga tele. O le fontanga i lātou lo mate tuina ngā luenga whaawai tebi ia tunu i whafo male Pasifika, na whaailoe le sui whaabitoa le Pacer Plus, ia Dr. Alisi Holani. E le o lawal wha amalamala mai nei o tātou tangata o lo maua hawa noe malanga i hawa no whinga wenga,
tuutuunga o lātou whaaputunga tupe lewa vai ese mea lātou tupe maua, wa oni whaamanuianga yanga wā iai, pe a mae alipiriota le malanga tuai mō ngā luenga. O whawhita uli wa whaawhainga tae tātou tangata ngā lurui whaawhaitemi, o na tala mai tua lātou whaaputunga tupe pe fo i le nupi whai Samoa, ai wa tele le lave i le malama lama nei o tātou tangata. O New Zealand e le whaamalo sia, ai o Australia mana foi whainga whaawai, e whaamalo sia le whi o le whaaputunga tupe, mo i lātou umai au tōwa atu ngā luenga whaawai teimi. O i lātou umai na malanga i ngā luenga whaawai teimi lalo le pōkalamea pōtasi whalea lili, sa le i eise whaale tonu o na sa lava tā pena, e pe o na mōni mau waituatanga loa Joe and Dale, na taula mua i lea pōkalame. O le vai ngā tupe lolo TPS me Australia i tutongi i lātou nei, o lo iei mal pasena le company o lo whao popo i lunga i pe fo i le pasena nupi wha tangata Samoa lo wha putu. Wa whaia lea whainga, o na ua mori mawina le wha tau ngā malaso o na wha alua tupe maua tangata whainga luenga wha avai teimi mal Pasifika, ai wha to a wha amatu iei ina ua mahe ele vai ngā teimi le na malanga tue ngalue i Australia. Whai loe tua tanga loa e whaisi lavi tele o pepa wha tumu mo le fo i fuanga. Ai sa tā pena whalea lili inisi olo i te tonu Australia, sa ngafa ma le wha tinu ino pepa o i lātou umalava na saofia atu i lalo awa noa i le porkalame a whalea lili. Ma o le mafua angalea, e le iaise lavi o le tala i nei tuo tupe i lātou umanei, ina o le a toi fo i mai Samoa. Na malanga mai se fontanga i Samoa tai tai po whaurulungo i lātou le vaenga e ngafa ma ngā luenga whaavai teimi, e fono masui o le matanga luenga le malo, le olo o lātou te pena ina tangata e malanga atu i hawa noa, ina ia soa lau pule awa le fo ia umai ia whaafita auli, ma ia whaafai fie mō tātou tangata. Ua whaamanuia ina i se pine aura se sui a Samoa, au whaanga solo el ta milisanga alo ngā whaafaa ma lo le whia mailo tātou atu nuu. O le tina ia Annie Can o se sui a Samoa au Maui New Zealand, a o whirifili e ta alo e veo se sui a Samoa. Au visiringia le au tūstala le tina ia Annie sona fina ngalo, na waaia le tuturu o le tina, iona langona a o waaia tu le pepese o tangata Samoa le vii po le tanga vaia le atu nuu. Ma le whaatino i no le siva taua Samoa, na pai atuai lo na loto, lona sootanga i lona whaasino manga. O whaamanu ina Annie le tūlanga mua le pine auro, o Hawaii ua ia mawaina le pine siliva, ma le pine apa me mea ua sola ma le tamaita i mai Japani, e le vaenga ono tamaita i whaasafulu, e le sefulu ma le ono kilomita le mamao. O le tinaya Annie ua lua sefulu ma le 5 tausanga a wai ta alonga alovaa, ai wa se fulu tausanga o ia tau waweina le ngō Samoa i tā le sanga alo waa whaavao malo, le foi wa ia whaalawi loa, o le atau waa foi i tā le sanga o tā alonga le Pasifika, le o le a whai e Solomona le masino Novema o le tausanga nei. O nisi o tala mai si o tātu tunu le whaai unga neiva yaso, whailoa il vea so fau, whaasoi foia.
Ia le nau whaafonga mai tātua tunu le nei vaenga. Le nei vaenga o le awa huli na ulusu ma le tasi nei minute wa te ele tula suma le lua. Ia ile tautua ma le unanga le nei le tātua ana leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia e pei ona ielana au ngale asusula au unanga le asusuma le varu le nei au kuso. Lua afi lua suma le tolu ia ile tautua lava le nei le tātua ala leo e pei o na o mātou tautua ina tui loutou pa ia ma loutou ma manu. A o whia ngai lo tātua tunu i fi au mangaruenga tau wha mai. He, o le nei aso, ngāta fwilea ia o ni mamanu lau telo le lātua o le tātua tunu i o lātou whaiva lo filima. Ia ma so se vaenga la vololo a tau wha atino ina i lea taimi ma lea taimi. Ngāta fwilea o i lātou umalawa lo pena o na wha fonga me le tautua ma le unanga nei le tātua ana leo. Mātou te o whalofan whaatalo whātu pa ia maurungo le tātou wa tunu o. Ia na tūlanga whaalupe, ia o tau sāma o tau whaingata. Ia o le aleo ia sa mātou whaamatalanga nunu o tuia whaatini o tau sala. Ia ni a vea masasi o sa mātou whaamatalanga. Ia o na vea whaileo malape o tau mawhainga. Ia mbo se tūlanga fo i o le tautua o le nei aso. Ia ai mamole atu le nganga whaaftai tele lava le nei aso e tūsai fo i maporkalame sa whaatonu ina. Se me le tai hao se ia pa ia se taimi o mau mali atu. Ia oro tau au auna le nei Jeremia tāpu mānaia. Ia lea le a tātou whailoa i mau tau se ia pa ia le tūlai tolu. Ia tāfo le tūlai tolu sui mai fo inisio au whainga luenga tātou no foa. Mo le wha au ino le tātou porkalame sa ia pa ia le tūlai lime le afiafia na nei. Ia, le nganga le loto maulalo te whaatalo whātua ia tātou ta māma tina mātutua o lo pena fo i ona whaafonga mai le nei vaenga o nei vaenga o le aso. Ia, po whea lava se vaenga o lo e whaafonga mai ai ma e whaalongolongo mai ai. Ia, o le tautua lava le nei mele unanga le tātou ala leo. Ia, awala fo ia le whea ngai e fo i o lo tau pa ia ma lo tau ma malu. Ia awafo ia tau whaiva lo filimo le nei aso. Ngāta fo ilea ia e le whangaruina fo nei a tātu ta māma tina mātutua lo penan whaafonga mai. Ia i to tono maota ngase. Ia o tono whalo ta ngāta mātua. Ia ngāta fo ileo lo to tono lo maota ma lo lawa. Ia penao na e whaafonga mai le nei taimi o le nei taimi o le auli. Ia mātou te o whalofan whaatalo whātu. Ia i le pa ia maurungo le tātu o toro. Ia e le whangaruina fo ia tātou whaafia ngai ngā taulangi so se whata whai taulanga. O tau sāma o whaingata. Ia o le aleo ia sa mātou a whaamatalanga. Whaaftai lau tau ngā ruenga whai. Whaaftai fo i lau tau te talo. Ia o lo whaia pia i le aso ma le aso. Talo sanga mōlia lo tātou ta māsile le langi. Ia o lo whaapena o na manui ai whaiva lo filima. Ia o mamaru lau telo le tātou tuno. Ia e le whangaruina fo i wō māsani ma pāanga māsani o le tātou ala leo. Ia lo whapena o na māfuta mai. Ia le nei vaenga o le aso. Ia e pe o nei ai fo i lana tautua ma nisi fo i o fuafanga. O lo pena o na whia ngai ma o tau le nei aso. Whaaftai lava le māfuta mai. Ngāta fo i lea. Ia e le whangaruina fo i nei a tātou uso ma tua whaafine. O lo pena o na malanga mai Samoa. Ia awafo i ngaruenga whaavai taimi o lo whaapena o na o lātou ngā lulue ai. Awale atida ina o lātou a inga i Samoa. Ia matulanga fo i o vaenga mana o mia le soifuanga nei. Ia wai whaapena le o langa o lo tātou o lai. Ia ili taimi tātou te mana o mia ai le me mana o mia. Mana o mia le suka, mana o mia le whalawa, mana o mia le pepa lauti. Io e mana o mia le masima, so se mea lava. Ia e mana o mia fo i le anga ese, mātou whaafonga mai le atunu. So se mea lava e mana o mia lava le soifuanga. Ia e pe o i la tau nei. Ia o le malanga mai ngā ruenga whaavai taimi. Ia o lo so soane a wale atina e ina o a inga i Samoa. Whaaftai le alo lofa i Samoa. Whaaftai le alo lofa i whanau. Whaaftai le alo lofa i taito o lua. Ia whaaftai fo i le alo lofa i o tau matua. Ia ai ia whai ma vili le o matua ma le toi ina. Ma ia vili mami lai o i Samoa mai whai ai. Ia o lea o lo o le lei mea uma ia i mātou i nei ngaruenga. Pau ale tūlanga o ngaruenga lo i ai. Whai asi na maruru.
fai asina malulua matou nei niusila ia ma Australia ia o isi taimi ia tau whaafainga tāna o e whaile ngaruenga ia ai a timu fo ia o whaalotolotolua leo e whaile ngaruenga pele whaia ia ai a whaapea fo ilai le leile tau ia ole a matua i o fo i e whaile ngaruenga ina ia malama i fo ila tau ia le tūlanga le whainga tā fo i ma le tūlanga fo i o loo i ai tātou i nei ia marona fo i ma nei ia fo i le nā ua tau o mai ai se i o tau loa mau tau sila fia ele ai ele fai ngō fia atu nuu nei o lo tātou no nofo ai ia ai whaaftai le angane lei male analofa i o tātou ai ngai Samoa ia se e mele tātou porkalame o te ele tula suma le rua mo i lātou o lo apena o nei vai ainga le nei vaenga o le awauli ia mo i lātou o lo apena o na whaafonga mai le nei vaenga o le aso ma lore ngā rurue ma lore tau a ta ia te o tau ia whaatalo whatu ia alisi ai ono lo pena o na mafuta mai le nei vaenga o le awauli le ngāta fo i lea ia o le tamai a se mintone whapea fo le tina ia wha o Sofia ia o le manu ia ta malo sefa i nei to a maua se mawhelo a inga malanita ngata o sefa ia i le lua vai aso talu ai pei ma ua matino nofo vala matino nofo i nei a le whatu a mafuta le lua vai aso talu ai ia o lo se ki malo o manuia pelta maloa ia o nai whaafianga ngata fu leo o wila la sera lo pena o mafuta mai le nei vaenga le aso ia nai whaafianga mo o tou ia mo ila tou au ona ingale ate o tulanga vai ainga le wauli ia le tamama le tina ni la tou le au kuka ia fa malo ia te o tou malo le kuka ia te o tou ia au ona ingale ia te o tou le fuala au le toi ina ia malana pe a tau mafa ia manatua ia mai a fole tau maftanga ia va aile tau maftanga male fuala au to ina e te tau ona teu fa le ia ma va aile fuala au e te tau ona inu pe a mai a tulanga o le tau maftanga o le nei vaenga o le oli Te va, no le lo fa, va a
Nai whaafifianga mo o tau nei vaenga o le tai, nei vaenga o le aso whianga i wholu tātua tunu o ia i whi au mga ruenga whaivalo filimo le nei vaenga o le aso a o whianga ia i whoi ia le mamalu lau tele o le tātua tunu o i le tau whaamai a ina ia o tūlanga o le vaenga mua mua o tātua ngā ruenga ia ngāta whoi lea ia o le hale awha ngā solo atu le awha lona lua ia po le vaenga lona lua o le tātua o le aso ia ona mai ai whoi le nei aso wharai le lātou suma le vanu le nei o au kuso lua awhilo suma le tolu ia mātou te wha mahalore ngā lulue mahalore ono sai mahalore tau ata mahalore fo le wha toa toa ia te o tau paule nganga mātou te whamanatu atu wa aile tūlanga o saunga le mu ia ai meisei lātou o lātou tango fia ia ngā luenga fo i e pe o ni vaenga ma ai fo i e lātou te whaongaina ia lātou ngā luenga ia wa aile tūlanga o le saunga le mu ne te iwa whai nā tu seisi ia wa uma fo i le nei vai yaso ia ngāta fo i lea ia e te tau fo i o na mātahala i tātou o lo whapena o ngā lue whaatasi ia i so se ngā ruenga o lo whaatino ina ia mawhai pia o na mauar saunga le mu a o tātou iai ngā ruenga pe o na iai. O le na upasi mei nei le tae ao ia mo whaawina le tūlanga o le sifio nei o le wauli ia o lo o mana ia le tūlanga o le ua umatu le pisi pe o na iai le tae ao i tamaiti a onga. Ia ai o le tūlanga fu i le tae au. Ia ono mātou i nei porua o le whaia mātou awala. Ia i nai war spite e le ngatai o i whea. Ascot Park le mea leo lo lata na i nā i whea. I Tairangi School le mele lea o ngā Tairangi ia e whaapia fu i le mele le super value i le sila fia mātou nei porua. Ia e whai asina pisio mātou le tae au matele le poloka o ta vale. Ona o le naolo o whai e le tūlanga le whaataunu ino ngā luenga. Ia a o fo ila le taimili nei. Ia le ua māna ia wa le ua mabori ta maiti ma whanau le a o onga. Ia a o fo ila le taimi o le awa uli le taimi o le ato e piki na ile whanau le a whale luanga i le tolu. Ia ma whaasolo atu le a fiafi. Ia le a whai a sina pisi fo i nama poloka. Ia no na whautua ina peo le pa ia mana malo le tātua tunu o lo pēna. Na whaafonga mai tono ta vale. Ngā ta fo i leo le whaafonga mai tono o lo whale. A whaapea nei te ua e malanga atu le taimine nā e po le piki ina o le whanau, po le whainga o le whaatau, po le ase me tau o na whain.
ia lava pere tulaga le onusai ia ma ia mau pere toʻavae ia mau le toʻavae lava le onusai mea uma lava le faatuatua auā alelei le faatuatua ma lava le faatuatua e leai se mea o le a tupu ia o le a mau pea ma ia e malamalama ia o lea e fai galuega i luga o wala malo foʻi iā te outou le onusai ia ae a faapea ni te ua iai se vaega foʻi le letu te manao fia faaaogāina mo le tau mafutanga ma tulaga uma faapena o te lola le taimi lelei nei ia e tatau ona fai le faatau utuina o le taavale ia ona isi au la iti ia fanū le manaia le gaogao le auale le taimi nei ia sa uma tamata atu lugo penga tafailangi ia o lea ua amata ona faagasolo ia au foʻi e mo le agaʻi atu i le World Cup o le lakapiuni lea o loo talimālo i farani i le tausaga lenei ia lea la amata le masina fou lea la sa uma tamata atu nei ia e release ai foʻi tua ia ma le tulaga foʻi le leua le ua sauni Australia o le ua ese ma Australia ia lea la malaga atu ai falani ia o le tagata lea o Eddie Jones le a foʻi le faiaʻoga lenei a le Wallabies o se tagata o le matua i lelei a le taʻo lelei ia tulaga foʻi pe ona faasoa ai foʻi ia le malu tele o tatou tunuu ia lenei tagata o Eddie Jones o se tagata e poto tele le tagata e create pe fai e maini faamatalaga e create mai tagata e faalogologo e pe e tosina atu ai tatou le au faalogologo ia na faamatalaga e fai ia lea la sa fesiligi ia foʻi le leua lea na puʻe mai le faatalatanoaga i naisini i lenā i le malae vaalele ia lea sa fesiligi ia matulilo e tusitala ia lele po o le a le mafuaaga ia ua lē toe filifilia ai ia i foʻi ia sitama le o koe kupa le numero se fulu foʻi le Australia ia ma le numero fitu ia e tele me o le numero fitu se lau tolu suma le lima se lau tolu suma le lua o galo e teʻua na taaloga ia o ia foʻi o le kapiteni a Australia ma o le numero fitu foʻi a le Australia pei o le tamatuai a le Australia o loo faamoemoe i le tulaga o le numero fitu i le au lea Wallabies ia o lea la e malie pei e vaai atu ia o lea le o pikiina le toʻalua lea ia ona fesiligia loa la ia lea e le autusitala ma fesili atu e le ala mafuaaga ua lē toe pikia ai ia e sau le tali le tamaloa tatou te leo toi o ngai tua tatou te leo toi o tu e mai tama matua o le au le ala wala piswa iai o le ua filifili ia tangata fou ma tangata laiti a le me malie la sa o atai le na faila na famtalanga va apea sa o tango vili na o vilia ai vili atu ele ai ma se talia ma se telefone le ala wa pe wa sa e lo le tamalo e au tustala ma fai atu o le ala la me la fai le ala me la fai tali mai le ala la me la fai o le wa o fi we vili la va ia kupa ma e ile ai vili atu ele talia telefone ia le na ia ona fa mai ro ia lan fam tala ia o ia maualon tal tonunga o ia se lau pasene ia o le o lana aule o ia e mauti noa lava ia e tatau ona man malo le World Cup ma e man o le au foi e manate o players ia o leo ia whaongaina le taimili nei e mawhai ona ia toi whaongaina foi lesi World Cup pe a sau foi ia i le tausanga o luma ia mana ia o le mea la le no whaitau o te fie whaitau ia ko mini malangono tangata ia to tele la tau mai ia talo sia la ia ole case ole vaenga me fai ona fo ia fa fitau e ma lolo Australia World Cup e umalo bo umaile to tala no si mele ai halu ai te u fa le tonu ia Australia ia po pool games po ata alonga ia ona tato va ai foilia ia wa tele fo ile fa matalanga si tato va ai foi ia po a foi ni mun tala fo ia po ni mun nga veve a fo mai fo itua ia e mesiale tu langa le va tu stala ia mal tangata le nei Eddie Jones ia mana ia tele foi le foi o ai te foi usa uni foi le tato au le manu Samoa ia ta alo mal pape me mali sorry o te vai atu e na ia lo tatu tu una ta alo mal e barbarians ia pe o le numero fitu mai ai ia
check lamb ia ma le numero suma le 5 ia o le tamalo na nai ia o le latou faia o ia o le tamalo pet lamb mana ia tele ia ta alonga le na tau ona lewa la mata na mata ituina le tatou atunuu nga ta folia ia o le lalo langi atoa ia si o tatou vai po le ase tu langa le ai le tu langa le World Cup wa o le o lo champini Africa le taimili nei lo na winga e to tau ona ia isi na swinga ia e le tausanga i le World Cup o le tausanga le nei ia e wana ingalo ia o lo ma na ia mai foi au Britania latou ia i le tūlanga o taalonga o le laka piuni pe ona o tal noa tua i le vaenga le aso ina ua toi suma le walo de minute ta le tula e tasi na i whaafisianga mo o tau ia i le nei vaenga le aso. Leila
le we lea lea ole tulina tusia ole ya pai pili atonga fawe oli yesu e moni moni ma vitoli na tue ile no bele tania pamaya saulimutan awa sena te tautai mai ile sue ina wate baile ngalo e ata wali ai le tai sue momula Ai moa mai tene ai se lau mai la we you will over alele ai moa mai tene ai se lau mai la we le le ola tulina tu sia le vai vili atonga vawe oli yesu e moni ma vitoli na tu ele no beldania pamaya saulemutan ai sena te tautai mai ele tue ina o te pai ngalo e nada ta o ali ai le tai sua mobula oi ai le moe nga au mai se lau ti la le lava le lau me apa le lau me on where lau mai se mana me o tai lu mane sale tuli oi lu mane awai na alai na a solo na daina mo tu nele au lau me Nai whawhiwhianga, ia i le nei vaenga o le tae au, nei vaenga o le huli o whianga i whole tātou tunu o. Ia i se au mga ruenga pe yo le maasani ai mālore ngā rulue, mālore tau wātai, mālore wa fōile ono sa ia te o tau le nei aso, ia o whianga i pelo tātou tunu o. Ia ma vai aingo le nei vaenga o le huli. Ia le ngāta fo ilea, ia o tūlanga fo i o tau mafutanga le toi ina ma le lo matua leo le a tāne tūlai tasi toi fitu minute, ia ona tāle le tūlai tasi, tui nā tu pēne tātou whaafisianga, tāle tūlai tasi, whaatasi mai fo ia le fionga ia la wano atilawa, ia mōlana polokalame, ia o le lalangi o asone, ia nisi fo i o la tau, ia le a pena fo i on whaafonga fo i le tātou polokalame na, ia po a fo ni mea o lo tutupu le nei lalangi o lo tātou no nofo mau ai, ia i lo tau si la fia mai o tātou i loa, ia i le nei vaenga o le awauli ina ua toi ono ni minute o na tā leo leitu la e tasi i le tautua la unanga le nei a le tātou ngā la leo mai a tō whailua o lo walea ua e potoa.
sesu ngaea ia toa lono toe sema maea ia ilo tafa moe moe Paula volta mais lele
Ia, mai fifilo fo i le nei vaenga le aso ma tau te toi whatalofa ma whaafeilo i atu. Wa ia maulunga o le tātu utunuu ma le au whaafonga. Ma lo lava le langi ma le soi fua manuia. Ia o le nei fo i tu lava ma le tātu polkalame se whaapoponga le nei. O le nei vaenga o le tautua le si ufonga o le lau mua i Wellingtone. I le polkalame masani as foreile te tasi o le lalolangi o aso nei, se polkalame oto inai. Ia nisi fo i o mea tupu i le itu, ma le itu o le kelope. Ia o alava le silfia o le mamalu o la umatua. Ia mai lantou fo i fia e whaafonga mai i le nei tautua a le tātou wale si whaasala lau. A o le eitu inatu ia le nei whaapoponga o le tātou polkalame. Ia au te fia e whaailo atu i le malu o le tātou tunuku mala au whaafonga. Ia o le sunga ia cherry tapu manaia. Ia la lea o so soni mai i le tu inatu o le tātou polkalame i le so. Ia mai fia lava whaatalo whaatu i lau sunga cherry ma lo lava le so i fuam nuia whaaftai le lango mai ho i le laulolangi o aso nei i le so. Ia, wataro fatu, lo fionga la wano, ia, whaaftai lo foi mawale, ta whilo inga le nei aso, ia. Vale. Manu ia la foi le por kalame le nei aso. Alo la wano sa. Ia, tau foi wha malo, ioe, sunga ia cherry, pe ona whaafonga foi inisio tātou por kalame, ia, stasi o loo tautua i le siu fonga o le lau mua. Ia, o tulanga o le tau ia mātou i le lau mua i Wellingtone, ia o loo feo lolo. Paulawa hui o winga o le malu lui le nei vai taimi o tātou iai. Ia ai o lo o lau fie. E wina wha malu ma tau pōngi sa. Ia ai awa ai ala mātou le la. Ia ona pei ala lea o lo o le lei me uma. Ia ai tālu sia lea o le aanga atu fo i le whai unga o le nei vai aso. Ia i fuanga. Ia mai se nisi fo i o tā alonga te tele o lo tātou wha teli tali ne iai. Ai usi mai pēr le whaafonga. O le mū ma le awhi ma tautia, lea sa whaatama i ai ia se vaenga tele o le motu ho i le nei ngo o Maui i Hawaii i le vai aso Taluai. Na mafua ona o suinga o le tau a toa ai ma pulenga whaakolone. E pei o le manatu whaalia lea o le taitai fono o le komiti whaafoe mo le ofisa o mata upu tau tangata moni o Hawaii, ia e taua o Kanaka, o la tau ia e ona ia le atunuu, ia malau ele o atu motu nei o Hawaii. Na whaari aila ele tamai tai tai fono le nei e soa wha ia Carmen Lindsay, ua onge upu e wha amatalai le tūlanga onga, o le wha atafuna ina o le ai o Lahaina, le sa avea ma lau mua o le malo Hawaii i le motu le nei o Maui. Ea mai tātou te sila fiela o fo i ata, ua sila mo tātou mata iai i lea whaafita auli ma lea whaalave ma tau tia. Na taua ele teitei fono o se vaenga tele o mū nei, na mafua mai ona o suinga o le tau, ma afianga o le sio manga. Ae whape ai foi ma le tūlanga o pūlenga whaakolone o tele tausanga o a fia ai tu motu o Hawaii, ma o ai ina ave se a le a ia te tau o tangata, la tau te pūlea ma tau sia ai o la tau whanua ma lau ele ma le si o manga. Mai o mū ma awhi e pei ona mōli mauina nei, o whape ona motu sia ai le sotanga sa iai, matua a ua whai ilangi le folaunga, ina ua liwe fuefu ai malai a toa mano fuanga tā ua whaalenga nuu o tangata tō tino o Hawaii.
Sa wha mawhai na fo e le tei whono. O le malosi le nei mai sifo, lea sa tau mo whai e wha lea ngai nai tangata tō tino o Hawaii, o lea fo i wa wha peo na whai nai ma le soi fuanga masani o tangata e awala lea ia la tau whainga ma la tau pūlenga. Na ia ta awai fo i o le teimi nei, o lea ua sauni le ofisa mō ma ta upu tau tangata moni o Hawaii, e fesoa soni atu i tangata manu uma na whaina i nei whaalawe lawe o le natura. O le whaai unga o le vai aso nei lea e fuafua i nai se kona seti tele whaai ngoina o le wai wole, Maui Strong, e whaamoe moe e sa ili ai se leni e fesoa soni ai i tangata na whaina ma mawhatia o na oafi ma mū nei i le motu o Maui. O le ofisile nei o mata upu tau tangata tō tino o Hawaii, e te ua le ngana Peretania o le Office of Hawaiian Affairs, o se whaalapo tonga a le malo ma le pulenga i tonu o le stete o Hawaii, mo le whaale leia o le soi fuanga o tangata lau tele o le tunuu. O se whaata ita inga o ana ngāruenga, o le fisosani le a wala mai le ofisile nei, o le se leni e o i le afa miliona tā la, lima se lau wafe tā la, o meo awa noa wha asakolosipi e maua e ta maiti a onga Hawaii i le tausanga tasi. La tau ia le ia i le wha aupunga o Kanaka po o tangata moni o Hawaii. O wha maunga mai le tusinga i ngoa ale maa loa Amerika i le tausanga i luafes fruiva. Na iloa ai e tusa ma le toru se lau lima se furu lima afe le awha inga o tangata moni lava o Hawaii. Ae whapea ai fo i maisi tangata Pasifika e no nofo ma lala ai do tonu o Hawaii a toa. Lea e tasi tesi ma le wha miliona ia lona whaitau a whai. Ua atoa ia le se lau se fulu la whai o tangata ua mauti noa lava ua whanau ma maali liu ona o le mūle nei le motu o Maui. Ai peitai e matua ato o tele pea isi tangata o loo leiloa e le o maua po o whea o iai. Whai lo mai e le kovana o Hawaii o le li i swafa ia Josh Green i se talanoanga ma le CNN e whapea o loo sili atu ma le afe le a whai o tangata o loo sa ili pea mai o loo ave iai le wha upunga ho ile nei o tangata o loo leiloa. Ai o loo wha awau pea o nā wili ili ia sa ili ilinga i tūlanga sa iai ia whale ia ua mū uma ilalo ona o le wha moe moe e te tauna ono mawai tino maliu o le tōtele ia o loo leilo pea mai i le nei wha alawe lave matautia i te tonu o Hawaii. Ai i le taimi nei tusa o se lipoti la tau mai e to ono la wha i oni sui mai le vaenga o Malae ma paka ale malo Amerika Samoa. O lepo sa auni e malanga e feso swani i ngā ruenga nei i le motu Maui. O la tau nei mai i le whaalapo tonga e whaingoina o le American Samoa National Park Service and Fire. O loo ngāru lue whalangalongo mai malepu lenga o paka ma malai o le malo Hawaii i le te leo ma ta aupu. E au fiai le awa wina leo tangata whai ngā ruenga i le tinei o niafi manimu e ono tūlai mai i so o se vahenga lava o le United States o Amerika. Ia ai usi mai pēr le whafonga. I le toe whaaua wina lao le tātou tala, i le teimi nei, o lea ua whaai loa mai i Washington ia le fuafuanga e malanga ane i Hawaii se teimi wawe mawhai ai,
ia le li Palestine o le United States o America o Joe Biden, ua tu ina mai le nei whaalinga i le teimi ua te le aini whai tionga ua whai e whaasanga ia Biden ma lana pūlenga malo. Ona o le whaale tonu o le lātou tari atu i whaafi tāuli nei ma whaalawe lawe i le motu o Maui i Hawaii. Pei ta ina whaai lo mai e Biden i le so lulu. Na mafua ona tuwaio na malangane o ia i Hawaii, ona ole manatu e ave uma le wha mua i ngā luenga la veai, ma ngā luenga fiso swani mo nuu ma te ngata o loo mafatia ona o mu maafi o loo aafi ai Maui. Sa ta ua ele li Palestine, ua tele ni whaalawe lave ma tautia whaape nei ua ia moli mawina, mai o lona taofi, e te tau ona awe le wha mua ale fita a toa mga luenga la veai, i le tu inatu leo le so sani mana o mia, mo te ngata manuu o loo a whaina. O le moli mau mai sui o le malo o loo whengai mga luenga nei le motu o Maui, e whapea e mauti no lava e mau lunga atu la whainga o te ngata ua mari liu i le nei whaalawe lave. O le teimi nei, e na o le 25% le ua uma na siaki le leio no whanga uma manuu ma lau whanua na whaatama i e mu. Sa ili ringa nei o loo whanga solo, o loo fia mawai i a tino ma liu o la tau o loo lei loa pea. O le taulanga po le ai o la haina, le ai se fulma le lua afe la whai o lona whaitawa whai, e tusa ma le valu se fulu pasene, ua liu e fuefu, ma ua wha leanga ina i le mu. Ai, o le tulanga i ai pei foi ona ta ua i le tatu tala i le nawai aso, ua mo vai. E le na o Hawaii, ia pe o Amerika, ia po e ulopa foi, o lo tuulai mai ai ia ni whaafi tauli i afi nei o le tonga vau, ia ona o tulanga whaale tonu i suinga o le tau. Pei ona ta ua stasi o tātou polo kalame e le tūlanga vevela. Mo o ia i o mai lau fo ia tātou i le Pasifika, ia i tūlanga onga male māwalunga o le fua o le vevela o le ea male si o manga, ia ona o ni suinga sa lei ma sani mai ai lo tātou lalolangi. La lela, pei ona tātou moli mawina le nei whaafi tāuli i le stete o Hawaii, ia ai lipoti mai fo i le stofi, ia le tele fo i o nisi mu o le tonga mao, o lo whapea ona whengai, ia mo se tasi o tunu tele o le lalolangi, i le tūlangi i mātū o le tunu ulea o Kanata po o Canada. Lipoti o mai ai o lo whengai, i le vaenga le tinei mu i le fo i a tunu, ma tau mo whainga e tau tāo fiofi, ma tau pui puia, le ono se solo atu o se mu tele o le tonga vao, i le ai i mātū o le tunu e ngoa o Yellowknife. O le whaitawa whai o le aile nei e tusa mo le lua se furu wafe tangata, le ua uma o na iaile polo inga le mālo, ina ia tu ua o lātou a inga ma whale o lo ono nofwai, ai so sola e se atu mō le pui puinga o lo lātou so i fua male saonga le mu. Mai ua lipotia mai le to tele o tangata, ua o ese mai e awala lea i le whao ngā ina o lātou ta vale, ai o nisi foi ua whao ngā maalele e malanga ese a i matu ua o lātou a inga. Mai ta wina foi whaasa launga i televise le whao ngā ina o maalele e lau o tuai le sua vai, ma where lei mā o lalo ai lungae o le nuule nei o Yellowknife i le tauti nei o le afi. O le popolenga o loo ye nei o le auti nei mu, o le mule nei e pe ona sa sao ma sa solo ai, e tu sa ma le se furuono kilomita i mātu sa sae o Yellowknife, e o atu i la sto nai, ua lata ane i le ai, pe awhai, e le aise timu e pa u i le vaenga o le tunu.
Ta ua mai fa pea o aso e lua ia o lo o luma na inei a whai e wha a wau pea ia matangi ma lo losi mai mātu i sifo. Mauti no lava o lea a o ane i le nei mū i le tunga vāo i le ai lea o Yellowknife. Ea mai o lo whai e tau whainga e tau tāo fia ma pui pui ai le alia li mai o lea tu langa. O whaasa launga i TV sa wha ai ai i le whai tau fia se lau o tangata o lo lofi atu i le Malayo Stasio a onga maulunga. E wha atali ai le awinatu i la tau i le Malai Valele e malanga SI i se tasio malanga wha apitoa o ni malanga se lima o wha atu langa i na mo le so a nga i lea i le tu malo tua oi e ngo o Alberta. Ta ua mai e le fuafuanga le palemia o Kanata o le leo Justin Trudeau mo se fontanga wha apitoa a le komiti o wha alamelawe wha afuse i le so mo le talanoi na ayo afi mamu nei e pei o nā awhia i fōi i a lea vaenga o Kanata. Ua wha amatale ina mai e wha pēr o se vai tau sanga ma tau tia le nei i mea tau mū ma awhi o le tonga vāo i te tonu o Canada la tau fōi ia. Te minei lawa ia e si lia i le awhe la wha i o ni mū o lo o aria di mai i tu SS o le tunu. E au fi ai le lua se lau onus furuono o mū o lo o i le tu langi mātu i sifo. Mai o le mau ala awantama mai wha lawa lawe wha pe nei na o lātou wha adi ai wha pe a o suinga o le tau i a le wha apongai au tū o le wha atitele ma le matuk tia o nei awhi mamu o le tonga vāo ma le si o manga. Na whailo mai fo i le main star o le si o manga o le malo Kanata o le li ingo i a Shane Thompson o le whaia o le poloa inga le maloi le stofi mo le abesea o tangata mai o lātou a inga na vaveo na whaia ina ia lava ai le taimi o tangata uma e te pena e ma o ese ai a o le io ina wha te tele ia le tulanga o lo tau wadi ali mai i le nei mū. O lo te talo le i min star ina ia vaveo na o ia pe vaveo na Jesus winga i le tau ma te ulu ni nai timu ma sui ma le ala o le savili ina ia tau fesoswani le i le whaiti tia o le tūlanga lamatia o lau whanua a tōma whale i nuu ma ele o lo a whaina i le nei taimi. O nuu i le tūlangi ma tū sifo o Kanata e ta ua i le ngana Britania o le Northwest Territories e na o le tasi ale awala e lua o na lanes e mawhai o na fesota iai ma o ese mai ei tangata mai Yellowknife ai a ngai atu i le tū malo o Alberta i le tū i saute. Ta ua lai le minister o tangata umai fast fulu ono afe ma ono tupu i ia vaenga o Kanata o le amana o mia o na ave esea mai o lātou whale maainga mōlo lātou lava pui puinga. E toru lani no fuanga wha apitoa ua wha avaina nei du tonu o le tū malo Alberta e tari ai i e tangata nei e maise i lātou o loo malangatu i ta'vale. O le no fuanga e o pito lata ane i le Yellowknife e tusa maleafe se lau kilomita le mamao. O le tai aula sto nai, taimi New Zealand nei, o le taimi lea ua whaatulanga i na ia o iai ua o ese umatangata mai i Yellowknife. Sa whailo mai el tamai ta ai pule nuu o le aile nei Yellowknife o Rebecca Alti, o loo ngā lua nei ni vaenga whaapitoa e tatu i lalo ia ni la au te tele la tatu i le nuu le nei ina i aua ne i sao atu i ai le afi. E le ngā teile nā o loo whapefo i na wha ngā ina le au fui mūma le au whai ngā luenga ni pauta whaapitoa e ti nei ai mū i atoa i fo i male sua vai. Aina wha alia le pule nuu o loo ave le wha mamafa e meo po loka fo i nei po fire breaks e ia ua whaia ina ia tāo fiai ma le sopo ia e le mū. Whaalia mai, e o mai i le so, ua atoa le afe, ua atoa le se lau tolu sifuru wha afe.
ia maila whaata wha, square miles, o ele, ma lau whanua o kānata ua whaata ma ia ele mū. O se au whainga au pito maua ai lea i te tonu o le se furu tausanga ua tua nai atu nei i te tonu o le nei atu nuu. E talo na amata mai le tau mawhanawhana o le nei tausanga ua lata i le lua se lau afe ia le au whainga o tangata ua poro ina e tu ua o lātou a inga ai sulu whai atu i nisi nuu ona o afi ma mū o lau whanua ma le tonga wao. O kanata o se tasi leo o tunuu e le asa le tausanga mani whaalawelawe te tupu mai ona o mū maafia a fiaio na lau whanua ma le tonga wao ma whapeo na lamatia ai ma whale o tangata. O me o le tausanga e luafes fuono, sa whaaleanga ina ai se mū le se 4% o whale i le nuu e ngō o Fort McMurray i Alberta. Mai na whaamalo si aio na awe sea mai o lātou ainga, lea whainga e tu sa maleiwa se furuafe o tangata. Sa te le hoi lea whaina ai o lea ti na ai le ngau singa o le sua ui le tu malo tele o kanata ona o le mū tele. Si lia ma le miliona lea whai o paelo le sua u sa le ima whai ona ngau si ai ona o lea whaalawe lave. Ai o le masino iuni o le tausanga i luafe e luas fultasi, sa whapea i fōi o na whaatama ia ma whaaleanga ina, le iwa se 4% o whale i le nuu e ngō o Lytton, i le tu malo e ngō o British Columbia. O le nei mūtele na aliri mai, ina ua tuana i le aso sa whaamawina e whapea, o le aso au pito i vela lea i le tonu o ka nata atoa, i lona tala whaasolo pito. Ia ai se i wai foe o na toi wha wawa tua ilalea o le tātou polkalame. Ia ona toi whaawawa tu waila leo le tātou Paul Kalame o lo e whaafonga mai i le lalolangi o aso nei. Nā i talafo i me tupu i nisi o tinu u tāura lata mai. Ia o lo o hapea ona tātou maua fo i whaasara launga i talafo i me tupu o le lalolangi le aso ma le aso. O se lipoti mai i le ai o Perelini. Ia po o le nuku fo nei o Berlin, i le tunu tele o Siamani. Nā tā ua mai ei whapea, o le aso lua na tua nai nei, na wha malo sia ai le minsta o le mai whafo o le malo Siamani. O le tamai tā i swafa ia Annalena Baerbock, e tāo fia, ia pe toi tolo pō, ia lana malanga sa wha moe moe, e asiasi mai ai i le tūlangi le nei o le Pasifika. O le mafuanga, ona, ua whaalua le lei o na tau mawhai, e alu ese mai ma le nuu fo i le nei o le UAE, le United Arab Emirates, ina i malangane i Australia, ai sa le i mawhai, ona o whaale tonu i waalele o le malo Siamani, sa whao ngā ina mō lea whai ngā malanga whaale mā lō. Nā whaalia whapea, o le toe tolo pō ai o le nei malanga ale minsta o le mai whafo ale mā lō Siamani.
wana o se tasi leo le maumalanga a sui o lea malo o whapea ona le whaataunu ina ona o le whaale tonu e pe ona o le leanga o waalele tuai o le malo mai ua whai tio ina ai e nisi ia le malo sia mani ia le whainga whaamai a lea malo i le whaatauina leo ni waalele tuai ia po ni waaho i le whaapunga mo second hand ona whapea e tau ngofie ma tele tupe ale malo e whaatauina e whaasau ina ai o le waalele tuai o le tu ainga o le Airbus 340 whapea ua luas full tolu tau sanga le matua o lea waalele e whaingoina o le Conrad Adenauer o le suafa le whaamanatu ai le urua i taitai o le malo sia mani pe ona silu fia foi o le malo le i nei o sia mani ua tu whaatasi i ai ia sa sae ma si sifo e la lela o le tangata le nei sa Palestine mua ai o Conrad Adenauer le lai whaingo ai le waa leo le malo le whaonga tele i fe malanga inga ta i o le tunuu whaamanatu ai ia la le fo ita ai mua o sia mani tu fantasi e pei ona iai le tei minei na fela ia le nuu fo ile nei o Abu Dhabi i le UAE e le valele le nei ma le minsta malan au malanga i le songo fua le fa moe e na ona utu ai ia ona fa wau mai lola leo le malanga i Australia ia o uma ona utu peita ai i leva talu o nalu ese e ai wha malo sio na toi wha foi i le UAE ona wha pe eise wha le tonu i meo i lopo nala wha sa mo meo flaps foi o apa o le valele sa lopo ta ofi wha o ngā e paila te tau wha le mua i le alu pe a o hintu lau ele e wha pe o wha le tonu o mahu angale na toe fo ia ile malanga ale va lele nei male min star si amani ile tunu ule na utu ai o le UAE o le va lele nei sa malanga ai te mai da min star vai fa fo na fa mo e anga i mua na i Australia pe ta ila ina o uma na toe fa ale leia le fa ale tonu na yai fa ia fo ia fa ta inga e ona fa pele fo i ona toi tu ua te mai ta i min star i le UAE i lona luo taimi mo le fa mo i Sydney i Australia e ai pangalea o le mela va tasi pe ona tupu mua i le fo i ona alu ese mai le va lele e ai toi tu lai mai leisi fa fi tauli e mai fa pela i lua i tu la o ta milo le va lele i lungo le ea e tau wha aru ese i le suau po le pensini le na utu ai e tu sa male valu se furu tone 80 tons o le meo le jet fuel e sa fia wha masa ese fo ile le ina ia ma whai ona toi land mai pe toi tu lau ele saonga le mu i le malai valele o le mea tonu la na tupu au le wha alua la na o nali ni mai ia muli ane wha ilo mai ai ele min style nei ia Annalena Baybrock sa whaia tau ma whainga malava ina ia ma whai o na wha tau nuu ia la nasi singa ma le whainga malanga le nei anga i mai i le Pasifika ia e pitai ia ua le manuia ia ma ua tolo po ai ele i loa la se aso pe toi whai lea asi singa ia pe toi o mai ta mai ta i min star i nei pele ai. Ai na whaalia, wā tili na le fia le tamai ta i minsta i le tūlanga na aliri mai. Ona, na whaale tonu le waalele mua, ona yele le fufuanga e whaonga ina leisi waalele e lua i waalele le malo si amani e whaonga i la tau malanga whaale malo. Ia ai e moane le anta e whapea o lo o leanga fo i ma whaale tonu le na waalele. Ia ma whaia i loa ma le whaai unga, ale tamai ta i minsta ma le malo, sili ona ta atia, tolo po i seisi aso, ia lea asia singa mai i le Pasifika.
Ai, na ta uli po te whapea o uma o na whailo ane e se sui o le Luftwaffe, o le ngole o le whawaalele ale malo sia mani, e whapea, e mauti noa lava, o le a vave o na whaamuta i ale au nanga, a waalele ia e lua o le malo sia mani, o le a le whaatalia se i o le whaai unga o le lua afe rufu wha, e pei o na iai le fufuanga mua, ai o le a ave ese loa e le toe wha o ngā ina. Whairo mai e se tasi o tangata to mai wha apitoa i mea tau waalele a si a mani, o wha le tonu e pei o na tūlai mai i waalele nei o le maa lo, e mafua, ona oni waa ua lewa, ia ma ua mātutua. Ta ua e tangata le nei soa wha ia Cheryl Whistle, o waalele nei sa wha o ngā ina mua, ele company va lele sia mani le fa ingoina o le Lufthansa o le va lele nei o le Conrad Adenauer mo malanga fa le malo a te tai sia mani o le tasi se taimi o tu lai mai ai ni fa le tonu fa be nei i le ali mai ai la ni fa le tonu a malanga ai tai o le no a le la o manino mai le mafu anga ona oni va o tuai ma o leva ona wha o ngā ina ai toe wha tau ele malo ona o le manatu e wha sao ina ai se leni. Ia a tono o lo manatua fo ele mamaru lau wha fonga e le ia se senga o le tulanga le o tupu i le waalele o sia mani ia ma waalele tuwai fo ia o lo o wha o ngā ina ele malo ni usila la tau ia na malanga alo ia po o malanga ata i o le malo o ni va atuai po ni va lele sa fa o ngai na mua ia ai le o ni va lele fau ia ona silo fia lava le matua fa i tau fia piliona ta la le tau o ni va fau o le tu ai ngai mo mia ai o la si singa mai i le Pasifika ale min stale mai fa fo sia mani sa ele fa moe e a fe mua Australia ia ona so mai ai leo tātou i New Zealand nei, a o lei malanga atu i leo tunu o Fiji. O le wha moe ina ia tala noa inai ma tā upu tau le tamau ainga, ia a mai se o le vaenga tau i le puipuinga, a to ai ma le taua o loo whai nei a Lucia ma Ukraine. Ai talwai la o lea ua ngau i Abu Dhabi, ma le anga ai le wa lele o le malo na wha moe malanga mai ai, ia le tamai ta i minsta malanga au malanga na whadia e le vaenga whaasara lau le TPA a sia mani o le ato e foi i Perilini le tamai ta i minsta ia Annalena Baybrock i se waalele lau pasese ia peilo foi o seisi tangata malanga masani ia e usi mai pēlau whaafonga. Ua whaia nei e leo o le malo o Australia ia ni morianga e whaasanga i le tangata le nei pe o se li mai le ai o Canberra i Australia lava. Ona o le whaalave le masalumi ai se pomu i le tonu o se waalele o le kompani waalele o le tunu o Malaysia, le Malaysia Airlines i le pola so ngafua na te nei. Whailo mai e le vaenga o leo o le malo tele o Australia, le Australian Federal Police, AFP, o le malanganu mela MH tasi lua, a se waalele o le tuainga o le Airbus A330, a le company o le Malaysia Airlines, na whaamoe mo le ai o Kuala Lumpur o le laumua leo Malaysia,
Na tupu ai lea whaalawelawe, ma mafuai o na toe foiane i le malai wa lele tele i Sydney i le nei wa lele. Sa wha mao nia mai e le pulenga o le malai wa lele o Sini, a titi mai e tolus furu lima le au wha i oni malanga wha atulanga ina i le tonu o Australia lava po o malanga fo nei domestic, sa le i mawhai o na wha atonu uina taruai le whaalawelawe le nei. Ia amale tele o isi malanga sa wha pe nao na tuai, ma tuai i tua o lato taimi fuafua ina. O la so lulula le ana tau fia mo iai, ma whaia mo lianga e whaasanga il tangata le nei mai Canberra, e wha pe fast furu lima tau sanga o le soi fua. O mo lianga la, e wha pe o lona whaia leo se wha matalanga se e le sao, e winga i le ono wha leanga ina o le wha lele, ato ai fo i malona le usita ia o whautuanga ma whaatununga mai le au waa o le waalele. Whailo mai mtanga luenga o le leo Australia le AFP, sa whailoa e le tangata le nei le o whaia i aimorianga e whape o loo ia te ia se pomu ia po ni whanaia mani mea whaapapa i le tonu o le waalele a o alu le malanga. Whaaria fo i le AFP, sa le ia i lava se whainga tā i le tāo whinga, ea ma le pue ino le nei tangata ina ua tau nuu le waalele i le lau ele i le malai waalele i Sydney. O ata, ma tusinga i lunga o fesota inga te le wawawe, mai nisi o le pāsese i le tonu o le waalele sa fia, sa ilo ai le ata o le tangata le nei, o lo tāo whi mau i se ato i lona whatawhata. Mai e tau wala au, ile au waa ato ai ma le pāsese, na i longa le motua atu o tu wale ma le mautonu, ile ngāio inga le nei tangata. Sa mai tau ina fo i le whaia o se whao punga le tangata le nei e whapea o lona ingoa o Mohammed, o ia o se polonga a ala. Ma sa ia tau wala au leo tele ai i le whao punga whapereta ni a whapea, are you a slave of Allah? Are you? Say it, say it. Are you a slave of Allah? Ia pe masalo a whaali liu, mwhaianu whapea, o oe o se polonga Allah. O oe o se polonga. O Allah e pe ia amsilo fia, o le ngole wha alapi. O le li, ia tātou whaitau so, ia i hoi ma wha fonga iai, whaasara launga. Ea pēlai ali li mai. E le ita umai le swafa o le tangata i le lipoti le tātou tala no e ai teri. Whape e no fo i Canberra i Australia. Ia siri fo i Canberra o le lau mua o le atunu o Australia. Ea mala e le ita umai fo i po se tangata e ai sona tali tununga wha amosa lame ma le tapo inga whape pe ona tau ai fua ia ala, ia na wha punga. Ia e pei ua vema me ua le fifia ma fefefe ai le pasese. Ia ma mafua ai o na wha marusia le wa lele toi foi mai i Sydney a o a ngai i Kuala Lumpur i le nei whai ngā malanga. Whadia lai wha pe o le molianga o le whaia o se wha punga le sao, ma le se e winga i se tūlanga e ono lamati ai le saonga le mu pe wha leanga i nai le wa lele. E se furu tau sanga le whare pui pui i le umi o na whaasalanga. A o leisi mōlianga o whaia e whaasanga i le tangata le nei, e ma whai o na whaasalaina i se salatupe, e o atu lea i le se furu mo le lima afe tā la au se tā lia. Sa whaalia e stasio le pasese i se lipoti, sa lo mia i whaasalaunga te le wawawe, e tusa o le nei mata upu e whapea, o le tangata o lo a fia o se tangata tino ese mala poa, ma sa ia whaafitai ai ia le au waa ia la tau ngā yoinga uma i le tau tāu fio le nei tangata sa ia o ina toe tū lau ele ifo ia le waalele i le malai waalele le nei o Sydney ia ma ave ai loa le tangata e leo. Ai o se ripoti mai stasio tu stala Australia na ia taua ia whapea o le pasese lea na afia i lona whaia ni whaapunga e whapea o le a ia whaapāina se pomu i lunga o le nei waalele, o lea ua ia whaailoa i leo ina ua tāwhia, ma whaia iai mōlianga,
e whapea o siana mata upu e le o se mea moni ai o se tala whaaulaula po o se joke. Ia ai peia ona sila fia. E talu mai le whaalawe lawe I wa lele hoi neisa ave wha malosi ma whaaleanga I naile Twin Towers I New York I Amerika o matua I longa lava na wha malosia ma mafa tu la fono tau le pui pui ngau whe malanga inga I wa lele I nei ona po. Ua leo toi au ngā pe maali ai se wha upunga wha pēa o se mea ula ia po o se mea tau wha ata I le iai o se pōmu I te tonu se wa lele. O le toe fo iane o le nei wa lele I Sydney e wha pēa o na ave sea umai I whafo I ale pāsese ai matua sue wha atapito e leo le AFP I le tonu le waa atoa wha pēa fo I malana uta mo se ngā luenga umi e uma le leile po o whaia. O le tala au pito lata mai le nei mata aupu o lo o wha o pēa sa I li ngā leo e tusa o le nei tangata malona tala anga a o le io ina tu la I luma o le whaams noanga ona o lana mea ula e winga I se pomu I do tonu o le nei wa lele la upa sese. Ia au si mai pēa le wha whonga. Ea, masalo na tau alunga atu leo le tātou tala e le nei fo I vai aso, le tātou polkalame o le lalolangi. E o mai I le taimi le nei, e le I loa po ai le takata parapara umu le na maa loto tasi I le tolu se fulu fitu miliona tā lao le whailonga mua o le Powerball o le loto New Zealand. I le po le so lulu na te nei. Ea mai o lo tele lava le mautala o lo le solo I le matangi, ma le mau mati matenga ua foia iai, I le fia I loa I le tōtele e no nofo ai le nei ai mātu o Wellingtone po o ai tonu wale parapara umu ua wha manu ia ina I lea wha ai longa tele. E pei ona wha fonga iai o le supermarketi a le company o le New World I parapara umu sa wha tau ai le pepa le nei na malo I le Powerball. E to o malu ia te ia le nei ia la wha i o tangata na la tau maua le wha ai longa mua o le loto lava ia ma lātou whaasoa I nai le tasi le miliona tā la, e ta I se lau lua lima awhe tā la le tangata. Tā pena la le tātou polkalame le nei le tā ewana lei la, e le I o atu lava le tangata na mā lola na pepa, I le ofisa au tū o le pūlenga o tā alonga le loto I Wellingtone. Whaadia mai ai e leu ngali I e pūlea le New World I Paraparaumu o Ali ma Clayton Young, na vili atu ia le loto I le pole se lulu e whaailo atu ia I la ua le taunu unga o le sei. Ia mai o se tala fia mo la ua a toa male au whinga luenga le New World a mai se le nuu a toa o Paraparaumu. O le teimi nei, walewa o na tā pena ma sa uniuni le pūlenga o le loto I Wellingtone I le taimi e tau nuu atu ai le tangata na malo malana pepa e le ngata I na ua wha malu lule lei whangu champagne ai, o isi fo I tū langa, ma sani e sami ai le nei wha ai longa tele. Wha alia mai el tamai tai o Lucy Fullerton o le loto o New Zealand. E wha pēr o lona tolu ai le nei o wha ai longa tūpe au pito mawa ai, ua maua e stangata I le loto o New Zealand, talu ona a mata mai. Ea mai o loo te talo tangata I paraparou mo talu sia, o seisi o la tau e ona le pepa na malo. Ia ai, usi mai pēr lau wha whonga. Ia, maru o le tātou tunu umalau wha whonga ua whaamuta mai e fwoi se whaapoponga o le tātou porkalame I le nei vai aso. Tātou si e loutou soifua,
ia tātou toi whela I fo ila mai aso a sau le lofa maleanga le leil te pa au le langi tau ina manuia la loa tu il whai unga le mai aso se wang ngai isi meo e fia sau no mai ei lau sunga cherry tele mea la wana le na utus tu sie la lo I tona o le foi le tūlanga o tangata le na po le tangata te le ro po se au te si o tatu o whaafonga le ona le man malo le asa tau ia ele io le ol whaaringa mai ai l'officiale io wat ia lai pe io lai te talo ia tangata ia lala I paraporo mo talo si o se si o lantou ai le o se si voi le sa afe antu faisa no whaatau mo ta whao I oile ele a hoi shopping mall a paraporo mo whaatau waira na pepa ma fitu miliona ia le se tu pela titi te le te o le te whainga ruenga pe me tau atu foi le si vaenga le sau I le tūlanga le telo le mua Oi, ia, pe o se, sa ia le tātou por kalamele I le mātu nei sa tala noi na I le tūlanga o le swing o le siu siu manga, o le vevela. O le vevela. Le hoi sa whewa I eitangata I tonga ma fiti, e o ahoi sa mo ma ofu maruru. O na o maruru tele. O le la pe maruru le nei tūlangi. Oi a e whetau I male afi, ia le tūlangi I mātu, Europa, Amerika, ia le hoi I Canada, ia pe o la, e le lalo le afe, la whai o meo bushfires lai, wildfires hoi. Ia ai, pe o le mea o mori mauina, tai pe ia la o whala lave le Hawaii. E wheso soani o le meo o maa losi o le savili. Ia o mantu o mangu le whonga ele, ia o pe ia o le au lama, e ho I la au. Ia. Foi pe a... Ia ona o swinga la ia le tau e peia ona pisa mai le au sai nisi. Ia e wha le anoa e tātou e pio hea la skofe au ia I le kau o le li. Fen whai au tu e fwoi. O pe o manatu maasani e tātou whaapunga tātou te whaalongo ia. Ai pe o le o sanga wha maoni ai e le ai o vevela lola. Vevela. O le tāua I o le vaenga le ta whaasoi nei. O nau teilo, e pe le manatu ma mawhai tātou. Tō tele. Ia wa o te manatu. O mātou I o le whaitu asau. Sa tele na mau le mu. Sa tele na mu. O no le tūlanga hoi le le watu whai alfa whonga mai ala tunu. O le uma na susunu le la au yutal ma umanga. O na sau lo le awhi mai o te aru atu tae au wa pa u le la au. O atu lo le aso so oi. E la maua mai le mu yuta. Ia a o le pi o le ote. O le vaenga ho le po tatu wa so pe a matana po tatu wa I swing o le olanga ke le lo pe sa e mana tua o le taimi o le afi I se lau mo to na mu ai ia le bao ia sa ia sa o yaila o taimi vo o ngarue le tatu le tio I sa mo le tu AP na mato o tu le le sa e o li po ti mai ia saule o malo sil mu malo sil ia e pe la le o man tu o e ta o foi I tato e tangu atu te toi titi le ma foi ona tu la ele malava le tamai va ho ele mai fangali sa ma to o malo fui mu ma min star cabinet ia Jack Netzler ma ho ma ta wa la tu lome ia ma fui mu la na o tu inei e assess foi le boy o le mea matau ti o na len lai la lo manuia la lo va a tu lai il malava le ti lo lu e te lo le ale mata le la pe se mapu foi le a vole ai vole se senga pe o talo ai le malo si o le mu le e tu sa la e u ya la na a mai le mata tala o tau nu I declare no le me o le state of emergency le malo le na tai mi le mi pa mi ko ingo to filau e ti alsa fa nga malo na sa ai ia a tolo mai aso o mato ia io il tau to fitinga o le mu o la fa ta longa al Pacifica le pia pa ma pia ai fa il ma ko mu ia wa pe o le uta o se ta tala ia o ngole tūlanga le o tātou wa ai ia wa le umana mu ia maui ia Hawaii ia a le wa sau le mu I Kanata e o la mo ni mau le mele sa o e ina tele tau sanga te loa ia la o mo ni mau le sa fai mai fo I rungo le tio I li poti sa fa fonga el tātou te no wa ia le I le me tau o le maa losi o le afi Vave
po le ale la au mata. O ile niu, mu, mo tu ko ila fa itu le au tau la nga ole ma ho ile le asa kele. Sorry. Ia ale la a tato wa itu nei la ia ta ia me tupu mai fafo. Mo tupu fo ia tato. Ia mai sa ai fo ia le ole tawala tato ma lama ia. Ile mo tu tio le me o le mu. Mai se ala al fai tu la auto ia ona o le tele le papa ma ve tele le solo le ia to asa ma ai te tele ila faina mai se pe o le tawale a tu ai le tawale ia e pa ia sa le ia wa sa ma waina mai le mu na le si vai tem ia va tu fa fonga me le tu ia se i mai ale talo mal ta mu wa vela ia na le mai ia fa o ngalo ia pe a fa fonga mai nisi i fa punga i fa pele o si wa pe pel ke la ko rua le ba o me tono a tu so o ta mu ho ia ni kini ia o mu u mai ia lau ala o tu anga ole na ole ano o ka mu le ia al fa punga la ma tu ho i sa ma tu fe lo i na ia sa fa so lo mai ai le fa mai ile o le fo o mu ia le ka ke alo fa ku o le se me o to o mu o mal tonga ta mu mal fa nu fa mai o ile umia a ko al fa punga ia to fa oi ai a ma to ia le ma sa ni le o wa ka lo fa ia o le se me fa mo le se me o me o tu sa o le fu a to a fa yo le to en ta mu ia na o ano ye tu a o le ia a se si me ia fa mai ia fa o punga au man tu ai le eu fa ka ile li o me si le fo o mu ai ele o mi ia al kasi al pa o le timu a vai la el ko ko oi ia wa sa wa pe va ngana le sa mai tau ia le fa la ngolango ia kana ta le timu male male ia mau se suwa mai le ina ia fai ona ia male va nga mule le tanga ta le Australia li la wan le malana pomu le fa mai o io le so tu sai o lo tau sua le me ele tau no ele tau sua ia ilo se tau sua awa o winga fai I po me ole ise me o fia tau tau ai le sua fo si ta ngata fu el fai ole fa fa sa o le se pom alo inga la ka fia ilo ala ise me ele tato fa bo ho fia ilo me valea te tu lo ia ai pe o mena le o ia le o mo le o mo lia o ilo te le fa vita o li mo ilo ele se me mo pa la me ga pisa ai tono va le sila me o le se fu tau sa mal pui ai o li ma fele le fa sa la gana o le morianga ai le foi se fa mas non a fa le ku sa le ta mo foi le mo silfia a fa ma ni ai ma fai mai fa mas non ai le la fa sala o fa sala la ma ia balo pa tan yo no ta o le fa tai ia fa pena ia o la fa mutai ia le tato nga luenga ho i nei tu la fa tai lo so cherry so mai nei fo I fa mo ponga o le langi wa so nei ai se I o deal tai mi level nei ta si las fo le mo ia ai ma tu fa so I fo atu ma le tele le tato tu no ma le fa fonga
Ia le nau whaafonga mai tātou tunu inisi fo i o vaenga sa whapena o na ma talatala noa toi fo i mana fionga i halawano. Ia i le tūlanga fo i o meo lo o tutupu le nei lalo langi o lo tātou whiola. Ia mautou soi fuhai. Ia a tonu o le vaenga tāu o le sa o mai ia uia. Ia o mea o lo tutupu i la tunu o malai tu o le whai tu o le kelope. Ia o mea fo i na le tutupu nei ia tātou. Ia o se whaamanatu fo i mo tātou. Ia ma o se whalea o ngale nei fo i mo au. Ia e tatau ono o tā pena le lei mea nek. Ia sau le mu wo o loa po le ale me tau ona whai. Aua ne i o toi alu le waa lele ma ufai atu. O au le iai le pomu. Sorry. I o a pomu ari. Sorry. Le iai e le whapena. Ia le waa ila ia. Ia le ua whai pi se tala ula fo i lea. Ia le ale ama i maua i fua le soi fua o le tupe. Ia e alu le whale pui pui. Ia e o i se tō lua ma se whana. Ia. Ia, mole atele ngangor whaaftai tele lava ia le afionga ia la wano o tilawa. Ia, mole sauni le leifo i o le tātou porgalamile na. Ia, maua seisi whaapoponga le asfarai le vai asa fau. Ia, le taimile nei. Ia, alo mai. Ia, o leo le atau botasi le minuti o le tale tula e lua. Ia, na ia tātou whaafisianga mo o taune nei vae ngole aso. Ia, se ia paha. Ia, fo i le tula e tolu. Ia, manisio na ia tātou wha mai aile le tula ngore tautua. Ia, fo i nisio le tātou au whai ngaruenga. Ia, o lo o muli muli mai. Ia, o au, ia, na o lo tau e teu teu. Ia, a o lo ia i la tau te wha mai. Ino tula ngore tātou tautua. Nei aso, au a tau ese. Mau pele nila o lau le tio whaarongolongo i le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia, malunga o lau Facebook Live, po lunga o lau YouTube, po lunga o lau upenga tawha i langi le tātou ala leo. Ia, o lea le atu ina atu nei whaafi sianga mo outou. Ia, tai to lue lo tau pa ia ma loutou malu o whengai lo tātou tunu i au manga ruenga renei aso. Tau wha mai aina o ngā tau fo i lea. Ia, o nei a tātou whanau, ia o onga. Lea ua tāle i tūla lua. Ia, na ona toi whaamana tuatu mo i la tau. Ia, mo le piki ina o nei tātou walom whanau. Ia, a lata lo le taimi e piki le whanau. Ia, o tau ana whaasauni mo le piki ina o nei tātou walom whanau. Ma e le tu ua i lalo la tau ngā ruenga whaaftai a tau ona o le langolangoina. Ia, mawhisosoani nei tātou walom nei tātou whanau. Ma ina i tātou whaafisianga nei vaenga le wauli. Mai le ngā taula. Ia, mai a sau, ia ma le latou pese tini pālangi lea, ia, tini pālangi lea le mato pitonu, lea uno o suina pese lea, lea le ato e tu inatu mo le whaafonga le tātou tunu, ia, manuia lawa fuanga mga ruenga re nei aso, whaafisianga mo o tau le nei vaenga o le wauli.
Susana e alota tina where are you o fe o yai o a fa peor na ua alu Susana e fai lau fa tau pe te alu fo i a matana alu te fai ngaru wenga pe po se mea pe te alu tau fale la langa pe te alu fo i tapena ina o le fale sa po le ala va se mea lo alu ai Susana fa mole tango e tau mai le toia ina io le anga le toia ina e bebe fo le basa salu io a va pe fo ila te fa longo tua anu fo e tala no le toia ina io fai ai daddy le au halu tapena ina o matou le tapena fare sa nei io o matou foi o le au halu o foi le la wale te fai ngaruenga mana tua foi le no fai atu le sona na fio le lei o so ta inga a le lei le tatou so ta inga le ai fu ase me o le apo le fu le si io a fa pe foi Susana le na sa te tau apu ua tatau ana e toe vala au i Samoa ma e vala au i o le toe ina o le manuia mātou i nei nai whaafisianga le nei vahenga le wauli ma ia tō whailua ma le pese o whaingoina mami o te lesia ai apu o le tangi le tamaititi e le manao i meo le apu e le manao i tupe e le manao po le ale me whaapere le tamaititi le ua tangi le tamaititi o te le manao i nā mea pau le mea o te vai atu i ate oe o lau whaapea mai saan alu ni malai va alele le ole a o waluatu a alu lo le malai va alele le a o waluatu ia whaato a o manao lo i nā mea lona winga e le tāhua ni mea ai po an a tāhua le tūlanga o le maftanga o le tūlanga fo i lea ia tāhua mo tātou umalava ia tāhua fo i mo hau la o alu fo i le whale la o whaapea i fo ia o le a o stai ia ma o whaalongo le lei ia alo fatu i mo o tau ia nai whaafisianga ia i le nei vaenga le aso tangi le tautonga mai a taulanga tanga loa siata le penal mafuta mai sini Australia o le na ua mana valta maro le vaenga o le woli alo fatu mo nga ta fo ile o le fatu mo no fo yalo manuia lava fu fanga le va yaso ma vai to awari vai le to au na o to po le altu lango Time
Samoa, lulu mayolima, fika ile musika, solo katila popo a, zumba fa a Samoa. Samoa, lulu mayolima, fika ile musika, solo katila popo a, zumba fa a Samoa. To the left, to the right, one more time. To the left, to the right, here we go. To the left, right, up, down, side to side, that's how our Zumba goes. La ile altafa, tele mailo suila palapa, skepui luma skepui kua fainga ala Zumba. Tangalo asa, asa ole lama, ye imeane ua e laki se paurukula. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. Tene tene lo tino, lue pa tamilo, aluya imale atoa, Zumba fa a Samoa, lulu mayolima, fika ile musika, solo katila popo a, Zumba fa a Samoa. La antua, lupo fa salo tua. Kengi mai pakipak, Zumba beat neke wasas. Lima salavali oh, le ai le te fa wo. A ale vai se a fofu, like kilo mai le lo tua. Tene tene lo tino, lue pa tamilo, aluya imale atoa, Zumba fa a Samoa, lulu mayolima, fika ile musika, solo katila popo a, Zumba fa a Samoa.
ia kule ama. E a ole lalo langi fa a o so songa. Whano umai le te lo tau tonga. Ale si iti ai na te riso. Ka a tonu tonu ale lua ainga. Ka a vai uma o mua i le papa. Ma whana whana i le mawhutanga. Isa wana manotu o ke riso ia kule ama. Taulanga tanga lora nei vai ngā lewa huli manai pese ma nai whaafi fianga mo o tau. A o whea ngai o tātu o tunu o mara tau whamai a ino. Whea mga ruenga renei asa ngā ta whaulea. Niso i la tau ane nao le asa unia tu mora piki ina o nei tātu walo ma whanau ia o onga. Ma lole ono sa ia te o tau. Ia wasa tau lona e sa uni. Ia mora piki ina o nei tātu whanau le toi. Tolo minuto na awhale li tula e lua. Ia o le atu inatu pia nei tātu whaafi sianga mo o tau. Wau te loa o tau o le musika e mana o mia lona winga. E mana o mia le musika. Ia i tūlanga o ngā ruenga. Tūlanga le kukaina o le tau maftanga. Ia o le tūlanga o le malanga e ilunga i au kilani. O le malanga me la tui au kilani lalo nei. O i la tau o loo whewa i loli te tele. Ia o le malanga mai lungo o awala. Ia o i la tau o le malanga i le vaalele. Le malanga atuanga i nei no le malai vaalele. Ia, mai la tau fo ia o la no fo le fali. Ia e fa tali le taimi o ngā se senga le fiafi. Ia mai la tau umalava o loo fa o ngā le tūlanga o. O la tau ngā ruenga o loo fa tino i fafo. Ia o loo na winga e mana o mia le tu o rona i lo o lau ia phone fo le lo talinga. Ia e fai ia o ngā ruenga. Tā ua tele ia te aul fa manatu lea. Lea sao tātou fa fonga tau fa fonga ia. Ile tūlanga vo ile leo i la tau e fa o ngā mo meo o ia phone o la tau talinga ma o sa van. Ia, wa ai a se sin io wa ai le nga manatu langa sa au faia. Io le te mira o koleni. E tu tamana va pe ai lo talinga no koleni lo le. Ia le mela o ia wa alu lo ma fa i upora pesela ta ia male fa le male fa ampale ninga la le o la tomo io vai mo lima ai wa ngalo ia te io ngalo ia te ule sta ngata la ia uta fale matskole ni fa tas io ia ngata fu ile o le ngalo fu ia te uta mo e lungo le awala e le ta vale kolos io ia ta te ia le fa e male pu fa le pile o la titi fu le pu malo ta tango fa pe fo o ele o le matua ile o tele o tangata la ita me ita ia il se o le me o la tate alu nga ia no winga o le fa natu mo tatou ia va ai ale tu langa lo sa nga le mu ia i tu langa fa pe na a fa pe si la fia ia e ala nga tau ona e fa nga ina ia fa un time o i mana mia ino musika ia mai time panga pala au mo ino le vao tu langa uma fa pe na ia e sa vali le lunga le awala ia e fa itete ia fa itete ia ono le tu langa voilele ia ni te ua faina oi ia ise ta avali Tava ptole nei pese ua lofa atu ai la utama moana moere nana mawhi loa ia nei lea uli ia le nai wha foi atu le pasina e ruatu i nai porua ia ngata foi lea ia ruta mai a laukeni wha so tau loa ia wapea foi lea fionga ia wha mausili si anava ia mai la o tele o na fal pas ia tele foi nei tamali i mana tina ia o le tupulanga o pena foi ona ngalulu le na ngaluenga ma lo le ngalulu ia te o tau nisi foi o tatu tunu ia tamali o tatu tunu o lo faia la to pisi nisi mo la to la vai ia tamo pili na fai la to ngaluenga tina i au fai fale pau ia ole au insinia matulanga uma fa pena ia au ni ngalo ia te oi ia fa alolo fani tangata o tato tunu so ia fa mo ia le ngata fu le au ele ngalo fo ia chau ia nisi fo o tato tunu tamali ma tu fa fino o tato tunu ia olo ia la to tama ia pisi nisi fo io fale ainga ia la to fale ainga ia le na olo mo fonga tau ma fa mo tato ai mai se tato la uli ia ku ka le tato fa manongi le tato tau ma tanga la uli ia wa amanongi le kuka au le ma fa tau oloa io ata fa tau oloa io pe shiny mai voi dili io e haru watu volta ngata fa tau
Ya, atama ya vai paul me ya fai ni fo a fai ni ya atama ya e te vai fia fo ya ila to ele se a sha do fa tau e o atu e fa tau ai se au le te le fa tau o loa I o a fa pe fo ila la te lo ai mana o mi ale matu fa au le te e a wa tau ona fa tele le o loa fa le ku kai no sa pasui o le kale o mea uma fa pena o le moa, ia ma le alaisa, ma le talo, ma le fai, ia te vai, e tasi le fai tau na alua tu e fai, a alua tu fai tau uma ma le fai le loa, pau wale mea, wa ai le kari take line, e take line no le kari, ia ua fai le talo, no le uma, ai a hi sianga, mo outou. Ai mamao Vai solo Painga o mata ng nawi ay liluto Ai mamao O kaya Usaw le malu Falongo ina oi lo fatu O te rofaya oe O misia oe O oe o lo ufa moe moe O umana o mia oe Yaso la bala elenga lo oe lo ufatu
Na e fesoso ani mai inisi a umanatu. A olea ua e alu atu aku te pesele nei taina mo oe te pesele nei e mo moli mo oe la upele te tafi te patasi ya te oe a e si wa mai e mo mo oia i lo loto la upele Pete taona o tawina atu Ia e iloa iloa na oe ilo ufatu Ai mamao ele ea le aisa utanua e lolo umanao ai mamao o fea usau le malu Whanu mo ina oi le whatu O te lo whaia oi O misia oe O oe o lo uwha moe moe O mana o mia oe La upele Tafi te patasi ya te oe A e si wa mai e mambo o ya i lo loto e La upele e te tau ona o tau ina atu Ia e iloa ina wana oe ilo Ai mamao Pelea Ai mamao Loi mafuta mai pere tautua le sifonga le laumua, he le nei taimi o le afiafi, ana wha asala launga, ia, wha malo wha afitai, wha malo tau atai, e te tono lo se le leilo sa le nei taimi, tai furu se a chewi tapu mana ia mo le tautua mai ana le lans, furu lua se pa ia le nei taimi. Ai ole a le toi wha avlave lava se isi musika o le afiafi, o le awhanga solo atu, e wha moe moe ia o le ta o tolu ia le suia tu ile stasi o tato por kalame ile ne yaso ai fa malo la mo tau atai na i fa fifia so fifilo ile fo i tolu ina pa ia mal malo la fa fonga ia se ia ta le lima o na mai alo le tau tu al si fonga le la mua alo malo la vale foi il faiva malo foi ile ta poi tono o tap poi me pene tato tu tau si tono ainga lo fa te atu por kalame fa mi ia tu le taimi si fonga le la mua fa fifia ngale afia fi Mole, mole, bye bye.
ta ilo ufie vai baby a oe sitali lo una no fa maoni e tu mau pe ama olo ototo so upu malu yo ngona so se tu simai wana o lo to atoa eto